Mau te toi whawhelo i atu i le nganga whaaloalo i le marifo mai o le tinu i whanunga le lei le suafa malu malo le tātou li whaola Jesu Kiriso. Tā lofa lava. Malo le soifo manuia, malo le langi e mama, e malo fo le folau. Le o tātou i fo le amatanga fo i o ngā ruenga le leiva yaso. Le aso ngā fua le nei, le aso se furu le masino i ulai, lua fe lua se furu mani tolu. Mao le si ufonga le nei o le lau mua Wellingtone. Wa toi amataria fo ila na tau tuo le nei tai au. Tā lofa lava. Alo maia, tātou sauni ngā lotu, o le ataita i lea, le sunga i le whawhengainga, to ina whaatonu, Reverend, whaatulituli setu, e ka le sia, whapoptonga Kerisiano Samoa i Hard Valley, o si maia le whaafonga. Ile swafa man malo o lo tanto wali I whaola. Whantalo whantua I le pa ia o le au whaafonga I le nei tae au. Ma le fua mai manuia o le tua. Mai se foi sunga le li pule ma le au whainga luenga. Whea ngai ai ma whe au ma ngā luenga o wala au inai I lantong. Tā lofa lava. O le tāpua inga I le tua, tātou tutalo. Ua maua mai le nei a sofau, whao popo I le soifua ma lo mātou wala. Langona pēa lo mātou loto whaafitai I la ufio, I lau tau singalofa I le po ana po. O mātou atu I o luma I le nei tae au, ai langona lava lo mātou whātau wa. Awa o ai I mātou. Alofa mai I le tāpua inga ua whaia nei alo ua tunu. Nei a mātou o antu whātasi o luma I le loto e tasi. Ia vi I ala u fio I mea mātou te whai. Fe soa ni mai lo wanganga. Tātou mafuta whātasi ma oe I le tāpua inga. E le lei ma mātango fia I mea mātou te whaia. I lo suafa Jesu le li whaola, o tālo atuai, amene. Le a tātou vi I le atua I lona vi inga. From
le faitauina o le tusi paia, o le tusi faitau o le nei aso, e tusai o le whaasinonga le tusi faitau aso. Evangelia mātaio ilo non tau pue sfun ma le ono, o le fai upo e sfun ma le tolu e o le lua sfun ma le valu. Ai au te faitauina na o le fai upo e lua e se funu ma le tolu i le fai upo e lua sfunu. Whaafonga ia fionga pa ia le atua. Ono maliwa antu lea Yesu i le lau ele o Kaisaraia Filipo, ona fisilia tua i lea o ia i ona so. E se ale upo tangata i le anta li i o le tangata po ai. Ona lato fai mai lea. O le upo a isi o Ioane el Baptiso, a o isi o Elia, a o isi o Jeremia, po se tasi el au perfeta. Fetala ia tule o ia ia te lato, a o tou, se ala o tou upo ia te au po ai. Tali mai leo Simona Peteru, o oe o le keriso, o le alo o le atua soifua. Tali atu leo Yesu ia te ia, amu ia oe Simona Paiona, a wae le se tangata na ia whaali atu ia te oe, a lo tama o le langi. O te whai atu nei, ia u ia te oe o Peteru oe, o te antia e fo ila u kale sia i lungo nei papa. E le mawhaia fo i e whaitu to o se oli o na manu malo iai. O te abantu fo i te oe ki o le malo le langi. O se mea fo i te fusfusia i le langi. E fusfusia fo i lea i le langi. O se mea fo i te tala i le langi. E te tala i na fo i lea i le langi. O na wawao antua i lea e ia i ona so. Aua nei lantou tau antu i se tasi o ia o le keriso. Whaamanuia mai le atua i le whaafonga i le whaitawina la na awhionga pa ia. Ia tu mau pe ia te ia le vi inga nei e whaavavau lava. Amen. Nei mawhauwhaunga mo le nei tae ao. Ole. Fai upo e sfuruma le lima. O lo iai upo whaapea. O na whetalaia tule o ia te i lātou. A o tau. Pe se halau tau upo ia te au. Po o ai. A o tau. Se halau tau upo ia te au. Po o ai. Fai tau ngole nei tae au. Wao ngai e suumalo na au so. I leitu i mātu Kaisaraia Filip. Sa ili se ava noa to file mu se itala noa. Se itala noa ai maona so. Awa wana sila fia. O vave maile taimi e le to e whaatasi ai ma ilanto. A o mai e taimi. Ia ua tu le leilo na ainga. Malalato moli mau ia te ia. O winga ia o le taita i le lei. Tu fesili. Se te tala mai o lato loto ma mea o lato wa o ina. O le tu fesili e tupu ai le malamalama. Ma ta ofi ai mea o ngā mo le ngā luenga. Pe a mawai atu ia. Ele ngata i manatu o tangata. Po o ai ia. A o ilato fo o lona au so. Le a sa lato upu. E o fai mao tato matua i le nei tae au. A o tau. E se a lauto upu i a te. E se a lauto upu i le ata li o le tangata po ai. O le to tele na va ai ma fa longo i a Yesu ma na o. Fai mai i lanto. O oe o Ioane le Baptiso. Ua to e ola mai na ye uoti. O isi foi. O oe o Elia. A o isi. O oe o Jeremia. Po se tasi ale au perfeta. Ma na ia tali e tangata.
e māneia awa ua lātou whaatusa Iesu i toa ua o le whaatutua ua umatu lo lātou soifua i le ngā luenga. O ua matala i fo i ma le whaitutoa mo Iesu. Na te sau ni a ilona au so. Mo se mea fau lātou te ngā lulue a ngā iai. A wae le na o le muri. A o se ngā luenga lātou te whai. O le fisili. Lea sa lātou tala o aia. Pei o le manatu au tū o le neias. O lea sa lātou tala o aia. O le fisili tu sao. Ilona au so. A o tau pe se ala o tau upu i atea. Ua tala Iesu le whaitoa. Na te maua ilona au so. Ma ia lātou malama ai. I le winga o la lātou whinga malanga. Awa i le manatu o mātaio. O le toi malanga alea Iesu maono so a ngai i Jerusalema. Awa o ia lavana whetalai. O lana toi malanga lea. E whasi o tiai o ia. A sila iai le whaiupu e lua son maletasi. O no po ia na amatai Iesu o no whailo atu i ono so. E tatau o na aru o ia i Jerusalema. E whaati ngā ina foi i mea e tele. E toia ina male au o se taulanga sili. Male au tusi upu. E whasi o tia foi o ia. E whaatu ina foi o ia i le astolu. Ioe. O la lato toi mafutanga lea. Ua fia maua Iesu se panga noa matango fie. Se io lato tala noa. Ma se fa malama. A o le hava noa sili lea. Ua o mai ia te ia. Lea ua umatu upu o tangata. A upu fo ia tangata ma lato tali le fesili po aia. E se le anoa. Ua iloa ai o nei tangata. O lo o lanto iloa le tala ia Iesu. Ai le o matua. E le o matua feiloa i ma Iesu. Ma va ai iai ma fa longo le le iai. O na lanto iloa ai lea. Peita iane. O alanto tala ma le winga o alanto upu e whaatusa Iesu i le au pa ia ua ilunga i le langi. Le au profeta e mese o au ona le atua. Ia o se mea sili lea i le whaafufonga le ali. A o se fesoa soani mai ona so le uala i ona fesili. A o tau lea sau tau tala i antea oia. Ioi, o pe te ruana mua tali. Ua sao le tangata, ua sao fo i le tali na fai. O oe o le keriso, o le alo o le tua soifua. O oe o le keriso, o le alo o le tua soifua. A le fesilia mun me, o le ala sau tau mea e fai. A fai o au o le keriso, o le alo o le tua soifua, o le a sau tau pito la au. O le a fai. Le a sau tau ngā luenga e fai. E leo tā ua mai le tusi. A o mafau faunga nā o lo o iai. Le ua whaatonu o ntuai Iesu. Mua ai le whaatonunga o le wha amu ia. Amu ia o e Simona Paiona. A wae le o se tangata na ia whaali antu ai ia te oe. A o lo uta mā o i le langi. Iai. O le tangata e muli. Whaamaoni i le li. E whaangangana ina e le atua mai le langi. E o whaamanuia Iesu ia Simona. Ia Simona Peteru.
o te whai atu nei au i ate oe, o Peteru oe, o te hati a ela ue kāle sia i lungol nei papa. E le ma whai fo i e whai tuto o se oli o no manu malo i ai. O te avantu i ate oe ki o le malo le langi. O se me te fusfusia i lau langi. E fusifusia fo i le langi. O se me te tāla i lau langi. E te tala ina fo i le langi. Ia o le tiute o tu atoa i tau au o Simona Peteru. O ia o le papa, e mai o ia o le papa, o le amatanga o le kalesia, o te whai atu i ante oe Peteru o te tia ela o kalesia i lungo le nei papa. E le ma whai tuto o se oli o na manu malo i ai. Whamanianga ia a o mea le mea tonu lea o lo fia sila fia ele li i on so. Po le aso lanto manat. A o lea ua tuu i aile ngā luenga. Lea ua whatu ina le kalesia o le papa o le kalesia o Yesu Keriso lea. O le whaavae fo i o le kalesia o Yesu Keriso lea. Lo lato teitai. Ia o mai teimi e tau nuu ai lana tala na whai e whasi o tia o ia e toe ina male au o si taulanga sili male au tusi upu a ua mautu so lato whamoe moe le ua tu watu lo lato tiute ua whaavae le kalesia ua o mai ia i kato i nei aso tanto uso o Keriso. O i tanto o e na tau muli whaatasi malona au so. I lana to e malanga lava i Jerusalema. O lo whaatari mai ai i a te ia lei unga o lona soifua. A ia umane lona soifua. Ua iai so tātou matu pala. Ioe. Le au whaafonga i le nei tae au. Uofo ina mai e Keriso. Mo i tātou le havanoa. O i tātou o na so. O i tātou o lana e kalesia. O tangata muli i a te ia o tangata foi. E ola i le manu malo Keriso. Se i fesili fo oe i a te oe. Se i o tātou fesili ane le tangata lava ia i a te ia. O iai ea sau mea o whai mo Keriso. O e fia ea i le kalesia mana tāpua i. Po whai pea oe ma whaso e sā. I a Yesu Keriso. I o la ngona mau manatu i a wā mi o mātanga. Ua tu ina mai e Yesu le avanoa mo i tātou. Ua lehe nā au le au so e tau muri a o tātou fo. O le a le winga o le me. A le ua whaatu le kalesia. O ia o le whaavae, o ia o le papa o le kalesia, o le mea e tūmau. O le nofoanga e fio ai le li. O le mafutanga ai lantou o e moni le lofa e le tasi i le. E ato toa lo lantou whantua tua e punu no wai e ngā luenga. E ngā lue mo le li. O lo tātou watunu, o le atunu tāpuai. Mai lava i ona tua a, se ia o mai i nei aso. Tele tumutumu o whale tāpuai e iloa. I nuu umalama. E mawae, e mantanga o fie. O whaai longa
whaeilo longa ia o nuu taitasi. O fale tāpua. A o moni ea le tāpua inga i le tua. O le fisili nā mo o e mau le nei tai ao. A o le ato o toa o le moni o le alofa o ke riso mo i tātou. Whaola i nei tātou i a te ia e ala i lona so i fua ofo ina mai ato o toa. Ina ia maua e i tātou. Le ola atali. Ona o Yesu. Amene. Tātou tutalo. Whaatasi. Maila o fio i le tāpua inga o le nei aso. Ua la ngona i le whawhitai. I le fia e whetuwha i o mātou la ngona mailoa. Ina ia mawhai o na mātou o whaatasi. Ma mawhai o na mātou tautua ma le whamaon. I lau ngā luenga ua wala o inai i mātou. Whawhitai mo le lau mua o Aotearoa. I le ngā luenga whai pēr. I aso uma o le vai aso. I lo lanto whatanga ina. Le whaasala lauina o lo finangalo i lunga. O le leiti o whawhitai tele le li. Lo lanto soi fua au nai. Wa lanto tala ina i whai tuto o mato whale mamota. O lawa fo. Ina ia ulu whale mai ai. Lo lava finangalo. I lea tae ao ma lea tae ao. Whawhitai tele ono ia mawhau whaunga lelei e whesota iai. E whetuwha iai i lo walofa ma lo mātanga o fie. Tā oso ina i lo mātou wolanga i luma. Whawhitai lea li ie. E ui na malulu le tau ma ti munga. I la mātou whalongo ma le vai. Ai o lo o malu pēr i mātou i o aoanga lelei. Whātou mawina le soi fua o lo watunu. Malo mātou wola. Lātou foi o e usu atu. E usu whātasi lava ma lau fia. Lea whāwhitai tele le li ie i lea mautinoa. Awa o lau fio. E taunu uai o mātou moonga uma. Whāwhitai foi o mātou whanau. Lo lātou malo lo mai a onga i nei vai aso. Maua pēr lo lātou fia. Sau ni ai o lātou loto. A wale to e o lātou a onga. Whāwhitai mo upu le lei lau whātununga i le nei taia. Whaali mai mo i mātou lo mātou ainga moni o lau ka le sia lea. Ia whai lea ma mea fia ia i mātou. O le ainga e tasi ai i mātou. Ina ia mātou tāpua i whātasi ma vivi whātasi. Ia te oe lo mātou tama whātasi. Whetai fo i leli ie. Ia ua fionga pa ia na whaita wina ma whaalongo ina. Lo e mana o ngā luenga whai mo i mātou. O le tala i la ufio. O le ato toanga leo le alofa e ala ia Yesu ke riso lo mātou li whaola. O foina mai atoa lo na soifua mo i mātou. Ia vi ia oe le atua nei e whaavavau. A ia lofa mai ia i mātou o mātou o tangata leanga i o luma. O le whaamaoni i le whengainga i lo tātou wā. O le whaamaoni o mātou tiute mo mātou wala wina. Mai se lava o mātou le whaamaoni i lo mātou whātuatua. O mātou le fia i tāpua inga, ona o tō sina o mātou loto i mea o leo langa nei, tele o mātou sema lea, leli e whamangalo i mātou i le toto keriso. Tō mai o manuia i lungo le au whaafonga si o mātou atunu, mai se fo i lea nei atunu, ua mātou au mawai. Tō mai o whamanianga o lo fi le mū, ina ia mātou nofo fia ma le whealofan. Ia mātou maua o manuia. A wale au nanga ma le tautua i ate oe.
ia e puipuina i o mātou ta māma tina mātutua i e lātou o e o maua i mai o le tēnu. Anga le leila o fia o e wha mawhanawhan. Lātou fo i o fia maua lau fisoasoani i a o atu iai lo o lofa tō noa. O fe au mga ruenga mātou te whea ngai i le nei aso, le ali i e tai la u fio, ma whaasino mai la u fio i o mātou al. Nisi ia o a mātou tutalo, te le pēa tutalo i o mātou loto le atua. E whaafonga ina ma e tali mai, tusa o lau lava alofa tōnoa. I e lungo ia i mātou uma, le au whaafonga o lau atunu, na i o mātou a inga mai kale sia taitas, le alofa tōnoa te le oe le atua le tama, le anga le lei e sili o keriso le whaon, ma anga whai pēa malau fio ngā angsai. Ia tū mau mai nei se i au oi le whaamavau lava. Amene. O le tātou sauni ngā lotu nai pe ona whaafunga iai, mo le toile ngā whaaftai tele, sunga to ina whaatonu, Reverend Whaatututuli Setu, kare sia whaapoptonga Kerisiano, Samoa in Hard Valley. Ia mo le tātou sauni ngā lotu e mesere upu fola le tai au, e tō matau ina i foi, ia awa foi leanga ia tō le tātou watinu, ia ngā luenga o le awhenga iai le nei aso, mātou whaamuni atu foi, ia fuafuanga le awhenga iai, whaatai foi le tāpua inga le whalitua, ia whape foi no whaaro mo le kale sia, whaafitai tele lava. Luas fulvara minute te nei le fitu o le siufonga le laumua, ia i Wellington, vi inga neo le atua mo le kale sia whaapoptonga i Hard Valley, ia on whangasolo i leo le tātou Paul Kalame le leitai. Te whaatu
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Hi Samoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile ata ole tayao. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the Pavel, to Fongalo Mua, ata ole tayao. Mana ia le yaso fo ile tu ile tu so fu masa mata wola pokala me atal ta si fonga la mua good morning kia ora ta lo falava ile manu la telo tatu watino ia ole fo wato am tari tatu fa sala launga nei taimi me se fo ile nei fo iva yaso ole aso fo nei ai mato New Zealand yaso se fu lo masino yu lai lua fe lua se fu ma tolu ma lo la fo ile la usu nga wenga nei ta yao ia o fo fo ka masani la fo ia ile ta yao ma le ta yao ai me se la fo ia le yaso la so fo ta lo fo ma lo usu ia fatalo fai te lo so tasi fa tai le i mo foi lo ta ola ia o po le ia so lo ta ola me so i fu le le statu no o me lo so ia manuia ia me masania o ma fa ngol va yaso asa ia so fu ia ta so sa le ia ai fa tai ai le di fu le pela o tatu le po lua ia o le wene po le dual tatu o visa le vui tatu no foi nei me fu ia so ia ta o tai so le ia o le polo kala wala ia na le gata ile yo le temi ala me temi ala wai sa o le ia le ma le ia le temi ia ta telo foi la lisi o te to fenga ngale me maul me ala la ma no foi ia pio le ufa me ia fa me ina ta to ne polua ia le o ta no fo tu apa me i ta to office ia la ia wa so la pio le tau ia le limo sa sa te mana ia na le moi sa o le ia le o tu mai le si tu la ia a falo le ono ta pena mai ro i ta to visa e se temi o le vai temi ne o le matua lo so fu le wi ai e tau fiu e ma fo fo ni si me fo fa tenga lo fa isa utala so talo ma se si pol fa na ale we ma fo la utala le tau fa wa matana ngalo fo le ia yo ia sa e ai to inga e temi fa pena se tala fo le la wata sa o te wina e fa matala i se fa na ai ol te mina fa matala i o matua po isala ia sa le ia le va pena po ste mi te mo wa le la e se me ta no tala no ai posesio la inga o fiu e ma fo po le fo me le vi tala no e lo winga o ta to le vai te fo le fa mau la lo po ani me ia tu si le la lo le pepa ia pe vai se vai ra fa mau le ia mo na tua o le ngalo io no le winga fo ya lo langa o io mai le yama se si le soifuanga le fo le alu no atu era titi ya nga ia i lunga soifuanga ma to ina to ya mo ma tua ia pila ta ua le uta ia i le vainga o ngatu le uta le ia le tame nei fai ta spera nga ngoa o fisila te spera manunga na sa o le ia le vana fisili mai spera tu ngoa sa pe o le watu tau fa no o le ngoa mata le ti
Ia. Mata a spela mo le ngā mata le ti. Ia o pea, o tama, tasi, ele o tasi le o tasi. Ia aiso ia me sini nai maua mai ale, taitu se tonu muli. Na, ia whaamanatu maasani a tātou te impapene. Ia ala e loe spela lo ingoa. Whaafsanga i matina le ainga spela lo ingoa tere ia lun whanwhainga luenga. Ia pe whaitau fo tasi o te fulu. Na. Me maasani ia. Ia vai atu lo sasi o le tonu wa sasi. Na. Ia amata no toi fai tau ma ale ai ia tau Facebook wanga le mena tu. Ia na tonu. Ia. O tātou programa le atal tai au, ia, he whaatalo whātu le tātou atunu nei taimi. Ia, whaatalo whātu marenga whaaloalo, ia ili tātou atunu, ia ili suai fo i o sunga i whaawhengainga, ia o au nale atua o whailaunga le tala le lei so se whaitau langa i lātou fo i o loo launga ina le upolofola le atua. Ia, e whaaftai fo i ona o lautou tāro sanga, ia e ale manato ni tautua, o lo tau mana tua pea le siufonga le lau mua i au tau te talo i le aso ma le aso. Ia whapea foi, ia nei mātua mātua i tono ainga e whaatalo whātu, ma lo le soifua lao le lei, nei mātua foi tono whare o tangata mātua le nei teimi, mai se foi la tau lo whaafonga mai tono mau tangase ngase, ia e whaatalo whātu pokalami le atal tai hao. Ia o le malo se le tunu i la tau foi, wala usu foi ngā luenga le nei tai hao, le asonga fua le nei New Zealand, ia ma lo lava le wha malolosi ngā luenga, ia ole foi la tātou tuli fo le nei foi vai aso ia ole aso fo le nei ia ele manatu ia lo o sofia fia o tātou ngā luenga manatua ia tau fai fa fia lo loto le nei tai au a o yanga ia tuai foi fai va ma i ngā luenga o le nei foi aso ia o la tau foi o lo mau mai tātou fa sa launga ma tātou mai mo mai lungo ala ata si fonga la mua ia ilungo le Facebook mo le YouTube ia tango share tātou Facebook ia e te mai mo ia ni solo wainga na ele i mo ina le tātou o nanga tātou mafutara i pokalami le atal tāru si fonga lau mua nei taimi. Ia le si tātou amata sina pesere nei. Ia ona whakasaroi le tātou pokalami. Good morning, tālofa lava.
Ia whatal whātu le tunu se melwha whonga le tātou tala o le tau mōne nei tae hao, ia o le talo lava ia manuia o whaiva mtiuti o le nei aso, ngā luenga o le awhenga iai, tono whalwhe ngā luenga ia mawhafo foi. O le aso le nei ia le valo ia lo fisi o le vai tau e wha malu malu, wha timtimu nei aso, tae hao e amata o na langi le iai le tau. O le aso lulu ia e whapena foi nei iai nei timu e pefe o le aso nei. A stofi es foi le aso nai ma le aso sa o le vai aso nei e langi le lei le tau. O le aso fua o le vai aso fua ia iai nei timu. O ua amata o na wholau tātou i le toi vai aso tuanga le tamaiti, a malo foi. O iwa le fua o le e malulu le aso ia e se fulu mo le tolu le fua o le ea mawhanawhana ia o le langona le malulu ni se taimi ia le mawhanawhana fo le tai au. Ia mo la tau e oi whangota ia manuia lo whaiva ia o sanga le mūlava ia ave lau wha mua. Tala o le tai Wellington e pe le tai Wellington e le te la titi o le afol whane le waveau. Sua le tai Wellington i le toi luas fu 5 minute le se furu tasi le tai o nei sua le tai. Toi pe le tai Wellington e le toi 1 minute i le 5 le fiafi. E ona toi sua le te o se furu tasi da le po. O poli lua luas furu 1 minute te le lua ne le waveau na sua i le tai. Pe le tai luas furu 1 minute te le valu i le tai o nei. Ia ona toi sua leo le tai i le tolu le fiafi, ia ona toi pe leo le tai la tai le iwa i le pōna nei. Tala nao le tau, ma le tala le tai mo le silefia e le atono. Ia e au lia tai au i le alofo le li, ia ona mo leo la manoe. Si wa ipo le atalo tupe mo la tau i fuafua, lafo ni tupe le liva yaso. Ia e, ria telefoi lo waso i fua le tai au. Ia, whamleanga wa soifua maa sa whanau, tātou emaili masani la marina, a sa whanau at samoacapitalradio.co.nz. Manuia tere la mo tau a sa soifua le aso se furu nei o le masino yulai. Ia wha manuia pēr le atua ia te utou. Ia mo ia toi wha opopo ina nisi tau sanga sa tere le utou soifua. Ia ai o le tusi whaitau, mau mai lea i le isaia alona mata upo e whaas furu maratasi, alona whai upo e se fulu. Aua e te fefe. Awa o te ia te oe. Aua le whetepa te pai. Awa o au lo atua. O te whaamalo sia oe. E moni o te whesoasoani ia te oe. E moni o te tau fia oe i lo ulima tau matau. E iai le ami o tonu. I saia fast food maratasi o lona whai upo i se fulu. Ia fia whai tau iai. Aua e te fefe. Awa o te ia te oe. Aua le whetepa te pai. Awa o au o loa tua. O te whaamalo sia oe. E moni o te whesoasoani ia te oe. E moni o te tau fia oe i lo ulima tau matau e iai le amia tonu. Manuia te roto wa soifua le pesen nei. Happy birthday to you all, dear Manuia. No wasafana unenei wa e auni. Ata tofa afetai, ole atua lava ia via. E atua e fa afetai lo alofa winga I
toe whaapo. Ola fia fia mātou, walenga tai, loa sa whanau, lenei ua ulia mali. Whaamanuia mea tuai loa sa whanau, whaanga ina rou soifua iana whea. Poina pea ni tia so se te leo whaanga mo ole e le umayo a inga pele lea tu ai whaafetai roa lo whawinga e se wa e foa i mai ai nei a so te A tala whātu le tunu si mai en whaafonga o le whawai fo ile tala whaasolo pito la langi le nei aso i mea na tupua ile aso sifulu o iulai. O le sol tausanga e tasi 5 tolu. O le tamaitai o Lady Jane Grey, sifulu 5 tausanga na ia whaelo ile so o ia le tupu tamaitai o Ingilani ina maliu ia e te wati le ono. Ia iwa aso munmuri ane ia ae a whaina lor soifua o Jane Grey. I le isi tamaitai o lai ngā tupu suafo ia Mary Tudor. Ia ma whaasalaina i le oti i le taupulepulenga wha o le pule i le aso sifurulua Februari tausanga tasi 5 Ai walan wha mawina lona suafa le tala whaasal pito langi pe i nao sifuru 5 o na tausanga ai whamai o ia le tupu tamaitai i le aso nei tausanga tasi 5 tolu. O le sol tausanga tasi 1 tasi tolu na whamawina ai whamaumaunga le lalolangi le vaenga pito sili na vevela le lalolangi i whamaumaunga o le alia lea ta o le Death Valley totonu o California ia po le vanu fo i o le oti ia pea whasamoa o le vevela na whamawina i le aso ne tausanga tasi 1 tasi tolu se lau tolu sful ma le wha tike ri Fahrenheit fua tike ri na lo whanga Amerika a li liu ma le fua tike ri le fua vevela le whanga ine tātou ni usilam Samoa o le Celsius e 5 tike ri Celsius le vevela e whapea o se whamaumaunga pito sili lea na vevela wa whamauina i le lalolangi ia po le Earth le tau te iai pāneta nei na whamauina i le sol tau sanga tasi 1 tasi tolu o le sol tau sanga tasi 1 luas fulfa o le alii mai le nuu leo Finland e swafa ia Paavo Nurmi na malo i le aso ne tuunga o le afe 5 mita maua le pini aulo olimpeka sa tali malo ai Paris i falani e na o le 5 minute na vaa i le manu malo le pini aulo i le afe 5 mita a to e sauto e momo e atu le 5 afe mita to e pini aulo ai fo e uma leo langa ta mo e le nei tangata ua 5 na pini aulo i ta alonga olimpeka na tau vai pe yo le mata ina na o tangata nei uma na aulo malo lo 5 minute to e watu e momo e me le stu unga to e aulo fo au tu unga mamao. Atupu ile sol tausanga tasiva luas fulfa. O le sol ile tausanga e tasiva fitu tolu na tuto tasi ele nu leo Bahamas. E e whapea na whatanuina tonu o le taupulenga ia po le Commonwealth of Nations no na tuto tasi. O le sol tausanga tasiva fitu sfurvalu na whaasa lau e mo le taimi mua news ale ABC ia po le American Broadcasting Corporation. E ala ata leo le APC.
tua fasa lawini la to news ngol TV. Ole asole nei le tausanga tasiva ono fitu na whaanga i le tatu atunu nei o New Zealand. Ia tupe ia we nei le whaanga te si male ia tasi le tā lama sene. Sa whaanga mai pauni ia o peni si speni mtulang wapena. Ia ona suia mai lole i tupe le utatu ia i le taimi nei tā lama sene. Ia po bank notes, ia ma coins, i le aso tonu lama nei tausanga tasiva ono sulfitu. O le sol tausanga tasiva valulima ia na ngoto ai le vaale o le Rainbow Warrior. Ia ukilani au taula i le Waitemata hapa. Ia ukilani ina ua soa pe whaalangaina stasi o le au vaa o le vaa falani. Ia o le vaa ne o le Rainbow Warrior o le vaa le Greenpeace. Ia na maliwa ia tangata le sa whaeros whainga i le sol tausanga tasiva valus fulu ma le lima. Tatou tala nato e maua le whapoponga le taimasani
Whawtaitu singa le tua o tātou lia le nei vai aso fōlu nā lofa, ai usi mai al whaafonga se tau tua whaawa o le si fonga le romua, ta walai telefon mai sa moa. Na whaonga ina le whionga le minista o le soi fōmalo loina, le whionga wālasi lua pitu whanua tonga manga tāwhitu sele, le avanoa na whaatase tue i te tala le maafutanga polfon tanga whaaltou sanga fōmai tū maoti, e momoli e tuaisa na whaatou e senga, e nia na la fonga wa whaamadu o lia e fina ngalo maloto o li i matama i tai fōmai. Ia whaamangalo se upol misa. Leo nganga tātou militino. Ai o loo le lei tātou wāe le o whale tono. Peo na iei upol tusi. Leo ngā le whai mai le li ie. A e te lauso. Leo ngā. Ai o tau tino le nei tai ao le minsta. O masani upu. Masani tala. O ma o sio whawhia le tino. I upu matala o le mea nei o le polkiki. Ai tau silsila lava. E sia. Tana. Ia lea le whiongai le presidene. Mamalu i asosi. Ai mai se le mamalu le nei asosi. Ia whaamangalo se upo le tau minsta. Ana o se isi minsta o te le sau. Sau whesilia i atai mali e. O matamata ita foma. O i tai mali e. Walasi o e masani. Pati oe. Ia ale ngango le nei aso. Au mai le ngango le tua. Au mai le ngango le tua tātou te se whaso ai. Ia e mai se le mafutanga mātango fie. I le alia i o mta o pue tusa o te tongi o overtime o fōmai, na whaelo manino e le whionga le minista e le o ite i se fōmai, o ana saunoanga fo i sa whaia i te tonu o le fono le pālemene, o ana saunoanga whaatama, a wā o le whaalangi le alamtanga ruenga i ati e te mi umalato te mafutai, o le sao fo i o le mtanga ruenga. E mawalunga i lona taofi, le atua toa ma le leo le au unanga e ofo i natu le soifua maloloina, mo tangata lau tele o le atunuu, ina ia wha wopea ma le mo tusia. Na wha ai loe le whionga le minsta ia wālasi, o le fuafuanga o lo whaia i le teimile nei, wa levo na pasia i le tolu i le whātau sangata wai. O le tūla fono i le lua awhesa fulma le ono, na talia i nai ngā ruenga le au unanga wha al soifua maloloina, e pe ona tu ese ai male matanga ruenga, ma o le nawa i tau, sa tu sa loto i overtime o fōmai male au whinga ruenga. Pe ta ino wato e pāsia le tolu le whātau sanga ua mawai, le tūla fono mo le toe tu whātasia o le au nanga male matanga ruenga, e lalo o le whaamal malunga le pūlenga e tasi, o i nā fua i ona ngā lulue le ofisa o le komisio ngā ruenga le mālopo le PSRC, e whaata oto le fua whaatulanga i no tutongi, ina ia launtasia o maile au whainga ruenga le malo. Na whaai loe le whionga wālasi, wa tele so ala upulenga na whetu na i ele PSRC malimtanga ruenga, wa whaia e tusa o tutongi ma ova teimi whaatulanga ina, ma na mori mawina i le tūla whona lua festival maleono, ni tutongi pito i silio na mawa e mo ova teimi te tele, sa le whaatulanga ina, na maue fōma i whaapitoa ma konsale. E lei awai umane le to tele o sui o le asosio fōma i, ai meisau fōma e lo ngā lulue le mtanga luenga i le fōntanga, vana ngā ai le ofisa sili ma le pūlenga, whapea fōi ma le presideno le asosio fōma i manai fōma i sā iai, le fōi na sau noa le presideno le asosio fōma i, wa talia le nganga fia ma le whaaftai le whaamau le longa, ia ma le fisota inga, wa maua ma le whionga le minsta, le ana ia sau noa, o sā moa e fofoa la mea lava ana ia mata upo, e whesidi whainga ma sao whainga, e le ngata o whaamatai, ai whapea foi le wāwhea loai. Peitai, sau no le presideno le asosi, o lo whaatati SMO se teimi le tu maulala tō fuafuanga, e whainga ruenga i tau lava o le valu le tai au si o antu le lima le a fiafi, ai le whainga ruenga foi i le whaai unga le vaiaso. O loo iai nei vaenga la aiti e au pea o na vesila whaai e malipisa si, ma o lea foi lo o tālia le o atu i te tonu le pālemene e whaatala noai. Ia tūlanga e pei o na tu ina tuaisa lātu tālo sanga, ina ia whaamalia ina i foi, la lātou foi pito la au. O loo iai foi fō mai o le asosi, wa whaamalia ina i lātou e whetu na inga wa whaia nei le pisa si, mai o loo tu lava le fionga le presidente o le asosio fō mai, le avanoa ma le whaitalia e whaia i e fō mai o loo ngā lulue tonu le au o nanga le mtanga ruenga, le wha ai unga ona o i lātou tonu ia,
o loa a fia I lalo le mata opu mawhesuia inga le nei, o le ana le wha se tua ngadua o ia mai le telefon tanga mawheiloa inga e whia, ona e ui o le perestene o le asosi, ai uia foi o se fo mai toma o ti. Mai lava le au nangal wha soi fua maloloina, wa wha lau I loa alo ia mai le fio ngā valasi, e to ono fo mai wha pito le au fo ne au ina mai ngā rurue mo le au nanga tau soi fua maloloina I le atunu. O le nganga mawalunga le malo, ia matuasi itia le au nanga le soi fua maloloina, e tali atua I le mamaru lau telo le atunu. O whai loe le fionga minister e leo toe mamau e tau nuu le fuafuanga tāua, ma e whau mai I ne wha nau te inga I le ngate e fso swani mo le au unanga, a ia wa o atiri e fo ia tātou fo mai sa moa, a wānisi to mai wha apitoa mo le wha le ia atiri o le tutua. O intia masaina, lea o le a fuafua e awina mai ai nei fo mai wha apitoa e to ono, ma ua mai a fo ina sai nia le malienga masaina, e tusa o le fuafuanga tāua tele. E le teminei wa tau tino le minister e le o lava fo mai e whaia le au unanga I te tono le atunu, ma o le tele o nei fo mai o loi sa mo nei, e le o teiteo na lava lo la tu temi, e whesa nga I e maia ngā ruenga tūpito, o lo whitaia I pēr mai la tau I lea temi ma lea temi, ma ua mo mia I pēr, le iai o nisi fo mai wha apitoa mai I whafo, e whisoswani mo lea ngā ruenga tāua tele. E le fōle to ai titi o fō mai lea tunu e pē o na sau noa vālasi, ai o le wa ai mamau o le malo ia sa I dia a wala tāla whengai, e fō ma wha ai titi ailu I tau o lo whesa ngai malimtanga ruenga I asu taitasi. O le ngā lulu e pē o le mtanga ruenga soi fua maloloina ma le pisa si, malimtanga ruenga o tupe, e whātu langa I le mawhaile o na ngā lulu e ma o onga pē fō mai, ma tausi soi fua o lo o le mtanga ruenga, mo le whaalau te lenga leo lo lātou sila fia wāle whaalele I atili o le au o nanga. Whai lo fo I le fionga le minister, o le tasi leo vanga tā ua o le awina mai o fō mai whaapito nei mai whafo, e pu e mai e o tātou fō mai o lo le atunu o lo lātou to mai maanga waa, e whao popo ai nisi mea lo whafo mo I lātou. O le moni mau o le fionga le minister, o le to tele o nei fō mai matausi soi fua o lo ngā ruru e pēle mtanga ruenga, o lo mana o mia fo I lātou le toe wha lau te leino lo lātou sila fia, a wā le tautua wha fo mai, ma tausi mai pasi e au nai I lea te noo. E le fontanga wha tausanga a le asosio le lakapiliki le vaiason te nei, e toe sila I le toe filifilia leo sana laulau a fono fau, lātou te tau aveina tau whinga o le komiti wha atonu a le asosi. O le mai o le fontanga, ua toa fia I le whionga ia fiu Bonifacio Vasa, e a Vempresten fau mo le lakapiliki a Samoa, e suitu langa I le whionga tanga loa whaafawina sua, wa si lia mal se fulu tausanga o se eile na fo whaaperestene o le asosi. O le whionga ia tanga loa na whaalau I loa na whaamāwainga ina ua mai ali po le larolangi o le lakapiliki, I le tausanga na se imawai atu nei. Peitai na whaai loa tanga loa, o le lumanai o lana tautua mo le lakapiliki e wha awo pēr mo le se lau pasene e langolango sua ia fiu malana komiti e na ia mauti noa e tu mau pele atina engo le lakapiliki tu tono le atu no. Whai loa fo i tanga loa, o le sunga fiu ua lewa na loto ia I le lakapiliki. Sa avea fo I makapiteni o le toa sa mo I ta longa le Pasifika luafe ma le fitu. O se tasi o lo ia pūlea nisi o le kalapuliki le atu no. Ma e le tau whaamtalaina lona sao tā wele atina enga o le neita alonga I o tātou lau whanua. Na momoni fo I lana whaaftai ma lana whaamalo I le atunu. A toa fo I lātou na langarangoina lona tula I mai. A o tau mawhai e sa ili awala e manui ai le awale atunu. O le whionga I ato I lono tupai, wa vene ma superestene o le lakapiliki a Samoa, ma isi tō whinga na whiliwhilia I le afon tanga. E tolu kompani le watu I nātu ia I le malo mo le tapena ingo le tauvanga o le la leo Samoa, taru mali tausanga e lua afese fulmal wha. Whai loa le whionga le minister al pūlengo tangata tā whao mai mō mai I ato Susulu Cedric Tupose Schuster, o le vaenga le ni o le tāpenanga o tauvanga tausala I lea tausanga ma le tausanga utua nai, sa tapena lava le pūlengo tangata tā whao mai mō mai le STA,
Peitai o le watu ina te company tu maoti, mai o se tu le leipe o na iesau noa, mo le a ngai atu le lumanai, o le atau lai to ai la to le wha atinonga o le wha moe tā ua le malo. Wa mai atu tau sanga sa na whai le mana ia event mal tā penango le ni wha moe, na toi sa ilia isi company e wha wa wina. Peitai o le watu ina tu le ono mea production, o le tolu ai leo company ma le lua fese ful mal wha, o le ao la tau wha wa wina, ma ele fo i le company i tūlanga wha pea. Sau noto susulu, o le lua fese ful mal wha na wha matu ato e le company e le say events, so ai male mānaia events, la tau te tāpene ina le wha moe le nei, au le foi wato e loilo ma tula i mele ono mea production, la tau te wha wa wina. O le ono mea production, wala ui loa len tau tua i wha moe nga wha pe nei, e au fie le fausia, ma le tu wha tasia, o mamanu, o wha vae manu malo ai, e pei o le tau vanga le la le tau titi to ke lau, la le leia sa mo New Zealand, la le leo ni wema Australia, o le Miss Tiara le atukuki, le la le leo Samoa, ma le Pasifika. O tala fo ia mo le amatanga o le neva yaso mo le wheel tātou atunu, whasoi foia. Tala falava o telefone e le si ufonga le lo mua mai Wellington. Ua mai nei ona sei nia ma ua wha mautu ina aloa ia le whenga inga e sa o loto ai fe whaataua inga i le vāo le malo New Zealand ma le uni o malo Europa. O se mata aupu sa whaatala noa ma tau whaatu langa ina mai i le tonu o le se furu tau sanga o mawai. O le vaenga mua leo le malanga atu a le li pāle mio New Zealand ia Chris Hipkins i Europa. O ana pō lea na sei ni ai le li pāle mio ma tai o le uni o malo Europa ia le whea ngainga le nei i se sauninga sa whaia le ai o Brussels. Whailo mai e whapea o le whea ngainga le nei o le ama whaia o na whaapawhala e le ai se tiute e whaaul whale atuai i maketi o Europa le tusa o le ivas fulfitu pasene o loa ngaosi e New Zealand. O le ave se ai le ivas fultasi pasene o le tiute mai o loa New Zealand i le aso e amata wha mamalu ina ai malo ia le whengainga. O loa o le ale ai se tiute i lalo le whengainga e au fi ai le kiwi fruit o le waina o le aniani wha pea apu manuka hani a toa ma o loa e ngaosi ai fa pe ai fo i matau mafa mai le sami e au fia ia a to manisi o fuala au aina o fuaina e silia i leono se lau miliona tala i le tausanga le a whai o tupe maua mai o loa New Zealand e wha atawi nātu i Europa i lalo o le nei whengainga. Se vaenga tele o le wha atala no ina o le whengainga le nei sa a fia ai le minista o he wha atawa inga New Zealand le li o Damien O'Connor mai na ia tau mai e whapea o se tau unga le leite le mo New Zealand le ua maua i le saini ai o le whengainga. O le atu ina atu la le whengainga e pei ono sainia mo le whaamaoninga a le parlemene o Europa. Whailo mai e le ampasa o le Unio Malo Europa i tono New Zealand nei, tamai tai o nina obe maia. O le tele au Malo Europa ua uma ona ioe ina e o la tau parlemene i le whengainga le nei. Mai e le ai se whale tonu i le pāsi ai e le parlemene tele o Malo Europa. Le so le o atua i suetena i le li parlemia ia Chris Hipkins malana au malanga o stasi le o tunu usa lango malos i a New Zealand i le tau mwhainga o le whea ngainga e pei ona ua sei nia nei. Mai o stasi fo i o tunu o lo o fia hofi atu ma avea mo sui awai o le whaalapo tonga o le NATO. E tau lua tangata ua maali liu, ma leisi tau lua o lo tinga ina le whale mai, ona o le whaalavelave tau ta avale Hamilton, sa haafi aise ta avale le titi, ma se loli i le waveao le sa. Whailoa e le leo le nei whaalavelave na tupu i la wala ingoa o le Ulster Street i Whitiora, pe tusa o le kuata i le wha i le waveao.
na mari liwa I lava tangata nei e to lua I le mea na tupua I le a whaala mea lave, a o leisi to lua na manu nua, sa mawhai o na awina atu I le whale mai mō tonga fitinga. E to tolu leo sa mō mia I tonga fitinga I le whale mai, ona o le manawa ina o le asu mai le taawale na mū, a o tau mawhai la tau e lave ia mai, ia tangata ia to lua mai te tonu o le taawale. Ua wha solo nei se suenga wha apitoa leo e tusa o lea wha lave lave. Ua manu alo mo le teimi mua se ta mai tai I le tau wanga ta ua New Zealand mo le whai wha atoanga te lo wau o le tau sanga. O ia lea o le mai tai e ngoi a Emma Poole o se whai wha atoanga te lo wau mai le tūmalo le Waikato mo le Bay of Plenty. Na au tasi I ai wha amasino e tu inatu I a te ia le manu malo I le pola stona ina tenei ina ua uma su e tolu o lea tau wanga sa whai e Timaru, na su e ina aile tau mai o whai whaatoanga talavau nei, I ngā luenga tau whaatoanga, mano la tau sila fia lau tele. O se teimi mo mōle nei, talu mai tau sanga I 5 ua tuanai, ua manu ai se tamaitai le whailonga o le whai whaatoanga talavau o le tau sanga. Na ia maua le ipu o le tau wanga, ato ai ma whailonga, e tusa le tau mo le iwa se fulu afe tā la. Ua toi filfilia le partia le Greens o na tai so o whaatasi o le Leo James Shaw ma le tamaitai o Marama Davidson I le taimi o le whonu tele wha le tausanga lea parti I au kilani I le whai ungola vai aso. E lana saunuanga I le au fus whono na whaari aia James Shaw ia le tele o whainga whaavai a toma Paul Kalame sa na unau I ai le partia le Greens o mawhai na whaatino I lo tonu o le ono tausanga na ngā lulu e whaatasi ai ma le partia le Labour I le taitai ngā o le mālo. Na ia ta wai o se tasi o mitanga o le Greens o le pasia leo le tula whono mo le puipuinga o le sio manga le e whaingoina o le Zero Carbon Act o se tula whono e mana o mi ai so se whainga mālo e tula I mai le lumana ai ina ia whaia la asanga uma e mautino ai le whaititia o le kasa ona e whaalu I le ea male sio manga e awala I ngā ruenga mātina e whai. O le whontanga hoi le nei le Greens sa peona whaailoa mai ei whala o I tele ma le lātou manifesto mo le pārote tele ia o ke topa. O le manifesto le nei e fast furulua o na I tūlau o lo au fia ai ni whainga whaavai po ni polisi o lo mana o le Greens e whaatino pe a whai e toe a vea I lātou ma vaenga o se isi whainga mā loe so o I nei a New Zealand. O nisi o polisi o tu e au fia ai le whaasaina leo le toe whai ni suenga mo le suau I lau whanua masami o New Zealand whapele whaatu peina o ati na o le waumatua a toa ma se suinga o le Paul Kalame so sani mo a inga whainga luenga I se whainga e whaatu la whono I nai le tongi au pito mawalalo mo so se tangata whainga luenga o le atunuu. I le taimi nei, ua wholo mai e le partia le Act, a whai a fia lātou I leisi whainga malo I so ai a New Zealand, o le ao lātou toi whaafo I tūpulanga tala wauta I sfulfitu tau sanga le mātua, e au fia I lalo le vaenga o tangata mātua I taimi e sori tū la whono ai I lātou. O le nei whainga whaamai le Act, o le ato e sui ato ai I se suinga sa lātou mana nao, ma lātou lango malosi I ai mua. O le tausanga I lua awes furuono, na si I ai le whainga malo le National I le sfurwaru tausanga le matua le tangata, o na whaato ala vea lea I le vaenga o tangata mātutua, a o talavou sfurfitu tausanga, e awe I lātou ia I luma o le whaamisnonga mō tūpulanga talavou po le Youth Court, mō mata opu umalava se ia vanga nai ia soli tu la fono onga e pei o le whaisio ti tangata, o le whaisio ti tangata pa ipalea, wha o lima mata ngā, le sunuina o se whale, o le ngaoi ma le whao mea e manua ai se tangata, atoa ma le whao o lima mātu ia. O le suinga o le tu la fono e pei o na iai le teimi nei, na amata wha amaruina mai ia iu lai o le lua awhe se furuiva, sa lango malosi e le Act ia le suinga le nei o le tula fono taimi le nai na o le liil nei o David Seymour le whaipule o le parti ia le Act. Pei tai la o le uwha ailoa mai e Seymour i le nei taimi o se mea se ma se sasi ia lana wha ai unga i le nā taimi ua mamae.
na ia ta ua mai ta wina le to tele na ua o te lavou e te isfulu fitu te sanga de mātutua wa fia i le mausori tu la fono i le nei vai teimi mai ua te tauhaia na toi whaia sa swinga i le tu la fono. Ua whaino mai le whaai unga a le li whai pule au pito i motua o le Parlimene o New Zealand e malo loli taia mai upu whai o malo mai o le a leto e tau wā ai le pālo te tele ia au ke topa. O ia lea o le li whai pule o le Partia le National mo le tu malo Rangitike o le li o Ian McKelvey o le neita maali i stasi o whai whaato anga i longa o lona i tu malo mai iwa tau sanga o avea mo pule nuu o le tumalo le Manawatu a o le iofi i tonu o le Parlimene. O le teimi nei, o ia le whai pule au pito i motua o le Parlimene o New Zealand i le fitus futasi tau sanga o lona soi hua. E tonu te ngata o tau fia e leo i le ai o nei pia o le whaalavelave na oso wha i ai se whale whaatawai i a maataua po o jewelry i le hoi ai o le tunu i le amtanga o le vai aso talwai. O le kompania le Pascos i le awalo le Hastings Street le asa whaina i leo sfoinga i le fiafi o le aso lulu ua mawai. Sfuru iwa te usanga le matua o le tau le talavau o whenga i nei mamorianga ona o le whaala belave ai ese ai isi talavau e te olua se furu wha te usanga le isi ai se furu ono le tasi i a whaina tau fia ai leo ma ua whai e aini morianga ona o le alama mata opu e to tasi leisi o lo tau sa idi pe leo i le teimi nei whaali mai e le Lisa Tini o Dan Scott o te lavau nei e to wha o lo masalo mia le afia i le ngau ingo ni whalo noa i le mau au kilani ma le Hawke's Bay i le vai asa ua mawai a to hai foi ma le ngau ingo ni ta amale. O lo walo i mai e lo viso le tau o na la ma to o mali e tu lang o le tau mo se vaenga tele o New Zealand i lona lua i le nei o vai aso le tuanga o a onga le whanau. Peitai sa whaadia wa pēr o le a fia i au kilani a toa mo Wellington e makalai estete i ni timunga i le vai aso nei. Ai ui o lea o le a whiololo au kilani o le a le malulu tele le nei vai aso o lo walo i mai le o atu au kilani te se 45 degrees le maafana whana i le tele o aso mai e iei fo i aso o le a la ma le lei ai le tau peitai o le lo moi Wellington e whapea Christchurch o le ana o le 42 degrees le mawurunga iai i le fua o le maafana whana i aso e lima o luma nai nei e tu sai o lipoti mai le ofisa o le tau. Whai unga le vai aso na mai ai o na sama i le malu al tamai ta isu i pāle mia o New Zealand o Kabel se puloni. Ta oi se lipoti le walis whaasara lau o New Zealand, Radio New Zealand, o le tufunga tāta tau ia i whaiva imo levi, sa whea ngai ma le tāina o le malu o se puloni i lona maota i titirangi i Aukilani. O se ngā ruenga sa mōri mawina i lona ainga, ia moise o ana au mea mamai le tono o le Parlimene au fia elements tau tangata Pasifika ia Barbara Edmonds man nisi o tamaita i whaipule Pasifika o le pati a le Labour. I ta'alonga ua whailo mai whalawa i tele i le whaunga le vai aso le tō whiai o le fionga whaalonga o tāna umanga e avea mo whaia o ngā uru whau o le auraka pi super a le Moana Pasifika. Ua sui tūlanga atu o ia i le whaia o ngā mua o le aule nei o le Moana Pasifika le leo Aaron Major lea ua whamawai ina ua uma le lua tausanga o ia tau aveina ia lea tūlanga. Taimi nei, ua whaia se whaato e se ngālo ia ala kapiteni o le Olpeleki a Sam Kane i lunga o le Instagram ina ua maua i se mea pue ata lona kiki ina lea o le tangata lea na oso i le tono le malae i le taimi o le taalonga New Zealand ma Argentina i le ansa. O le tangata le nei o se tangata mata a e na oso i le tono le malae ma maua ai me pue ata lona ta moeane i talane o tamata alo le Olpeleki a New Zealand o lo wha Porto a o tuliane ai e se tasi o leo le saunga le mu. O le ungo le taalonga e peo na sisila wa mai mo i ai le TV wha asfultasi New Zealand i le sefulu lua a Argentina. I la kopia ta mai tai na ma mao le malo le Black Ferns a New Zealand i le la taalonga makana ta i le tamu sanga le Pacific 4 Series li le ai o Ottawa, ai o le ta longa e limas fulua New Zealand, i le luas fultasi a Kanata.
o le tamata ai o Amy Duplessis, tolu ana sikoa na maua mai i sikoa e ono a le au le Black Ferns i le ata longa i le whaiunga o le vai aso. E o le whaiunga le nāo, talafou. Ova tai fa fo mai le tino lu sul family te nei le tu la valu ya o fa pomo mona ta tu telefone ni ta ta pene na fionga la wano ati lawa ya me se ta tu tala mai sa mo ta tu sunga ta se salam sem te fa fo ni tu la iva le ta nei ya ma lo la fo le tai mo le ta ya ya le vaso na lu le tu anga fa nau yo sa le ya te loi tu o lo tamiti mi la to moi mo to i mal tele ta pile ina fa na ya onga ya mo li si foi le ma u me si va ngale Australia ya ele pe fa lo tu ya ya la fa mai la to na to mo wal tala le o le van la to fi mo Africa is out fast food to Australia is food lo na le menna o le talo ngale wallabies mal springboks ya so na ayo to sa ili le ya le un talo nga pe mata ya wa le ai lo ngola tu ila to fia Africa is out fast food todo. Australia is food lua. La to fai ang fo le ye ne le di Australia. Oh, i tanga vo le fali ma fo vo le o ia e dice. Oh. Tele mata na ta lo ngol na. Ye le vote va to the school le ta ya. Oh. Ma lo to fo ita to wa inga ma la to le ma futa me Australia le vote. Ye si to va tu talo. Ya le fa o le mai mo mai ni ta si o ta to wa inga ma yo ya Africa is out. Pe o le senga le o missionary le Africa is out le mai mo ni ta fa tal fa tu le usom to fa fine ya ma lo la vale. Fa yo lo to vala winna o tala ingol tala le ya na ma lo to au fast food to lus fundu al vangale Australia. Ia. Ia to fa popo to ila ma le Australia vole le fa ina fa na filta ro vole le fusu kiki. Oh, tam vole le o Rob Winikaya. Ia. Fa ina fa Australia. Ole Africa is out te ina fa ina istamana. Oh. Yo ninga wa fa ina la le mele wa. Fa ngo Africa is out. Wa na ye ni mana tu mau lungo tanga Australia. E ma lo la to tamana le ma afa ma oli foi le ale. Ia ai umane le fusu anga nafi. Fa inga le anga stam. Fa le na TKO le tamisanga lua. So Au Africa foi la le fa ina. Ai ole au le Africa le ta alo na filva via o male au Australia. Ole le fa ilo ole au na lua le Africa. Wa le hotele na ine New Zealand au mo. Na mo mai le uri un au kilani le. O ele ole au tele le Africa. Ole tala na le fa ole Springboks B ole au na lua. Ole le wo ine u New Zealand tamale le mo le au Africa. Ta pena mo ta longa le fa ngol verso ne. O ia tu sala ma au ie fai tu au no voi pe au tano sto na yo e ma le pi ma le si ringo le pi le ta alo ia o tala na le na me feri o le ni la tu e tu mai ya le vai solente ne ai ko le ni lunga ai au kilat ya wa fa ngol va so ne le po lo Africa me usi ia ia na to a ma mai la na vai na ta tala na i dis va Australia ne la longo mai ni po la se tala ya le longo wat fi ai Fisilis, fast food todos furua. Fast food todos hala sole. Ja. Laat of jou ongeval. Ja. Le New Zealand, le New Zealand foi le sai momo. Le abo ko tu lia sta New Zealand Devrin. O ia o ina tanga ro fa Eddie Jones. O ia Australia. Ja, tanga Australia. Ja. Ja, maar lo le sport na lo met tu le jas. Sin mo no tanga fi la pi mo tanga fi mo me va halo io. Tine o mamla ma tele tu la roila ka piso. Ya so ya. Ya foi le yo te mo tarata. Ia tu watu ia i fa inga Argentina. Pa una ta longa wa man tu fa Australia na le foi le fa ya onga le Argentina. Ia. Foi le o check o Michael Check. Sa o. O jole ia to tal tu vai na pe au te mi ta tu tal longa te riva. Ta le ia. Ja, ai le ja fa solo na va fi fianga lus fulu va minuto te el valu. Ia. Ja o
Pa tau ina pento teno tato ai ngā lo malanga I Samoa. Ne vai tau. Ia. Ia alfa milato al proklame ia. Tu umanisi mea o malanga ewe sau. Sau niau suka. Ne fa tali meno ai. Pia la ua mo e suka. Ia o fa tau sukari me tusa me tau kuata e kale i vai tele utari. Puto tong ta. Ia ni la. Ia fa ia oi por ale me tau ave. Ja, lelek afval valu si fonga la mua fa fianga le taia vai foi. Alo la vanga lo e malo foi mafuta mai. to ama telefa abitoa ale Digicel I asfore le tasi e fa ilonga ta lima se lau tala cash te ono manu malo ai pe ala fo sau top up lus futala New Zealand pe sile tu fo I inga I Samoa mai si antunu o le Pasifika e anga va ai fo I la to e fa ngale to tu ale click X e la fo ai se le ni Samoa tonga fiti ma Vanuatu fa toni loso top up lus futala pe sile tu mai dairy supermarket ma pamu pensingi mo so wa ai te ono manu malo ai I fa ilonga tu pe ta lima se lau tala I aso for Rayleigh Tasi, Digicel, better together.
i le falafa asau o lau tapua i ngā mau tulou Samoa yo Samapa ia tu mau walanga whaatua api nei se manatu mo o ngai momoli atu i whātunga wha Samoa ua peleilo u whātu i le ngalo o ali i matama i ta i salato ta i matali i pese wha Samoa moni o ka e si amupini o pese ngā fo i whaalea ngā Yesu i lana whaola tanga wa ta i ai tātou i le malama ua tau lota ai malo le tau mawhai whai pea whai ia mawhai Samoa tapua i mai lata au nanga ia tau tua ai mo Samoa e whaatau ai la tangangana o lo tato filena e se a ole puni loa e se fo i ole puni matatongo lenei talu fo i lau whaalongolongo o musika e whaalai o mata ai tawalunga ai i sina ata ma sa awhinga ia mautu o mafutanga e momoli ai fo inia o ngā ina ia tofu ma whaalumanga ia lava tau so ai tātou i le wholaunga o vi inga fo i o lau whanua o lo tātou whaasino manga Samoa oe o le penina o le nei vasa ua tau lota ai malo le tau mawhai whai pea whai ia mawhai Samoa whaafofonga mai lata au nanga ia tau tua ai mo Samoa e whaatau ai la tangangana o lo tato filena Ofisa whaasalalau ua whaamalo le manga whangafa lau tou au nanga wa whai maawala Waso o ai o le atu vasa i musika ua whatu le tangangana le Samoa moni lava e susu e le whaamalama La foane loa lau ula i tua tau au alo e sa la au lima le au mangalo ane yo whaiva se e mali e siva ata oka se wa mata ina a o pepe se whana wa Samoa i le musika
whawhiwhianga marisunga ia lo ese po e fua ia whātunga whaasamoa moni. Ia le vai ngal tātou tautua. O lea ua toe se fuluiva minuta na tāle o le iwa. O kramele atal taia o le sifonga la mua. Ma lo lava fo ele mafuta mai. Ia ma le mai mo mai lungo tātou wala atal nei taimo le taia o malulu. Ia sa o le ia. Wa ia pe fuanga le ainga fe fel tau sa fo tātou wa ia fuanga tātou ainga. Tau pule ola le alo fo le ripe au lia tau sa fo. O le masina le o ke top pa tau sa fo ia. Alo ese me ni tau fuanga o le fesi pisi te lo va le o sa mo. Ia mo. E me se la to fa mo no foi fel ten malo. La to fa mo ta va le tongi. Ia. Fi wa ia. Ia me se fo va le o no ten million fo no le fa i sa mo. Malo tau pulenga le ten malo i tato. Te o tu ia ni sa fa ia le ainga. Ia. O se fa i ponga. Ia. Ai mai se la wa le te mau atu ma whalonga tu fo i tala mai sa mo. O whale tari maa lo le taimine nei. Ua matua full booking a tau a November. Sa o lele ia fa fet o tele o la tu ia malanga. E fu la conference ia lo tula fa sa mo. O e malanga o tato malu sa mo. Ta longa ia fa sa mo e telefone tanga te o. Na. Ua tupe uma tanga tau fa ngo fiera tonga tanga talon passe se alwa. Ia. Da fu ia so ia ele fa pe o fa tu sa taimine ia so ia. Ja, is nou nei matu lava sa o se le ni fa so time ni. Le ngatu pulanga le sa fa na usina, Malaysia ngatu pulanga le. O tu pe uma tamit. Fa ya le tonu o tamit o la to wo ya. Tongi passe se petos furu yo ta fa za. Ali se me le o tamit tau ne le vai tau ni. So le pe o le me fu o fe o e tanga. E sa o le ya. Pe ya le o tu sa va i o polu o i sa va. Yo, sa o le ya. Yo istanga tanta va ya na fi te fa te va tu na po ana nei. O yo lo tu mai sa le ia. Fia sole. Tu le feo ia tangata sole. E ma tu le tata no le vason te nei I fa mo monga lo mau e Australia, me se le no le Melbourne. O ma ton na fie tu pulanga o e fa tau caravan ta va le fu fie wa isoloi. Ia. O ta mai ti ta fa solo le lo langi, mai si tu Australia. O mai New Zealand. A wale a ma ton fa tu na ia la to me lo fa o fa le motu. Ia. O manatu la to sili atu le iai o se vaenga e manatu ai le o langa pe amatua. Nei lo fa le motu e polonga te tongi. Ia. O te ngā mawhauwhaunga na le wēn vanga la iti le wēn teimi nei. Ia. Ia ai vai fwela le vanga la iti na. O te leo tamaiti ale tasil tamaiti ti e lua. Ia. O le pe o tātou mātua e so ia e se furu mo tupu tamaiti. So vai la tau le tau le so i fuanga ma le tele o le teimi alu e tau si le tamaiti ti lo tupu tupu. Ia se fol me wali lifa i manatu le ngatu pulanga nei tato. Ai sa o le ia. Ia I mafafo tu pulanga le temi nei. E se mama mafafo o matu le temi nei fole le. A misa nei matu fole le waia la tu fale motu. Na faini ala tu fofuanga mfa tau la tu fale ona o ai la tu fana. Ale vai tu fana e se ala lo langi le anga ia. Fa se fo. Sa o le ia. Me foi le. Ia. Tau fo ona fu le ma tu po le a lunga fo le a nga le a fa nga ia ila e wai le me le tu lo fa fo me le tu o le mama ya tu ma tu ai me fa na fa ta u fale ai fa ile langi o se ma tu ale ta u ta tu fo ia mo ni le ia ma o le na mai ni ta tu telefo e ia le polisi le sa pasia le mama o tele atu o tamiti ele nga tu pulanga le sufit wa mai nga ilalo ile youth o le vaenga le televo fa mtino se ivanga na la tangata mafala so tu la fonu a fil fa so tangata winga matanga so no fale le na sa le telephone fianga la wa ale le fa lo tu le act a to pale mai o la mana o la to tu ultimate le sufit to sanga ilunga fa mtino ngo so sto ai nga so tu la fonu ya duai ona le ula to vai today mata tia me e fai tu puranga tal vote na tu so le vaenga le va ia tu la fono mata le noi tu la fono pasi ta la tu la fono tu so la fai tu la fono le fa tonto nua ia ta to fa na wa a ola na a mai la tu la fono e pe fol tu la fono foi le fi ta to le to ya wa io to meti fa ngasas ia fa le tonu la ta meti ia na so not fai le to meti ia ia io ia
on matua ia tātou Samoa, ia e whaalatala tātou pēr, po kala me whaamalatou pēr, tātou whaiva, ua tu ai. Whautua ma. Ta tele o whai atu e sasa tamaiti, ia e ole. Whawhanga tamaiti upu. Tu zaulota fo i tato nunga i tamaiti. E ua lava le i whaatali se i whai i tamaiti, ti se mea se se. Le whatua awa i lea matala no i. Ai mane le tala no, mea leo langa tamai. Tala no ya so uma uale i mapu le tala no mtau longo. Ia mana tua lava e talo pe matua le tato whana. Mai saone. Ia Australia na li tasi. Tamaiti e to ono tamaiti Australia i tono nuno New South Wales. So o ale vatungo tamaiti il falma i tafi il falma il melo le vaping. Sole. O le vaping ia le ta ufa peltania. Ia o tele ufa peltania feng tan so il Samoa, le sa Samoa. Ole. O le fa ta ufa Samoa le vaping. O le sikaleti fa awila o le vaping la o le tapa po le sikaleti le fa awila. Ia. Ia, o tamaiti le watili atu le falmai o no le sikaleti wha awila ia. Le sau ne le tala le tātou ni niusi. Io, a lai whautua mai fō mai Australia. Ia, tau ma whai mātua tala no tamaiti e le hanga le vaping. Ia. A e fua iai, la mena len wha atanga fua. Na. La mena len wha atanga pa ilo le hanga. Ia. Ia le le tu te la fo mai fo ile as i mātua fa le topi to la. O mātua sa moi fa lo mai. Pe fio ta ua ta tele o ilo ala fa ia ta fa na. Ia. Mo. Ta tele o ilo longo mele na no mau fo stasio o fine o le e o atu il fa lo e fa ta ua. Wa e matua ile ilo le tangata. Sa. E te ia le to la pu pusa mai si te ne ti o pu. Ia. Ai te fiu su e peise asu fo le o komete ala sau le ngutu le tama jiti maleisu. Ia. Ai te fiu su e po fesa ua. Ala na lim. Ale na lima pe na tanga o fu o fu ai. Was tama masini ai le tele. Tu o ngutu mimiti ia. Ma te ngala o nisi e mai moma. Ia fa pe fa nga. Sana le tu o lima fa pe. Tu le tanga te ia le fa. Ia. Ai va tu le ai ma se pe o sigale ti va tu. Wala le asu tama la ta vai. Ala. Ai vai la le la u ta me til fa mai. O fa mau nga ia lo ia mai tono New Zealand. Ia. Ia, o tau whae wha matala tala o no nisi o lo ngā lulu e fo il whale mai. Ele ia lo ia mai, ale ua matana mai tau ina e fo mai New Zealand. O ta maiti tala vau ia wala o tu ne il whale mai. E matua e fit, u whapetani o fit, e matua e malolosi o ta maiti ta a alo. Ia, e tala vau, lai fau malolosi ta isuru ono, su fit, su vatu. Ia. A matana whaina fatu. Ma. Te vai le malo si. Vai le malo si le mea le i. Mea longo toi mātua. Tu mai tu tonu mta upu le ole. O sikaleti fa awila i tanoanga le ainga. Tanoanga le ainga. Fesili ta mai ti maavi ei mau ia. Nā tonua. Ia, pe ian ta tala noi te reo taimi. A wha pe fo le o tau hui ona wha masani tātou mātua a tu atu roa whanau. Siaki le ato. Ia ho. Siaki le ato. Ia oe. Wai sa oi e fiu e foi le fa pea e suenga taha e tonu a e o tonu le fa pea te se titina foi le ai le ole masini a mo le fa mlatu na ta ya te wa fa i le fina ngalo ma tu le tal no so tu ta bu le le si fonga ia le mo wa ta bu o le vai ngo la pata inga na e vai ni tato manu lauti e tonu le pu le la pata inga ye le na pata ia tu ai le aso te ua. Tau te le mana o la e mai ta mai titi ma fa ina ona to tonga fa melo le ia le ala sa wala tu fonga lo. Ai ma le ia pe o fa pe tani e no folo le reactive mal proactive. E le tatu tal no ia o le tu. No i lo tatu tal no i o tu. Le la stato me to fai. Ma le ua e mai a me na ia e ma wai tu pe la fa pisinisi ma wai tax al malo ni sila. Ia. Ale o ti o mai tatu mai ti. Al me fole le tas vatoi. A fai o lea ua mo su e nga ma wha mao nia ma tua a fia tu pulanga tala vol soi fua mara lea me se fatu ma toto. Nana me o le tau fia loa. Fes tu la fano o le tau fia o to e wha tau ina. O e wha tau. O a peo le ngangana ina fai. E tau alo me tangata tau ma le ula le tapa ale ka mo tangata le kanes. A le ala sau o le mea tas. Le ase se senga ma le manunga le maina bird ina watu i Samoa. Ia utu o povi. A te milane. Manulana la fa le anga manulele uma sa manulele fo ye se a se to vai se senga mau o se senga va o se iao o se fui ai
I le tala Pe ka o mai ta. tamana. Ta pe o mai manu na. La tau foi fuanga le vaenga o le fatoanga sa mo ta pe le manu fiu ta pe. A le mafuanga na vatu ia utopo. Te fa pena foi na le to fatu tu sai ele al masini le ula le. Na mai foi le fate ele ula le. Masa solo i whānau. Ia, na. Ale, e mana, ia foi la le fina ngalo le... Pe tau mana, ia mai la le fina ngalo le partia le act. Vai la le manatu sa ele act na taimi wa sa la tu la ngoa. Ale o tu folo mai nei se la tu men fa. Eu feng ngalo la por kiki. Ia. Tele no ia te wa fa ines foi por kiki al me ma fu. Eu me lo la tu moi pa lota ya ia. Ele foi la tu tu no mai le. Vai la e fai la tu tonu ma tu la forno me uma. Au fe tu fa sanga il matola o tu fo i me ai inga. Na. La u fa mai. Matu. Fai tamiti. E wole ulale ta pa fa wila le. Ia, le foi la va pe mai. Ia, la fai tu la forno le. E tu fa sala i tamiti. No vai wole ma fai tu la forno tu ai ona. Mo. Ia, le tato va ai os fai ngai fai fa no. Ia te wa ia. Wole ma fai no tu fai tau ala fai os fai ngai fai tamiti. Na mata tata no ia so la mo temne. Ata vai le news wata le to ya no. Ia fiu fai tau. Fiu fai tau. Tele na wa tele. Na. O le fai lon to va tu no e alfa forma samo. Ia. Ona o tele na wa. Ai le o so fai aveni me ai. O tu pe ama me yo se ka yo vaping. Io. Ia. O tatu tala noa wa tu wa ile le anga i tamaiti. Ia o tatu wa pitola au matua o tatu wa lo fam tata no i tamaiti. Ia me ane fa tu e fa mai. Au sa tamaiti. Ia. Sa o le ia o aso ara sa fatanga ia o aso ne ia o sui fo ile soi fuanga. Ia le lau fa sa. Ale o tinga ina tu mata tu tau fa ia mi o tamaiti. Ama lo fo ina i fa fia mai. Mana ia utala vou o lo whaia ngā luenga ia e tau tapu e pia tātou whanau. Wae pia nā tata no fo ilisia soi manatu o isi polo whesai whatata no neile. Tau whaavai o kengi tonu New Zealand. Ia. O le tū leo a onga tamitia manuia. Ai e te tonunga. O lewa tata no al mene. Sa o le leia. A manuia le onga tamaiti. E le ofi mea. E anua ia whaila nā onga e le lei. Mola ngā luenga e lo whaia na mātua. Ia le fai fol pito la au na fai au mana ia ka le sia sa mo ia mata to foi matua ia fetu minuti le to le tano liva ia o le tautua le siufonga le mua ia fea la voi mafuta mai ai fatalo fatul por clame famelu ia le tata no le sia so le so enga le au mai pea o le ata o le vai la uanga ia mo ia ta wa ata ia na tam fai ata le tai au ia wa mena tupu mena fitono la ulotu ia fa pasi Wai si lana feita mena fia yo vai al farsa ai le taisis ala amai ai nei le taitel farsa itono farsa ai le se far on mena farsa le tauna itai farsa tel tapu ai mai vi le li mai atai le ai le farsa te misa mai ai tonu o sa to misa i ol falfenga o pele tave e pele tape me fa foto a bos fusu aga mai fa fo ele winga na ta o le ata foi e fu ne le olanga ta mai ta to sa mo ia a tole le mo me o popotala na ale a mata ta me fa u io fori ia ata so o le so ia o le ro na por me a fa ala atu fo le le fa no le la pisto ina vai ala atu sa o me fi tamare hanga so mo le ro la por me la fa so a fu ani tatu o la ngai fa mata la mo putanga o male o la ngane ele ese me le tau te mo na o vo le fu o male o la tau te la fa mata la mo pois a me fa pasi tu mo o le o fia ata le ya so fisi ata mana ya ia mata no mata te ye mo to fa ngal wenga ya la fa fi fiang ta ya to 5 minuti o de talo le va si fonga de lo mo Ile alo fai
falavalai maahinga se ile fio masia pa afetai ile tatalo maleta bua inga e tuma ilo uma faufa Mafaamaro si au Tingala valele lava Ai ono sa ipea Awase ai Ole sa ilinga manuia E ala ne lava ile vine Choe mai fo ikile vine Sa oile tala solo atua le itata famai o ata ai uata tau fo I ona hala fai le lotu ile atua pui pui o hala alulu timai fo ile maruru o fa Choa lo ulocho mau manatu Aya ea simanuia Sole sa esa vai Ele a shemea Etse mau male file mu E ala ne lava ile vine Choe mai fo ikile vine Sa oile tala Sa la faile faingo fie E ala ne lava ile vine Choe mai fo ikile vine Sa oile tala Sa la faile faingo fie E ala ne lava ile vine Choe mai fo ikile vine Sa oile tala Sa la faile faingo fie E ala ne lava ile vine Choe mai fo ikile vine Sa oile tala Sa la faile faingo fie Sa oile tala Sa la faile faingo fie Whawtaito singa le tua o tātou o lia le nei vai aso whaulu nā lofa, ai au se mai al whaafonga se tau tua whaaua o le si whonga le mua, ta wala I telefon mai sa moa. Na whaonga ina le whionga le minista o le soi fōma aloloina, le whionga wālasi lua pito whanua tonga manga tā whitu sele, le avanoa na whaatase tue te tala le maafutanga po le whontanga whaaltou sanga fōma I tū maoti, e momoli e tuaisa na whaato e senga, e nia na la fonga ua whaamadu o lia e whina ngalo maloto o li I matama I tai fōmai. Ia whaamangalo se upol misa. Leo nganga tātou mili tino.
ai o loo le lei tato vai le o fale ton pe ona ye upol tusi le o ngar fai mai le ia a e te loso le o nga ai o tau tino le tai o le binsta o masani upu masani tala o ma o sia fa fiel tino i upu matala o le mel ne o polkiki ai tau silsila lava e sia tana ia le fionga el presidente mamalu e sosi ai mai se mamalu le sosi ia fa mangalo se upol to mista ana wa o se mista te le sa fesilia ia tai mali o matamata ita foma o tai mali e walasi o e masan pa pioe ia ale ngangol ne yaso au mai le ngangol le tua au mai le ngangol le tua tatou te se faso ai ia e mai se le maftanga matango fie I le alia i o mta o poe tusa o te tongi o Vantemio Fomai, na whai lo manino e le fionga le minista e le o ite se Fomai, o ana sau noanga fo i sa whai e te tonu o le fono le parlemene, o ana sau noanga whaata maa, a wā o le whaalangi le alamtanga ruenga i ati e te mi umalato te mafutai, o le sao fo i o le mtanga ruenga. E mawalunga i lona taofi, le atua toa ma le leo le au unanga e ofo i natu le soifua maloloina, mo tangata lau tele o lea tunuu, ina ia faa wopea malemo tusia. Na faa i loe le fionga le minista ia valasi, o le fuafuanga o loo whaia i le teimile nei, wa lewa ona pasia i le tolu i le whātau sangata wai. O le tula fono i le lua afesa fulmale ono, na talia i nai ngā ruenga le au unanga faa soi fua maloloina. E pe ona tu ese ai male matanga ruenga, ma o le nawa i tau, sa tu sa lotoi o Vantemio Fomai male au whinga wenga. Peita ino watoi pasia le tolu le whātau sanga ua mawai, le tūla fono mo le toi tu whātasia o le o nanga malimtanga wenga, e lalo o le whaamal malunga le pūlenga e tasi, o i nā fua i ona ngā lulue le ofisa o le komisio ngā wenga le malopo le PSC, e whāta oto le fua whātulanga i no tutongi, ina ia launtasia o maile au whainga wenga le malo. Na whaai loe le fionga valasi, wa tele so ala upulenga na fetu na i ele PSC malimtanga wenga, wa whaia e tusa o tutongi ma o Vantemio whaatulanga ina, ma na mori mawina i le tula fono lua festival maleono, ni tutongi pito isilio na mawa e mo o Vantemio te tele, sa le whaatulanga ina, na maue fo mai whaapitoa ma konsale. E le awai umane le to tele o sui o le asosio fo mai, ai meiseo fo mai o lo ngā lulue le mtanga luenga i le fontanga, wānanga ai le ofisa sili ma le pūlenga, whapea foi ma le presidente o le asosia fo mai manai fo mai sa iai, le foi na sau noa le presidente o le asosia fo mai, wa talia le nganga fia ma le whaaftai le wha maula longa, ia ma le fisota inga, wa maua ma le fionga le minista, le ana ia sau noa, o sa moa e fofo ala mea lava ana ia mata upo, e fesili whainga ma sao whainga, e le ngata o whaamatai, ai whapea foi le wāwhea loai. Peitai, sau no le presidente o le asosi, o lo whaatati SMO se teimi le tu maulala tō fuafuanga, e whainga ruenga i tau lava o le valu le tai au si o antu le lima le a fiafi, ai le whainga ruenga foi i le whaai unga le vaiaso. O lo o iaina i vaenga la aiti e au pea o na vesile whaai e ma le PSC, ma o lea foi lo o tālia le o atu i te tonu le parlemene e whaatala noai. Ia tūlanga e pei o na tu ina tuaisa lātu tālo sanga, ina ia whaamalia ina i foi, la lātou foi pito la au. O lo iei foi fo mai o le asosi, wa whaamalia ina i lātou e whetu na inga wa whaia nei le PSC, mai o lo tu lava le fionga le presidente o le asosi o fo mai, le avanoa ma le whaitalia e whaia i e fo mai o lo ngā lulue tonu le au o nanga le mtanga ruenga, le whaai unga ona o i lātou tonu ia, o loa a fia i lalo le mata opu ma fesuia inga le nei, o le ana le wha se tua ngadua i o ia mai le telefon tanga ma whailoa inga e whaia, ona e ui o le presidente o le asosi, ai uia foi o se fo mai toma o ti. Mai lava le au nanga le wha soi fua maloloina, wa wha lau i loa alo ia mai le fionga valasi, e to ono fo mai wha pito le u fo foi ne au ina mai ngā rurue mo le au nanga tau soi fua malolo i nei le atunu. O le nganga mawalunga le malo, ia matuasi i tia le au nanga le soi fua malolo ina, e talia tua i le mamalu lau telo le atunu.
Whai loe le whiunga minister e leo toe ma mau e tau nuu le fuafuanga tāua. Ma e whau mai i ne whaanau nau te inga i le ngate e fso swani mo le au unanga. A ia wa o atiri e fo ia tātou fo mai sa moa. A wānisi to mai wha abitoa mo le wha le ia tili o le tutua. O intia masaina lea o le a fuafua e awina mai ei nei fo mai wha abitoa e to ono. Ma ua mai a fo ina sai nia le malienga masaina e tusa o le a fuafuanga tāua tele. E le teimi nei wa tau tino le minister e le o lava fo mai e whaia le o unanga i te tōno le atunu. Ma o le tele o nei fo mai o loi sa mo nei e le o teiteo na lava lo latu teimi e whesa nga i e maia ngā ruenga tūpito o lo whitaia i pēr mai lātou i lea teimi ma lea teimi. Ma ua mo mia i pēr le iai o nisi fo mai wha apitoa mai i whafo e visoswani mo lea ngā ruenga tāua tele. E le fōle to ai titi o fō mai lea tunu e pē o na sau noa vālasi ai o le wa ai mamau o le malo ia sa i dia awala tāla whengai e fō ma wha ai titi ai lu i tau o lo whesa ngai male mtanga ruenga i asu taitasi. O le ngā lulu e pēo le mtanga ruenga so i fua maloloina ma le pisa si, ma le mtanga ruenga o tupe, e whātu langa ile mawhaile o na ngā lulu e mā o onga pēr fō mai, ma tausi so i fua o lo o le mtanga ruenga, mo le whaalau te lenga leo lo lātou sila fia o wāle whaalili a tili o le au o nanga. Whai lo fo i le whionga le minister, o le tasi leo vanga tā ua o le awina mai o fō mai whaapito nei mai whafo, e pu e mai e o tātou fō mai o lo lea tunu o lo lātou tu mai maanga waa, e whao popo ai nisi mea lo whafo mo i lātou. O le moni mau le whionga le minister, o le to tele o nei fō mai ma tausi soi fua o lo ngā ruru e pēle matanga ruenga, o lo mana o mia fo i lātou le toi wha lau tele ino lo lātou sila fia, a wā le tautua wha fō mai, ma tausi mai pasi e au nai i lea tino o. E le fontanga whaltausanga a le asosio le lakapiliki le vaiason te nei, e toi sila i le toi filifilia leo sana laulaua fono fau, la tau te tau aveina tau whinga o le komiti whaatonu a le asosi. O le mai o le fontanga, wa tō fia i le whionga ia fiu poni whasio vasa, e a President fau mo le lakapiliki a Samoa, e suitu langa i le whionga tanga loa whaafawina sua, wa si lia mal se fulu tausanga o se eile no fōwha President o le asosi. O le whionga tanga loa na whaalau i loa na whaamāwainga ina ua mai ali po le larolangi o le lakapiliki, i le tausanga na se imawhai atu nei. Pei tae na whae loa tanga loa, o le lumanai o na tautua mo le lakapiliki e wha o pēr mo le se lau pasene e langolango sua ia fiu malana komiti e na ia mauti noa e tu mau pele atina engo le lakapiliki tu tono le atu no. Whai loa fo i tanga loa, o le sunga fiu wa levo na loto ia i le lakapiliki. Sa avea fo i makapiteni o le tosa mo i ta longa le Pasifika lua fe malifitu. O se tasi o lo ia pūlea nisi o le kalapuliki le atu no. Ma e le tau wha amtalaina lona sao tā wele atina engo le neita alonga i o tātou lau whanua. Na momoli fo i lana wha aftai ma lana wha maloi le atunu. A toa fo i lātou na langarango ina lona tula i mai. A o tau mawhai e sa ili awala e manui a ele awale atunu. O le whionga i ato i lono tupai, wa vene masui President o le lakapiliki a Samoa, ma isi tō whinga na whilifilia i lea fon tanga. E tolu kompani le watu inatu ia ele malo mo le tapena ingo le tauvanga o le lan leo Samoa, taru mali tausanga e lua afese fulmal faa. Whai loa le whionga le minister al pulengo tangata tā whao mai mō mai i ato Susulu Cedric Pose Schuster, o le vaenga le ni o le tāpenanga o tauvanga tausala i lea tausanga ma le tausanga utua nai, sa tapena lava le pulengo tangata tā whao mai mō mai le STA, pei tai o le watu inatu i company tu maoti, mai o se tu le leipe o na iesau noa, mo le a nga i atu le lumanai, o le atau lai tuto ai lato le wha atinongo le wha moe tā ua le malo. Wa mai atu tausanga sa na whai le mana ia event mal tāpe nango le ni wha moe, na toe sa ilia isi company e wha ua wina. Peitai o le watu inatu le ono mea production, o le tolu e leo company ma le lua fese fulmal wha, o le ao lato wha ua wina, ma ele fōfo i le company i tūlanga wha pēr. Sau noto e susulu,
o le lua fesifun ma le wha na wha matua to e le company le Say Events. So oi ma le mānaia events, la tau te tāpene ina le wha moe le nei, au le foi wuto e loilo ma tula i mele ono mea production, la tau te wha wa winner. O le ono mea production, wala ui loa len tau tua i wha moe nga wha pe nei, e au fie le fausia, ma le tu wha atasia, o mamanu o wha vae manu malo ai, e pei o le tau vanga le la le lei tau titi to ke lau, la le leia Samoa New Zealand, la le leo Niue ma Australia, o le Miss Tiara le atukuki, le la le leo Samoa ma le Pasifika. O tala fōia mo le amatanga o le neiva yaso mo le wio le tātou atunu, whasoi fōia. Talo falava o telefone e le si ufonga le lo mua mai Wellington. Ua mai nei ona sei nia ma ua wha mautu ina aloa ia le whenga inga e sa o loto ai fe whaataua inga i le vāo le malo New Zealand ma le Unio malo Europa. O se mata aupu sa whaatara noa ma tau whaatu langa ina mai i le tonu o le se furu tau sanga o mawai. O le vaenga mua leo le malanga atu a le li pa le mio New Zealand ya Chris Hipkins i Europa. O ana po lea na sai ni ai le li pa le mio ma tai o le Unio malo Europa i le whea ngai ngale nei i se sauninga sa whaia le ai o Brussels. Whailo mai e whapea o le whea ngai ngale nei o le ama whaia o na whaapawhala e le ai se tiute e whaaul whale atuai i maketi o Europa le tusa o le ivas 45% o loa ngaosia New Zealand. O le ave se ai le ivas 40% o le tiute mai o loa New Zealand i le aso e amata wha mamalu nai malo ia le whengainga. O loa o le ale ai se tiute i lalo le whengainga e au fi ai le kiwi fruit o le waina o le aniani wha pea apu manuka hani a toa ma o loa e ngaosi ai fa pe ai fo i matau mafa mai le sami e au fi ai a toa manisi o fuala au aina. O fuafuaina e silia i leono se lau miliona tāla i le tausanga le a whai o tupe maua mai o loa New Zealand e whaatau atu i Europa i lalo o le nei whengainga. Se vaenga tele o le whaatala noina o le whengainga le nei, sa awhi ai le minista o he whaatau inga New Zealand le li o Damien O'Connor, mai ana i tau mai e whapea o se taunu unga le leite le mo New Zealand le ua maua i le saini ai o le whengainga. O le atu ina atu la le whengainga pei ono sainia mo le whaamaoninga a le parlemene o Europa. Whailo mai le ampasa o le Unio malo Europa i tono New Zealand nei, tai o nina obe maia. O le tele au malo Europa wa uma ona ioe ina e o lato parlemene i le whengainga le nei, mai e le ai se wha le tonu i le pasi ai e le parlemene tele o malo Europa. Le so le o atua i suetena i le li palemia ia Chris Hipkins malana au malanga o stasi le o tunu usa lango malos i a New Zealand i le tau mwhainga o le whengainga e pei ona ua sei nia nei. Mai o stasi fo i o tunu o lo ofia hofi atu ma avea mo sui awai o le whaalapo tonga o le NATO. E tau lua tangata ua maali liu ma leisi tau lua o lo tinga ina le whale mai ona o le whaalawelawe tau ta'awale Hamilton sa haafi aise ta'awale le titi ma se loli i le waweao le sa. Whailo e le leo le nei whaalawelawe na tupu i la wala ingoa o le Ulster Street i Whitiora pe tusa o le kuahata i le wha i le waweao. Na mari liwa i lava tangata nei e to lua i le mena tupu i le whaalawelawe a o leisi to lua na manunua sa mawhai na awina atu i le whale mai mo tonga fitinga. E to toru leo sa mo mia i tonga fitinga i le whale mai ona o le mana waina o le asu mai le ta'awale na mu a o tau mawhai la tau e lawe ia mai ia tangata ia to lua mai le tonu o le ta'awale. Ua wha ngā solo nei se suenga wha apitoa leo e tusa o lea wha alawe lawe. Ua manua lo mo le teimi mua se ta mai tai i le tau wanga ta ua New Zealand mo le whai wha atoanga te lo wau o le tau sanga.
O ia lea o le tamai ta e ngo ia Emma Poole o se whaifa ato anga te lavou mai le tūmalo le Waikato ma le Bay of Plenty. Na au tasi i aifa amasino e tu inatu ia te ia le manu malo i le pola stona ina tenei ina ua uma so e tolu o lea te wanga sa whai e Timaru. Na sua ina ai le to mai o whaifa ato anga te lavou nei i ngā luenga tau wha ato anga mano la tau sila fia lau tele. O se teimi mo mole nei talu mai tau sanga i 5 ua tuna ai ua manu malo ai se tamai ta ai le whailonga o le whaifa ato anga te lavou o le tau sanga. Na ia maua le ipu o le tauanga, ato ai ma whailonga e tusa le tau ma le iwa se fulu awhi tā la. Ua toi filfilia le partia le Greens o na tai so o whaatasi o le Leo James Shaw ma le tamai o Marama Davidson i le taimi o le whonu tele wha le tausanga lea parti i au kilani i le whai ungo le vai aso. E lana saunuanga i le au fus whono na whaari aia James Shaw ia le tele o whainga whaavai a toma Paul Kalame sa nau i ai le partia le Greens o mawhai una whaatino i lo tonu o le ono tausanga na ngā lulu e whaatasi ai ma le partia le Labour i le taita i ngā o le mālo. Na ia ta wai o se tasi o mitanga o le Greens o le pasia leo le tula whono mo le pui ngā o le sio manga le whaingoina o le Zero Carbon Act o se tula whono e mana o mi ai so se whainga mālo e tula i mai le lumana ai ina ia whaia la asanga uma e mautino ai le whaititia o le kasa o ona e whaalu i le ea male sio manga e awala i ngā ruenga mātina e whai. O le whontanga fo le nei le Greens sa peona whailo mo iei whalawa i tele ma le lātou manifesto mo le pālo te tele ia o ke topa. O le manifesto le nei e whaasfurulua o na i tūlau o loo au fiai ni whainga whaavai po ni polisi o loo mana o le Greens e whaatino pe a whai e toe a vea i lātou ma vaenga o se isi whainga mā loe so o i nei a New Zealand. O nisi o polisi au tu e au fiai le whaasaina leo le toi whaia ni suenga mo le suau i lau whanua masami o New Zealand, whapele whaatu peina o ati nae o le waumatua, a toa ma se suinga o le Paul Kalame so sani mo a inga whainga luenga, i se whainga e whaatu la whono i nai le tongi au pito mawalalo mo so se tangata whainga luenga o le atunuu. I le taimi nei, ua wholo mai e le partia le Act, a whai a fia lātou i leisi whainga mālo i so ai a New Zealand, o le ao lātou toi whaafo i tūpulanga tala wauta i sfulfitu tau sanga le mātutua, e au fia i lalo le vaenga o tangata mātutua i taimi e sori tū la whono ai i lātou. O le nei whainga whaamai le Act, o le ato e sui ato ai i a se suinga sa lātou mana nao, ma lātou lango mālosi i ai mua. O le tau sanga i lua awes furuono, na si i ai le whainga māloa le National i le sfuruwaru tau sanga le matua o le tangata o na whaato ala bea lea i le vaenga o tangata mātutua a o talavou sfulfitu tau sanga e awe i lātou ia i luma o le whaamisnonga mō tūpulanga talavou po le Youth Court mō mata opu umalava se ia vanga nai ia soli tu la whono onga e pei o le whaisio ti tangata o le whaisio tangata pa i palea whao o lima māta ngā le sunuina o se whale o le ngaoi ma le whao mea e manua ai se tangata atoa ma le whao o lima mātu ia. O le suinga o le tūla whono e pei o na iai le teimi nei, na amata whaamamaru ina mai ia iu lai o le lua awhe se furuiwa sa lango mā losi e le Act ia le suinga le nei o le tūla whono teimi le nai na o le liil nei o David Seymour le whaipule o le partia le Act. Pei tai la o le o whaailoa mai e Seymour i le nei teimi o se mea se ma se sasi ia lana whaai unga i le nā teimi ua mamae. Na ia ta ua mai ta wina le to tele na ua o tala wau e ta isfulu fitu tau sanga le mātutua wa fia i le mausori tu la whono i le nei vai teimi mai ua te tawai na toi whaia se swinga i le tu la whono. Ua whaino mai le whaai unga a le li whaipule au pito i motua o le Parlimene o New Zealand e malo loli taia mai upu whai o malo mai o le a leto e tau wā ai le pālo te tele ia o ke topa. O ia lea o le li whaipule o le partia le National mo le tu malo Rangitike o le li o Ian McKelvey o le neita maali i stasi o whai whaato anga i longa o lona i tu malo mai iwa tau sanga o avea mo pule nuu o le tu malo le Manawatu
a o le i ofi i tonu o le palemene. O le teimi nei, o ia le whai pule au pito i motua o le palemene o New Zealand i le fitus futasi tausanga o lona soi hua. Tonu tangata o tau fia leo i le ai o nei pia o le whaalawelawe na oso fo i ai se whale whaatawai i a maataua po o jewelry i le fo i ai o le tunu i le amtanga o le vai aso talwai o le kompania le Pascos i le awala o le Hastings Street le asa whaina i leo fo inga i le fiafi o le aso lulu ua mawai. Sfuruiwa te usanga le matua o le tau le talavau o whenga i nei mamorianga ona o le whaalawelawe ai ese ai isi talavau e tolua se fulu whata usanga le isi ai se fulu ono le tasi i a fo ina tau fia ai leo ma ua foi e aini morianga ona o le alama mata opu to tasi leisi o lo tau sa idi pe leo i le teimi nei whaali mai e le Lisa Tini o Dan Scott o talavau nei e to wha o lo masalo mia le a fia i le ngau ingo ni whalo noa i le mao au kilani ma le Hawke's Bay i le vai asa ua mawai ato ai foi ma le ngau ingo ni ta amale. O lo wala ia mai e lo viso le tau o na la ma to o mali e tūlanga o le tau mo se vaenga tele o New Zealand i lona lua i le nei o vai aso le tuanga o a onga le whanau. Peitai sa whaadia whapea o le a fia i au kilani a toa ma Wellington e makalai stete i ni timunga i le vai aso nei. Ai ui o lea o le a whiololo au kilani o le a le malulu tele le nei vai aso o lo walo ia mai le o atu au kilani te 15 degrees le mawhana whana i le tele o aso mai e iei fo i aso o le a la ma le lei ai le tau peitai o le lo moi Wellington whapea Christchurch o le a na o le 12 degrees le mawurunga iai i le fu o le mawhana whana i aso e 5 o luma nai nei e tu sai o lipoti mai le ofisa o le tau. Whai unga le vai aso na mai ai o na sama i le manual te mai ta isu i pāle mia o New Zealand o Carmel se puloni. Ta ua i se lipoti le walis whaasara laua New Zealand, Radio New Zealand, o le tufunga tāta tau ia lia i whaiva Imo Levi, sa whea ngai ma le tāina o le manual se puloni i lona maota i titirangi i au kilani. O se ngā ruenga sa mōri mawina i lona ainga, ia moise o ana au mea mamai le tono o le pāle mene, au fia elements tau tangata Pasifika ia Barbara Edmonds ma nisi o tamaita i whai pule Pasifika o le pati a le Labour. I ta alonga o whaelo mai whalawa i tele i le whae unga le vai aso le tō fia ai o le fionga whaalonga o tāna umanga e avea mo whaia o ngā uru whau o le aulaka pi super a le Moana Pasifika. Ua sui tūlanga atu o ia i le whaia o ngā mua o le aule nei o le Moana Pasifika le leo Aaron Major lea ua whamawai ina ua uma le lua tausanga o ia tau aveina ia lea tūlanga. Taimi nei, ua whaia se whaato e se ngālo ia ala kapiteni o l'olpeleki a Sam Kane i lunga o le Instagram ina ua maua i se mepu e ata lona kiki ina lea o le tangata lea na oso i le tono le malae i le taimi o le taalonga New Zealand ma Argentina i lea sa. O le tangata le nei o se tangata mata ai na oso i le tono le malae ma maua ai me pu ata lona ta moeane i talane o tamata alo le olpeleki New Zealand o lo fa poto a o tuli ane ai se tasi o leo le saunga le mu o le ungo le talonga e pe ona sila wa mai mo ia i le TV fast full tasi New Zealand i le sefulu lua a Argentina i la kopia ta mai tai na ma le malo le Black Ferns New Zealand i le la talonga makana ta i le tamu sanga le Pacific 4 series li le ai o Ottawa ai o le ta longa e limas fulua New Zealand i le luas fultasi a Kanata o le tamata ai o Amy Duplessis tolu ana sikoa na maua mai i sikoa e ono a le awa le Black Ferns i le ta longa i le whaiunga o le vai aso. E o le whaiunga le nao talafou. Vai se swingan
se mai male ele ele se ieva eva tasi pe au ole e fatto pe atu ai alu I sei si me se ai o se aso na uto e po I mai lea malanga nene inunga watu ua ole lau ele uali alota tina tau o se mai fo I lo fefe Mana yale malanga pe anda va tau o se fo I le niniva o le ulu fai lo sina moi muli muli ane ua tau se suinga lue se mai male ele ele se ieva eva tasi pe au ole eva te pe atu ai alu I se si me te ai o se aso na oto e po I mai lea Mana yale malanga pe ana va apu tau o se fo I le niniva o le uli vai leo sina moi muli muli ane ua tau O le whaasisilanga tāua, e whaamana atu I le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau I lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga I mata upu, tau I whaasalalango I lungo le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalango, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea I se polkala me whaamanu alia I lau whaafonga anga. O lo o au fia I vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le taimi mō mua, whaftai. Ja, maar lor fo mani alta to tinu le to tasi la minute ona afa le leiva ia ai maua lo male tato so tainga ia male fionga ya la upitele tala ilene ia o le so tato kom di telefone titi sal fatala fatu mle nga fa lo le ta le pepe ma lo la val so fu la le ma lo le so le ta lo fionga mai ia ba ne fo ta po inga sa mo to no lo mo Wellington filo ia ko ia la to lo fa pena ma futa mai lunga lo nga tsailang ma lo so fu la le ma so fu mo ia ma lo fo le so fu manuia il ni ta ia il manatu sa manuia ia fu fuanga ma la singa fo isa fenga il fa ingon va yaso ia lewa tatu to e mata fo ile nei fo yaso ia I nga luenga matiu te fa ma sani ai ma lo la fo ile nga lue le bepe ya ma lo la vale ma lo so ko tu te ma fa pe fo to ile tatu wala le ole se ponga la mo no le alla mo Wellington e al nita ia ava ia lo wa fo tau fu nei au kilan to u la fo ti munga le nita ia tal siola fa so solo na mo se lang le
ia ele nei vai aso ia wa foi ele vai aso mulo tuanga a nai fanau ia ai ole tulanga sai ele tatu se ila supervisor na vai atu nei ia wa foi la tu sa fata wala tu topa tai luas futa la presidiatu ia poi la tu foi sa faunga tu tua ia ale pikex ela foi se linyanga isambo ia ole mo mal tatu lisi ia elua tatu fai longo tai di maselau fa mani nai ia top up ia male pesa la foi samo ole si top up de si di maselau ole top up na la foi tonga ia fa pe foi se leni sa la foi fiti manu mano le si tatu lim selau a o la tula ni sa fa mani ainda a ile top up sa la foi samo o top up sa fa tau mer fa lo itu mani sila mala foi numero tulua lua lima fafa o fitulu lua lima fafa o lo listara numero o lua tasi lua fa lima o lua tasi lua fa lima o lua ya maltato se leni le sala puisa mo fa wa le click ya sala fo numero fitu tolu valu ono o fitu tolu valu ono o fitu o le suafa liua lam ya lo le star le account le click manu po ile lima sala tala ya o la tona la fa no so ta ya tilta to office se ta mi la so ya wa fa mo tu ina fo yo la to IT ya e tu alo ye ina tu la to seleni ya pe ona manu malo ai ya o le la ta to o dia le va solo no o ta to fa pito se foi li ta to se ilas for really nei ya o ta to wa so malo lo matariki ya o la fatino la volta to se ya masalo ta to pukala me la so fu foi o le va to asaua me ya ya la fa kun pai lo to iswa o la to o le asa me ainda ya ai lo la to e lo la si fil ta to fa pito por ta to se ila en faiona ia ngai faloloa dairies supermarket i pensini ia e pefsili ai mo se topa ti sa lu se fun dogs fun ia pelim fun ia fa pena foi la to fan fa ta mo ta to website at Digital International ta no mo su ta la New Zealand ngai lunga la ta pa pa ta ia pena foi la to fa nga ta to get specific wa vonona faiona va ta to fa to le ma ia Malo faftai tele lau fiona pepe ia o manino la le vaenga ia o lo fa tupla ia pelta tu tinu o lo anga isa mo ile aso mo le aso ia mo vaenga vole le numera ia o telefoni e fia fa ngai nei sa mo la o fiona pepe fa mo ia le termini mai ava ia ele o mo se tatu sim card ele tatu office ia o kilan o non tele tatu fanga mlanga na o masino yun ia o le wata ia le o mengo ni se tatu sim card mai sa mo Salol vai so asau ya ram pantau no mai ai mo terminei ya mo gato e na mi fa ngai no to te sao o mo tala volta to fa lo te sai fa lo le va le pata no mo ya to fa ngam mo fa yo no fa na lo sin ka vai foi na fa na to lo pando na se ngai de male na ora e ya isa mo ya ole awar fa no fin na fa yo na so sonia te tu la na ma ya Malo faftai ia manino vai vaenga le pepe ia pe si vaenga te fia sauno iai alo ana tatu fa ma vai foi le mo le yaso faftai tele lava ia nei non fa mana tot foi tu langa tu al tatu Pacific 40 mal tatu talo fa cha man foi ona to ni le basta o titisa yon fa ngali to ai la to vat pata wala tu telefon ia ela foi le basta tele fa lo to no volume se vai no are to ai ngal to basta e fai la to fatau so lo la volo mo fa lo pa yo na pa ngai nai ya lele so tai me lava o lu tasi limon no to lu fa o lu tasi limon to lu fa ya fa tele lava mai ava mon mato no mon mi tele e fa nga solo neas malo fa tai tele tu volta tan longa le pepe to tasi la fa sil pe alto malai la ta lo ta to Afrika plaza o sorry ma ya wala va ya tu la de Afrika la to ta longa ma sta so le tauti wa fa so to lo fo la va da tu sel la po o ta ngata backs mata to fo with Afrika ya de fonta to va ye na le 2 minutos no pa ye nta fio sta ya sta mo e mai ala au Afrika so le ya mai pe yo swinga na lengua lo ya at to no ya o mala ta to ye pa ko le ke inga ya va ta to
mo Mga nai la tu mulai la lo na la fun fa de tonu ta tu au tu sangan te. Ya. Tu matu fa tu tuang. Le la tu talo ya. Yan ai ma oli e un le yan ma tu le pui pui malai den pak. Ina ya sa mau li te mo mala lo tu se tu. Sa ole le ya malai ya ole le lo pepe ta tu fa pe ya ai manuia lava ya nga vengo lo to ne ya so male aga ya tu fo ya ile ne vai so atu ta tu to e fero fo sei staimi ai fa te tele lava mo le taimi lo pepe. Ya, fa sta lava so fo. Sei fo le finga la pepe tele tala ilene ya mo le tatu oranga ka bi telefone titi sar ia to anga la fola u sim card ya to fa sawat la fola top up ia onanga va fo le lo swafa e lu tatu se lima se lau o se tu tele mo la to lo fi fa tu Ya malo fa tai ya rewa tato se e mai le avano o tato tala talonga e taulunga tala talonga il fatasi ma fo le fiona potsila ya fa il tato di poti o talonga il premiers ya le la mata mo mua te maua o tai ai le talonga lakpiliki o le wei talonga Australia o le mai talonga le state of origin e fa New Zealand o le lua afe lua fitu no winga la mola to uma ye fi el ta longa le o le state of origin ya o le taimil na o le fu o ki lani vai ai a faila Eden Park e lima su mo tu wafe tanga te ye la so lo e tu yo yo mo tanga te fa tu mo o fu le ta longa le mo ye sta longa pe o ta longa le state of origin o matua fa tu mo lia ye le o ta te mai ta wina taimil le na ona fai Australia a tanga te tapo ia tu to tero tanga to New Zealand a tanga ta foi nei o foi sa o sili la to bata sauta ita ia o ta vai fi o tanga te nei talo fa tu pesa fa pe mo ia fa pe ma te lo to sanga na fi o tanga te New Zealand talo ia le la mata ona a mai no la talo ma fa New Zealand mo tai mo lua fe lo fitu ma nei foi fa la uno te nei talo ia o ngala wa mana ia mai vai me Australia ile sao fo New Zealand ia le talo liki ma wa ete ai fu fo te lo tamai te talo Australia tamai te o tu New Zealand fa no ni sa dai mo tu ile le ia la kapio ia fu ia ile tamai ti sa mo ma tonga la talo yo te le tamai ti na o mai sa mo ma tonga ile New Zealand New Zealand Australia o tamai ti fa no ni
Ala ua tumto ile lei ya lakpiliki Australia. Ma ole si tala e tata novo lakpiliki. Pe yo le whainoa mai e le whaatonu po le CEO o le lakpiliki a Australia, NRL. E ova ma le piliona ta la le tupe le whaatamo e le ta misanga lea. Ma o lana whai maila na tala, na te ena e le whaalapeptonga o tama la kapiliki le ofo le NRL. E to tongi ai le tupe le lei mo tama i ta alo mo au i le tia tu vanga lua i Fiti, Papua New Guinea, Samoa, Cook Islands. E mawhaina maua i le lima awheta la Australia al tama i to tasi pe ata mo Samoa si test. Ai te ena. Ola winga. O lea laua maua i. E le o le NRL po le whala pitonga leo le riki Australia e mawua. Ai mawua mai. Ona o le asosia tama la kapiliki. La fa mai le ai. Le se me la tongi e vola uri i ta alo mo tonga Fiti Samoa. To tongi pe na o tama Australia. Lea lai manui ai tama i Australia le whatatainga. Brian To'o, Luai, awari umai o Crichton, no Paulo. E te tauna mo e la tau whamanu yanga lea pe au i Australia. E ta i fies furu wafe tu pe lau te mau tāla me Australia. Ai o mai a Samoa. A pe lima se lau Australia e tongi pole le ai fo ia au no lotonu uona i tamaiti. Ia pe ole se senga na le ua mau mai nei pe feo tala na me Australia le vai so. Vela lotonu ute lo tamaiti. E fo tato mai tau o tu Samoa i kole ni ngal tato manu Samoa. Ia mai fo le ole teimine i o mai nei tama ia mai Europa i mai holiday pe ta fau. Ia ala tu i mai tino i Samoa i kole ni. Ia e lau tato ilo le iau Samoa i le tele tupe tongi. Ia lotonu uama le. E me fo le na loma talo. O le liki, po le uni. E ta tau ia tatou nei lau tapua i ma lau langolau. Fai te so na lafo o le tala i ta maiti nei mo la to ai. Ona la e ta alo fuana ta puti. E o fola to te me ta alo mo tatu tu. Ala o le tulanga na nei ta alo ngol liki fai ngol vai so score yo ta alo. Ya lo mai lo so longa le lei pele ano le Warriors il temi nei to ti ala lo. Ya le West Tigers furua manu malo le Sharks e tolu ono. Dragons e lua ono, manu malo le Raiders e tolu ono. Bulldogs e tolu ono, malo le Lapiti e tolu lua, whainga so le Bulldogs. O le Eels e se fulu, manu malo le Warriors e fa se fulu male ono. Ia male au le Dolphins a longa nan po. O le Dolphins e lufu le tolu, o le Titans e lufu tasi. Ia le vai aso nei, ia le aso lulu, le lati whai le talonga le State of Origin nu me la tolu. Ia ma umai fwoi talonga le tau sanga. Ai le sa le fai le fiafi o talonga le Warriors ma le Sharks. Fai le fiafi mo la tau e. Talia fwoi talonga e. Ta mo apo le hani tau sanga ulu mo le ai se au NRL Wellington e. Te pe o kilani. Le Warriors. Ai se mana ia ai se au va pena. Wale se le tatou mai tau ina nei. O le tele foi o sta miti la ta alo i Australia le NRL. O ta miti Wellington. Ia sa o. Ta alo i kalapu ia piki mai au yo atu. Sa o le ia. O la ia ile balanga ta amilo kolisi po stasio kolisi po le au filia ta ma o la iti tonga i Australia. Ma pe o fa mo moele o foi ta alo yo mama ta foi vai kalapu yo. Tele o ilo po ye se au fa pena ta ma o nga sa mo o i tonga na Australia. Nale uni la ola i Samoa, ale liki ai mo ia. Tele o tamati la piki la tele to Samoa au ala tamati a fa na New Zealand Australia. Ai atato va ai nei foi le au le Warriors le au titi le la los futausa. Ia. O ka se le o ta alo tamati. Ai vai tamati to ia to gamza mo la. Au tamati la na ele o ta alo tele le Warriors. E o mai kala pu Australia fa ta wat. Ta saini o mak tamati le. Automatic e fatoa umala to first 15 kolisi ni usila. Sa. E vai na le lei o tamu Pacifica le tono ni usila ta no lakpi, liki ma lakpi. E na no e ai lunga saini umatu I o fa fainga luenga ma koleni ya ma mata no dai vai. Ia o mai lunga le tele la na. Ya, pe o le vavaina ta longa liki ala ta se atu ta si le under 20, va nga le o le polo langa va nga los futausa. Ya. Ia le ta Africa Yo. Ia le au tu nei au e dua au tu nei le final. Le au Engelani ma le au o sa to sa au Ireland. Ma le au Falani.
Ia o le na fai ina nei ia le au Afrika Sauti under 20. Se fulu lua le tonu tasi a lani. Ia le matua ai mafatia fo ia inge lani fai ngal tamo po solo tu ilangi ma le au falan. Ia le la io le lau sauni au ia lua au le fai no. Ia o le au ai lani ma le au falani. Hal tatua New Zealand. Fai ina lo New Zealand ia Farani. Ele la sona no te mo e mo ia na lami ya pani mulmuriane au le ia sa no. O le fontalo ma Australia. E le fona malo Australia fast food fa tonu lima. So fa tonu le ana fitau le tatu under 20 ma Australia ele malo. Fa lua le fitau i Wellington ma o ia ele ia. Mo te lo et tau fona popole le ula ka pia New Zealand pa va tu tamu. Ia na malo talo na lua. E moi ia fa sa o mela te fa so le muni mela i tua. Ja, pe ona i talana o le under 20 ma le liki. Ja, o le terminator. Ja, o champini pea po lo maununga pele au le Panthers. Ia. Ai o le au le Warriors o lo i tūlanga ono. Alu ale Warriors fa pea. E au ai le pa uma no for tato au le Warriors. Au te vai atu lai le o lai le numero tasi le Warriors. O le Panthers. Alai na sifuru ono ta longa te foi sifuru fitu ma ia ta longa. O le pai fo le vaso nei. Ia le pai le vaso nei ia. O le sa o ia. Ai pai ala le ia. Mo atu ta fio fiala le Panthers ia le tūlanga mo. Ia. Ia benefiti foi pe ala telfa inga wa foi pe komala to ta aluisi au ia. Benefiti ele ola to ta tio termina wa le au statu tamale o Nathan Cleary. Ia na. Ia ole uni ia le o mai mo tato ia fa fie ina fo le ftringa fa longo tana umanga. Ia mo le sauni la ta pena ia na te faya o ina le au le Mona Pacifica tau sang fo. Ia sa o jelo. Sauni ia fa longo tau sanga asau. Sauni ma mai ni stam fo. Ni stam sa mo ala le man sa mo te mini. Ia fa longo tala tala le po. Le ta o te tene tu stala le o tele le fel interview po. La o tu ia supoanga. O vele li ku sei da voi leo. Tau fua. O se le e tau sua mala o li ia te le lopi ni la tu tala mo ia tu tu mitsa mo e tala sua. Wala ta mi no sava ita to au. Ma le ta mi sapa, ma sa mo la ta mi sava ia le nano in falong ta no ma. Ia. O le talonga la le no fai nei le tai au nei ia anafi le vave au. Le sata alo ile au a New Zealand ia male au a Argentina. Ia le wino le ungo talonga tas. Ia, New Zealand ma Argentina ma alo ia New Zealand. Ia ai ta alo Afrika i saute ma le na lau fa skulu atu ana leila ia talonga na le va Afrika i saute ma le au Australia. Le Wallabies Australia. Ia le vaso nei la. Ia le ana la ta alo ta tu ma Afrika i saute i au kilani. Ia ta alo ai mai lo la ia le au le Pumas. Argentina i Australia le vaso nei. Sa le ia. Ia ai o talonga New Zealand fasu tasi. Ia o Australia ia o yo se fasa watu. New Zealand fa tasi o Argentina sfurua. Ia. O le si talonga ia o le au atu maita ia New Zealand le Black Ferns manu malo i a kanata ia 5 le 2 martasi. Ia talonga fa ngon vayaso. O lo fa o pela tam sanga na ta fa Pacifica. Oi umala oye. E dal fa la Australia, New Zealand, Canada, Amerika. Ta ore. O le Pacific fo ai le au tonga sa. Ah foi lá na ta o le Pacific ai mai ma Amerika ma so. La fai Canada tam sanga temini. Ya, pe ta longa mo le na fai nei. Ia. Len ta lo ia New Zealand, Australia, limas New Zealand le Australia. Ta lo Canada ma Amerika limas fulu sufitu ma lo Canada limas fulu sufitu ya Amerika. Ta lo sama tam sanga lua le fai ngol vai yes. Da lima valu Australia sufitu Amerika. Ya lima lua New Zealand lua tasi Canada. Ia. O la so neila. O le round 3 po tam sanga ton. Ia o la ta lo ia Australia ma Amerika. Ta lo New Zealand Canada. Ia. Tai mo ta longa ia o le weekend fai ngol vai so nei. Aso sfuli mo you like. Alo.
O lea o lo whanga solo pea le taimili nei ia taalonga. O lea ua taalonga le lima aso. Lima taalonga le vao Engilani ma Australia kirkiti le Ash. Ashes. Ia lea la u manu malo ia Engilani le taalonga lontod. Wa lua la manu malo Australia. Tas Engilani lono winga. Ia toe fia taalonga. Toe lua la taalonga toe. Ia le ua fatoa mawal malo le ana leila le aua Engilani. La afa pe malo mai malo Australia uma pe malo fa wa. A malo Australia le sta longa lona fa. Wa uma lo a malo i fu Engilani. Yo ta idua lo. Su e lo ta longa tas. Wa lima ia ta longa le leva te le ta longa le solo ta longa le flefu anu ye le lua. E se fu ta u le fu ta longa. Ia. Na. Ia. A ta lia ta to vala u le to vai mai. Ia. Ia na matoi lo le ungo ta longa ye le fa ungo le so premiers after lava. Tele tu
sunga tau fifa Sofia nei vai ngo fa fianga pokalame atal tal si fonga la mua e la tato e pe i talo talonga nei talo talonga tau fa umatu ia ono le fa smelta to sui ia wa fo i le report o talonga fa ngol vai aso ia le pe ma watu o talonga fa ngol vai aso le duplicate ia ia len ta alo ai ia Upper Heart Rams ma Oriental Rongotai po Oris se ta alonga mata ina ta alonga e uma le taimi o le tai duas fitu ai to e sala loa ia le aule ala Upper Heart Rams ia a alo e Oris manu malo to se fu duas fitu ia aulesi ta alonga le va Old Boys University na manu malo ia taua au malo sia taua e lua se fu lua ile se fu malo no taua lo no winga o semi final la fa ingol vaso nei wa e lua au ia na malolo o le au le numero mua Parramatta ia male au Johnsonville ia le ana la ta au Johnsonville le leila au Johnsonville ma tau tia le au Johnsonville tau sanga le nei tele tamu mo ia to tele tamu mo le au Johnsonville au la mi au tau sanga i te au ia lua pe ona va tau sanga le nei to a esel swinga le wa ia o mai lalo pito ilalo o le ua mua lesi ia Parramatta ai lona lua e Johnsonville le ala la ta alo Johnsonville ma Oris lesi semi-final ai ta alo ia Old Boys University ia male au Parramatta so e lola io au final lol vai aso le la sau son ia maro ia pe la tona le ava tua tama i lunga leona ma lunga Super Kapi ia ma lunga lo Blacks ai o lo tanga i lunga lo Blacks ma Super Kapi tau le mau alo se ava no e ta alo ai au ia sa ona wole ise taimi e ta alo mana ngala de no vai atu taimi le malo lo le Super Kapi wo na Luisa vea ta alo ile full peki me la Oris stama fo kirifi ma sa ta alo ia nos sa e tama na pe mola no ai va vai atu le son te nei la ua fa ilo mai tamo TJ Bernara le sala vea o Bernara le o matua ia ai e fodinga mai o le la to sai nei le una kapia ni usila Bernara no foi nei Pio vai mamma lo Blacks e tau no fo se la ia koleni a fai e te min sa wala la lu wepa alu ma Smith ia toi lola Bernara ia mo e ngala le la sai ni Bernara no fo koleni halfback se lua pe tonu le il te min sa ma nei fo ta longa le na ile va o le Blackie 15 ia po le New Zealand o Blacks 15 le la ona lua ia le sa ta alo ma la wa Japani ia fa ngol va ia le foi na malo foi ta longa na te foi tamo haru kensi na sa ta lo ai e vai la le tamale o Sullivan ia le na fa wingi e vai la le yo le wingi el tamaditina ia le fa malo lo fa le ta tu au Larry Case ia tarsia ia wa le la fold ja tu fa ya onga tu sang fo ia el swinga e fata alo le saudi le wingi ai no fo tamaditina ia na piki ia vai la le piki le le piki ia ta to wingi le sai ia ai ta longa tu va lu no o le no va la ia tu ai ta long te lo pena mata ia fa pe a fe le au no me tasi le ia pan fo ringa mai la e tau te mafai ai mal samo io il mal samo o le au numero tasi la ia pan i na suia o le ngoa le au ma uri o le au mana ia o le ala e malanga tatu au le vai aso le nei fa ngol vai aso e fe tau i mai a pani i le aso lus furulua tu sai malanga le aso ni tatu au fitu pe ono aso ia pani e koleni ai ta alo no wale fe la ta alo le au ale a New Zealand ma le au ale ia pani fa ngol aso nei ia ai fuala ia le la alu e ta long fa vela le au ia pani ai le tatu watu lo tatu fe tau i sa o lo ma le au ia pani ma ia pani o le mela na ta o le test ta long fa va ma lo le la fa sa mo ma ia pani a ta long i fa ne ia le o le au lo na lua ia pani a o tele au tama au mo ta urunga to le tatu tala ta long ai lo mtua mai lo i le no le o Southland ele matua si lo mtua lima tau zanga ola na fa na we ngo uma i tama o le All Blacks o so lo mtua le o matua tanga ta fi le Blacks ma yo ia pe malo pe fa ina le Blacks o lo na fale o me uma te uma la vai me uma la vai o Blacks yo fu o ngola la fa na e se tama le Blacks e ngoia Patrick Tripulotu o le ngola tama le sian tama Joshua Patrick
O le ngō le sian tama o Keegan Makoa. O le sian tama suafa ia Kahu Sinzen. O le Makoa, Richie Makoa, Sinzen Brook. Te le lola pe i se tama no Blacks i luma atu e fi lum tua le fai ingo ia Patrick. Ja Patrick asa. Alo po Patrick tu puro tu po se si Patrick. Le ila o se si tangata tuai. Ia mas le foi pe fai lo mel tatu tu po tangata o pile ki sa fai ia Patrick. Sean Fitzpatrick. I don't know. E o Patrick la. O Fitzpatrick na. Se la le angola na le uso ti na tua oi. Ai man tua fai an fa pupu. Ese sa vai, ese o po. Ese Patrick, ese Fitz. Wa ta fasili ne loma tua. Ja. E fa mai ne loma tua. Se fa pupu tamo Sean Fitzpatrick. Sa la. Na. Il tamo to e in fa mai loma tua. Se to ina le u sina le tio foi le. I will vai lo tangata. I will no lo is tangata. Ja, taurunga tu tata por kalamel atal tayao. Ja, la vai foi. Yo. Se pese o fa fonga le stasio tata por kalam. Tata vai tau lua na oli. Tau lua na oli. After tele lava su fonga le lo moi Wellington. Fia ilona sio manga Se e to foi na lelele Pona tau mafa E felanu lanua I lau tau singa I taimi umalava O pule na ali mawhai pule matua malosi Ile alofa malefa amaoni Ole tofa male utanga e fa amanu maluai Aua olo saunga lemu e fa mua mua iai A e fiata fao fio mailoa isalafa Talima lolele e te tofa Ai Ona lima lo fai talisa paia lo fio mai Fasa vili mai loile manu
te whaafia fia I mea uma e te whira ngalo ai. A e tu ua lo uma tu mana tua I ta isala whai. E se mai lava Samoa I le nei wasa. E tau sa fia e lo fatu I so se tangata. O a umea sina la uanga nu umala unga ngana. A ole atua o lo ufa vai o lo umalu a papa. A e fiata whaua fio mai loa isala wha. Tali malo lelei e te tofa. Ai, ona lima lo fai tali sa paia lo fio mai. Fasa vili mai lo le malu lo na tala fazai. Sili le sasana I tu e fa o Samoana e fa ato sinai o anganga ya te o e sunga le te ine tau sala la ula fala wa avea talua o e sunga le mana mea pe a fai ua elekea tu ai pe sia mea e ta fea na upua tau no fore nei tau ai so se e sili ne la lelei ma le fuaro sa mumu e te whaata pati ma e tuli usisu ta la 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 ta la 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 a fio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua ta la 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 ta la 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 a fio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua I le nei tai au fou, ia malo le soifua, I le mamalo le au whaafonga, whaatalo whaatu I so se tasi lava mwhaiona maa mele whaasalalonga maa sani, a le si ufonga le lau mua ia po le Samoa Capital Radio, e mei se fo I le tapua inga, a le mamalo, I le uwhainga aluenga pa ia le atua I so se whaatawhai taulanga, I whaapea I mātua mātutua lo maafuta mwhaafonga mai, I maota malawa I tutono Wellingtone, ia mei se fo I so se vaenga o le keleo pe ona tātou iai le nei fo I vai tau. O le pokala masani le nei o tala lawalunga o le vai aso, pe ona iai asfareile te tasi, a fole iwanga I le afol sfulu, masani o na talital noa toai ma le fionga le li pule af masanga te alu moresi, whalau tele mata opo sa lawalunga I le nei fo I vai aso,
Ia mai sei fo'i o le whaalauloanga ma whaapupulanga atili o ni mata upo e anga ia fofuanga mga aluenga ale le Ethiopia na iai ile nei fo'i tausanga. Ia malo sai fuala o fionga masanga talofa lava. Tau fai mahaloa Sevelina whatalofa atu le au whaafonga masani si ufonga lo mua maruru lava matou nei Wellington nei vai tau ia e tau si o nei me o lo to alala papa au i tono Aotearoa nei. Pa malo ia le ua tau umatu le pisi o tātou ai mai se le ngaluenga fo isafia nga iai le tāpenanga o le tātou api mo le ngangana Samoa. Ia le fo i wawa ia to le wa iai report im whaalauloanga i le ngā tātou lava ia. Ia atu fo isafia le report ia a le sunga ia moerai i le ala tau fo i au nanga whaasala lau. Mana ia a tonu e mani fo tatata no i vanga mo tapu kalame tai au nei. Wa le aso le ia o lau presentation po le whalauloanga fo i o le tātou ngā ruenga sa utala no le ngana whaperitania. O le fofuanga lava ina i tam fo i tuli lava le lotu la o le avanoa e whaatino. Ele vanga mo molia. Ia ona toi fo i eile i o i lato e whainga ruenga le malo. Na wai i di level teimi o lato e awai. Ai mesi o le aso le na sami o tātou ngā ruenga. O le aso tōnua lea o le whai unga o le tausanga whale tupi. Ia o managers po pulela nei o e tauna saini e mo me o tualaga tau tupi. Ia e tauna e le ofise ngā ruenga le aso lea. Alei mane e fo le mawai atu le li potia Amora. Ia Amora tu le epa i o stasi lea na o fo i o tamai tai Samoa o loo wa ia ngā ruenga o pūlea ngā ruenga le Pasifika i te tonu o le Radio New Zealand. Ia o le le tio New Zealand atoa le fo e nai taulo mo i whaasala launga o nā fo e wawa e tātou mo niso ngā ruenga. Ia mai o loo ngā lulu e fo i teimi nei a tātou ofisa ma mora mo stasi o lato lo ia ina ia whaatūlanga ma whaile se whenga inga fo i lea tau o le Memorandum of Understanding i whaaperitania. E me whai e o ni tātou ngā lulu e me wha ngā tātou o lato fo i resources ia po telefon o i le Radio New Zealand i lalo le vai ngā moira. E le lato po kalamena e whai le whaingo le vai aso. E whaingo le tangata o le moana. Le si vaenga nan matano ia ngā fo i pe a mo se whaatanganga mo tātou. E whaali liu e tātou ia whaamtalanga ia. Ia ma whai e tātou po kalame. O le ela o man mātou lua ne e whono matantanua ia. Lo ngaru ele lo ia whaatūlanga mai le pepa ia o na saini lola ia. Ia na mwhai lola ia na tātou whaongala tō. So se vaenga i mo ata, whaamtalanga, Tristu Singa, whaamomong o la a fiela lo o le a whenga inga lea. Ai mwhai fo in tātou whasoani e i telefon mai Samoa, po tūlanga whaapena e mo mia. Ina ia maua e la tōle. Ai manea wawa ia tūlanga li poti, wa le sa awaia moira le aso lea. Ia sa avele fo le tātou invitation i le ngata ia i le Radio New Zealand. Ia whaapena le Radio Samoa ma le Pacific Media Network. Ia ina ia lato si fia fo le ngā ruenga o lo whaonga tātou. Awai o le ngangana. Whaonga umai lato. Ai pe o le tātou ngā ruenga le whai ia le tatanoa atu fo le ngā ruenga. I vai aso masino tōnai. Ta whai mamatala noa atu i le wha moe moe le tātou ni tio nei. I le siu whonga la more trust. Ia o lo le stala whai ngā ruenga i lalo le Samoa Capital Radio. Po le ingoa le Samoa Capital Radio. Ia le mafuanga na leina na ngai tātou i. O le tātou a trustee, ia po le whaawai o le tātou le tio. E le vaenga na ina i tam whai tātou i whaangale ngan Samoa. Ia fo i atia e so i fuanga o tātou tono New Zealand nei. Ia ma vaenga tā ua mo le sila fia. Ina ia iei fo tātou sao i tono New Zealand. Ia nala na iele le avanoa mai le mtanga ruenga wa onga. E iele vaenga tupele na fina wa ia fo ia Minister Pasifika. O pito o Salesa ia mai la tono o whainga malo. Ina ia mauni tupe so soani i tangata Pasifika. Ma taulia iele tato
Samoa Language Week. E fo iwa ia sol ngana e ngata ngan Samoa. A o ngana isi motor Pasifika. Ia o la taula ia tonu o finawa ia tupe ia. O le ala ne mo le tupe ta o le innovation funding. E te vai po le asisi me le o ia temini. Na alu le ia wha ngā ele tupe na pe tau sanga me le tupe. E whai e sesi whainga fau. O le nala le na taula i le tato tau sanga. E amai tato whai ele le app o le api. Ina ia wha ngā i to inga me to tia ia. E wha ngā ele awa o ele ngana. A mise lava e tupulanga la iti. Ma ila to ta wa o le ngan sa mo le te mua. E pe ala na watu tato wha matalanga. O loo wha ta ue to tono le vaenga mua le o le api. Le wha ngā ngō koma li liu. Ma wha mafa. Ina ia whaingo fia le tangata a misi alon whana o le wha leonga upu ina ia sa. Wa a le vaenga ia ona le malamalama i o le tama po le teini tūlanga lea. E lea whaina i le au mātua le o malamalama la tō ia e mana o fwisi sosoani ia na i tō fo i le tua i e wawa e wha nganga komo le diuma ina ia whaingo fia le ia o le wha sa o i upu. Ona tūlanga la nai e le tono le api te ofisiri se si ala me o tele nei komo le liu wha o ngā wha pe ei. Ale tūlanga tōnua na ina ia o ngā mo ina tō o tau wao le ngangana Samoa ina ia wha whaingo fie. Te lo isi teimi iluma i eitu istu singa la tō wa e. Io la fo ilo le tūlanga leo i e masaini il tō tele. A ole amatanga e te tau ona tato tau sisi le vaenga lea e whaingo fie ei ona wha sa o le ngana. O mātou fo lea ngā ruenga ini. O leo a matana whai mātou futusia i ai tūnungo i meri. Ma wha ngā ele i le hafo koma le liu ma le wha mafa. Ina ia mātou loa tu sa o le koma liu le me tauna iai. A wā istu susinga e vai nei a se se lo le me tu al tuma liu. Ia o se se fo le upu pe se se fo le wingo le upu. Ia na le sa o ila ia a tonu o le sivaenga na e vavai ina ia. E pe an tata no savadina ni so por kalame o le sivaenga le o te loa tauna nga i tato ina ia fai se spell checker o le ngangana Samoa. O le ngana wha Peritania a umana tusi au whai upu mwhaina e whai siaki mai ia e le ngata siaki spellanga upu ai siaki malakalama. E le isi me wha pena o maua le tato ngana antono le singa ruenga leo te wawa ai po le ase awale me whaina whai se spell checker mo le ngana Samoa. O lo umfta e le watu neina umana whai le tūlanga na mo le ngana Māori. Au te tonu o me umana i tauna whai ngana Pasifika umana i tonu New Zealand. E ngā lurua e mai la tō i ele Microsoft. Po ai lava nis company wha apea o lo whaia o i ele Google Doc. E se fo ili vaenga na wha o ngā le Google. O le wa amatana o wawa i pola se awale mwhaie o na wha o ngā le. Awa a maua lo se spell checker. Po le ala se whai upo i tusi tamal tēne a onga po tātou foi. Le umai whai lia siake a po sa o a. Ele ngā te wha sa o maspelanga o a e toi wha sa o malkalama. Ia o tūlanga na o tauna lewa na whai mō tātou. O wale au te nofo mo mua wawawa pia. O le a tōnua le tua inga assessment e po le tua inga maka le awi tamiti a onga le whai nila tō ngana pe a ere o yese me whapea. Ia lo inga ala tua ala le whai a onga e tu lou lava te o whapea e vai vaisi whai a onga. Ia ono o ia le whapea na a. Ai tauna i se vaenga ina i whaang. Tu sai le whai ngona ngana lea. Mo le aso la lea mo tātou, ia, mana ia la wawa ai whaftai atu fo e mo tō u mana ma whai fo i ono tō tali el mato mala au whaaloalo atu ina ia tātou iai le aso lea. Sa wawe tā ofia le watu whatsalongo lungo le tio mo i lātou ina ua mawal numero o tangata e tau ona iai fo i ale maa losio i tūranga o tāpenanga i ele sapa me whapena. Ia ana mana ia le na ye ina yalom fana wa onga Samoa mia i o la tau na le pi whaanganga ele vaenga mo mol tato api e so sani tele mo la tau ia mo a onga lo whaafonga mai o tau sa ia marola whaaftail tau awai e si temi ana so ta ia tu leo le ofisa tati wheloa ma ne e fol tato watun mato awa team lea na ngā lue ia tato talanola ia mpo le asisi wa vaenga so swani ia mo o tau ai nei si fo ia o ngai fai ona awai ia wa vai tato apina e sirisira ne ai ai fo ni vai ngai to te va ai e le talfia ngai to sirisila
whailoa mai, e o le vaenga na o le teimi nei. I te tonu o le tolu masina mua, e mawhai o na wao e mai toni vaenga to e whaasau sao, o na abele i to e whalinga luenga ina i e whaasau po ni vaenga te taua o na i e te tonu na mātou whiutanga ila i e mal company o le kiwa digital, o la tona na whaua le tato api, i le tūlanga wha teknolosi, i o na vai leo vaenga i to e whaasau. E le taimi na mātou ngā lulua e tato ngā luenga nei, o le tele i o le taimi na nālu, e te whaitau a toa ia whai upu o ia whapunga ma whai upu o Palkalafa, ia na umala ia whaitau o mtai tūstai tasi, e wha leo mtai tūstai tasi, na avele ia pu e i watu tono le api, e le ngate lo walu swipe e salo lo lima i upuna i eise se Palkalafa, ia na i whafonga le i se leo session mato o whainga ruenga o loo tautala i ringangana ma wha leo upu lo e wawa ai ai, a o mila le upu le matai tusi po le upu, ia na i whafonga fo le ia le ta umaya le wha leo ngā o le matai tusi, ia ai a wha lua o na o mile le fo i le upu, ia ona vai mai lo ia ona wha upunga wha leo ngā ina ia whaingo fi ai peila le upu le na ta ua o Murray ia na wha leo o le fina ngalo, fina ngalo, ia pe nai te mauela ia. E mawhai fo ila e oile te whaafonga i a e fia whaasao pe whaangolongo ia oila. E mawhai e ele vaenga o tono le api e te tautala iai, a e pu e lo siu fonga, ia ona tā maile mai whaafonga pe sa. O le tā penanga la le api ina ia mawhai ele ngata e te whaangolongo e te whaitau, e whaalongo le whaaleongo le Palkalafa le te wa e po upu le lumo lau screen i lo telefoni. Ia ai mana i upu taitasi ena e omila ia mai whaafonga i le whaaleongo ai le taitusi ia po le upu, ia ma le vavaenga le upu. O na ua whai whapena i tauno le teknolosi. A toi ma natu lai tua i tausanga vai. Ia i la tō ia wa ovo le onu sfuru mo tupu tausanga. Ia onga sa i eisa mo o le maatusi sa whai ia onga whai whi au matusi ei upu ma. Ia ona whaaleo wale upu. Ia o neila. Wa le toi whaongale maatusi po se pepa. O le ua e al sa o hafa whaongale teknolosi au lau telefoni whea vea. O le tūlangana o ie le tāpenanga ia mai tele ala isi vaenga le anga i ei. O le iei nei sina o na viri mai whamai e ie le vaenga na ia walo iei ma vocab po upu ese pa Samoa. Ia malona upu whaperitania. Ina ia vave o na maua tangate i nisi o Soswani i longo vaenga taitasi o le tato api. Ia le upu Samoa lo whaonga i tono le vaenga lai tusi ina ia tu e male upu whaperitania ina ia o ngā tase iala ia male whaingofia na o le tangata. A ila isi taimi ina o watu nele ngā luenga i le kampani la le whaia le la tō fwoi tō whatisir teknolosi. Ia wafo i leon Samoa, e le mamlamalala tō a watu whapeala tō tusa uma upu. Pea wa ele komulili wisdom. I ti ngā le whea tō ese ia e mai o se se le vaenga o le api o tō ia ila tō. Ia le si vaenga nana te le ale ngā luenga na whai. Ia watu tō i fo i mai, ia tō i tala noa whaatasi i lungo le Zoom, ma tō i teu. Ia ale ai mau wale ieina i vaenga ia o mato i loa, e le o sao. A vaenga nai mwhainu wha sao mo le masina i tonu masina mumua. Peila o le vela au mastasi o tina o le tingi lima ia. Ia o le fingernail e tauna tingi lima ala o nofo a vae i lunga la vaenga o tingi vae. Ai o pepana ave o lai watu ala i sao ale vaenga i taunga ele tingi vae ia o le tingi lima. Ia a sele ia pe o nai vaenga na o le taun whai wha sao. Ai e fo sesi e tauan sesi vaenga ia wha iloa mai. Ia o ngā ruenga na o le whai nei mātou. Toi wha longlongo i vaenga uma. Ia na vai e po anis tūlanga o loo iai e te tau o na wha sao. O te tono mō po kalame tā o neila e se suinga lai titi au tato i elmita upu wa tā ua tele. O le la watu le awa noa e tō paini se fia vidi mai au ieni vaenga o wa ai iai. E manatu e tau ona toi sila e el komiti. Ia ona matonga luele i whaasa o leina e ina ia vave na au mai mātou vaenga ese ia e tono masina mumua. Ai ave whaisinga luenga al kampani lea ina ia whaasa o lea o mātou wha maua isi vaenga i o mātou wo iai, mātou tau iai. Ia ai mane e voi pa i enisi o lato wha o ngā
ai fo inisi vaenga fo ile to te manatu e ta ua tele mo alum whanau. E mwhai ana whai loa mai stemi e o na mato vava aile iai. E tausanga ato lumana i lalo whenga inga lena whai mara kampani lea e mwhai e o na wha popo pe to ese po ani vaenga o wha sa o tono o Paul Kalame. Au umutala no il pulu kampani lea. E te tono o masina mua a ye ani me mat i vava ai ato le tala whenga itele. E tau na wha sa o tono o masina mua. E a ye Malaysia vano e tolu masina mua. E nisi vaenga e tau o na wha lilei. E o mea fo ina iai. E on tati ai lole o isi vaenga e mwhai o na whai muli. I te tono o tausanga o lumana inei. Talu maina le asfarele o tuanai. E pei o vaenga na e wha mamlama tuai. Ia o le aswale le whainga o le Paul Kalame. Mana ia le Paul Kalame mātou lau wa ai i fofuanga uma. Mana ia e teimo mua fo le o si fonga lo mua fa se a fo se tulanga fa pe se fono fa pe tono le arena nei Paul ia o mana ia langa le o nei Paul le tio. Ia o tau fo le fa nga fa le tono Paul. Ia o le si potu le pito i le potu telele o i le fale telele le fai toi ta longa netball. Ia le sa fa nga e si fonga lo mua. Ia mana ia le fa so longa fo isa ave e le tato tai fono le fo le tono fono au matangi ken akui. Ia le talanga o tato le tio ia male mafo anga o tato poloketi ia fa pula telile au. Ia ma Marina Savelina ia o le sa tōrua ma tōru le nga lue. Ia nana wha alia ni se o vaenga o le tato api. Ia o le temi nei o lo alu lunga o le iPhone, o le telefoni le o le Apple, ia po o lunga o telefoni le Samsung, le whaonganga le Android, o le Apple, o le teknolosi nei whaongai, o le iOS, o le Samsung, o le Android, ia pe o vaenga nei lunga. Ia o mai lawa tai ao leo la a mutale longo i whai, after a whai loa mai, o lawa uma ona, ave uma ia le Paul Kalame le na tapena i lunga o le Apple, ai tu u lunga o le Android, ia nana mawelo i lunga o telefoni, to tele o tātou, i le aso lava lea. Ia manea e tu tele ale uma mai fo i la tau fo i feedback, e fia i le tūlanga o iele api. Ia mai o le wha moe i se teimi o na whaileo se promotion e au kilani pe no tana no atu. Ia ma le loi kala estete. Ia ma wha asol atu ele i nisi vaenga i tūlanga wala wale wha ala luanga o le tato api. E le whianga inga na saini ma le Ministry of Education. Na whai ei, ele umare tausanga nei, a o le selaufi, o le fit selaufi, lima sfultanga tau lato whaanganga. E lo tatununga e o tuai o atu le afe i le taimina. O telele ia muli mau o mau mai. Ia o pasia i solo e tatou tangata i la tofoi a inga i isi vaenga o le lalolangi, i kelupe. Ia o te tonu e vatu nei foi, ia pasia to la tau nisi foi. Ia na vave i ala ia o na maua le numero na. Ia o le mista ia Barbara Edmund, a tonu e mantua nisi na umatala no i lungo le tatou le tio nei. Na utala no le i mwala au lia wha alo awala le wha moe leo si ufonga la mua. Ia o lena ia wha pia mai. O hau fo listanga te au ngā ele api. Ia o lana saunoanga fo ile aso lea. Sa tala noa i fo ile tūlanga lava lea. Ia o ngā fo ile api ia wa o ia na sau nei. Ia o tele ina una ia alum whanau le ngana English. Ia wala wa onga. Ia le o minsta nei. Ia la o toi manatu ia tauntoi fo i wha a o lena na ngana. Ia ma tūlanga na so soni tele le api. Ia te ia ma alum whanau wa onga. O nei vaenga na iei a tonu mo le dato sa iei le aso lea ia o le fionga o pito sa tala noa. Po le ala le si vaenga ianga iei le i tapenanga nei. Ia le no tata noa tu i lungo tato Paul Kalame. Iei si vaenga o nato mato vava iei. Ile ni vaenga i wha popo le tato wha whanua o sa mua masawai. O le ala o mato ngā lua le vaenga na i stemi no tanoa tu le iei whalau i tele atu vaenga nia. A iei vaenga o te iloa e mawhai o na whai e se ngā luenga i whawhanua o Samoa. Na vei upolum sa vai. Ia ata a o tua tātou i tua o ia tutuila manua i a tonua i se
te tonu e ia vaenga whapena e o ngā te le ngatala i mo le anga nuu ma tūla mo tātou Samoa. Ia e o ngā fo i mo le tourism Samoa. Tonu i tata no fo i malo i vaenga whapena i o na whaewa wela ia. Au le teimi nei, o la ua uma o na whau le upenga o whailangi e tātou le website e whaingoa a le ngangana Samoa. O vaenga umala lai runga le telefoni whea vea le teimi nei o la ua tua i te tonu. E whaifoina e whaafonga i whaitaunga mai o upuna iei. Pau ale vaenga le whai na whai. Le mele salo ilo lima i upu me e leo mawhai i lunga o le computer o na whai le vaenga na lunga o le telefoni whea vea. I te ua alu i na whaapera i ale whai e tuali lima i lunga o le keyboard e le avo i le mose ia le ai. Na le telefoni whea vea i whaingo whia ai. Ia po le iPad, po le tua inga tablet, i tua inga computer nga e atonu e mwhai una whae adia e se si e lunga lau masini lea wha muli lama. Ia tua inga masini e whaapea o le wha ngai a onga. Ia o ina en whai ona mauai ai leo computer masani po lau laptop. E le mwhai la ai mwhai ona e wha longonongo ai upu. I te tonu fo o le tato smartphone app leo e ne po le api. O la ua iei ma le video. E le video na e fo i o le tatalo le li o lo ngā whaatino to ina ia research on ete. Ia o ia na o lo whaaleo le talo le li. Alo ia ma le tamaita ina e le fo ina ngana whaitanga o sa fo ina savedina le sign language. Ia o na iei ma le ata whaapena. Ia malesi la whaatinonga o le aonga tamaiti la iti o le fitu tausanga. O lo iei mastinana e fast food tausanga o whai aonga i le ngana Samoa. Ia o lo iei tono o lo iei lo na video le whaonganga. Ina ia si la i tamaiti le whaingo le aonga i tono Samoa lava la to. Tūlanga masani. E o le aonga fitu na i whapsanga e ma le tato studio Samoa na whaonga i le tato Paul Kalamene. E mahalia la tata noa tu le whaia onga lea. Na amata mai la tau tape uma le mele whaia ni tato Paul Kalame e whaonga koma le liuma ma wha ma mafa. Sa wai te usui le maa lo le whaingo le ngana u wa ese ia tūlanga na. Al te mine la nisa e la nia saunoanga. Whapea mai o la uto e fo ili mena i mumua. Au la tau. E le isu ia la tau na tū maua le tūlanga na i mumua. E o mai nei lai alua ia lātou. Ia atonu lai leo o lātou lai a onga mai ia e poto al whaonganga o komo li liu ma whaamawha i te leo whaonganga o lenga ngana. Ia pe o vaenga na atonu e isteimi on tatano tu isi vaenga lo o mo mia le tātou taipela o le tātou whawhanua. I ona tūlanga e fia mo mia ini fisosoani. Ia isi Paul Kalame ia o la wano la o ave fionga ia la wano. Ati i lawa. E la o lafo ina te va ia le tūlanga lea. Ina ia wao, ia to ngā wha mōnga i mō mia, i ona tua i lole i lunga. Ia atonu, o leo te va i o tulkisi masi, o lisi mea lofana si ufonga la mua. I o tulkisi masi o mā popo, mo vaenga ia, i anto o lole i lunga o le whawhanua. Ia ese vo la va inga la ato va i le mele e anga i tato. A o le tato website, e pe ona ngā lulua i neia i tatou le officer. O ina hatonua le la whaile ngā luenga mōna i whaia onga le sa matotala noa iei. E mo o mia se fsosoani mo le sona mo a onga o le ngansa moa. O le voila umana na whaila utala le aso lava lea. I au iei a Minsta o iei mutanga luenga wa onga mainisi o mutanga luenga le malo. O mea uma ia le e ngā luenga i mātou. E mawhai ona mātou whaia. Ai mo mia le tupe whaia. Ia, atonu i esteimi ona. Whiutanga i fo leo mātou ma tau e le tau o meni. Ia ma mai tupe whaia. Awai e pānga tonu wale ngā ruenga lea ma le whaavare si ufonga lau mua. Ina ia whaia ngā ruenga i tā mau wale ngā Samoa. Ia o ngā fo ila le mātou ngā lua le vaenga lea. Mai ele manatu tatano fo il malmata te fono. E te tau mamato tantana noa i Samoa, ai me se lava o lo ia Dr. New Zealand, o tavo i ele swafa matai o le faltua, New Zealand e te wati.
Ia o lea fo sai nei le University of Samoa, ia o ia la ua dean of faculty leo i Samoa, o ia uta ita ia vaenga li Samoa. Ia manisi fo ita pio o le falto ia mi kika, mi tita lea wafusuanga i Samoa. Ia mal tato timi nei to tele fo i fai a onga i nei. Ia tonu fo e mate wawa ai si o le ia le whangasai nei New Zealand. Se vai po la tonu lava la to fo i pe i se vaenga mwhai e ona ngā lulua se polo keti whapea. Ia o le manatu au tūlava, ina ia vave whaise ngā ruenga e tali e mana onga o nei whai a onga. O le ane tala noa mai le taimi na mato whiutanga i ai mole wha moi moi o le katato api. Ia o averola i o se lako whai ona whaisisi vaenga mō mo le ono masina o iluma ia onga tausanga fōu. A o ia imata au pui so soani mō la tō. Ia na vai foi le e te lola fa malo lol ma to komiti le o la to le api. Ia e su me tanga te anga va tonu am bom ta upu tau fa ia onga me va pena. Ia ona tam fai le ma te nga lu ina ia fa tulanga ma fa tino le vaenga le ina ia a onga tau sanga fo o ese vaenga le mo la to. Ia Savelina o te le rope ese vaenga fa popoi ai le talata to leina le po ia ni se fia a fa so mai stemi. Ia ai ola mata tano ti simta pu a tonu tulanga na Savelina. Ia msanga se pai mo mosina malo lunga popo ia na toe. Fa wa waile vaenga ta wa ia wa e for sia fa tai. Watunu Samoa wa elane la lele o te mita inu e se poso se mea o na o lo ingoa o le Samoa ua avea ta ua e ona le whanua po tau siti a le ngota ua po tau sono ia o e tupu na ngai o te ole ina ne I e fia faa Europa e nau nau ia e maua le poto sili sili awane ia o na o no a ia sili no loto tupulanga Samoa o te ole ai na ne sili au tupelo tiute pe te alu inu mama o poso se mea mana tua e taua o tamatua o laua mi o lelei ia faile ma o sei ta o fi mauna wanganu ia faile maula e o e tupu langai o te ole ina ne I e fia faa Europa e nau ia e maua le poto sili awane ia ona ono aia sili no loto lo watunu Samoa ia tau tuana le tau o lau tapua inga I le ainga o Yesu o le ala upu moni ma leona e te malu ai I le lalo la
atua Io wala mamea uma Awa o le whaawai leo si o tamalo Ia tui whātāwhātu vai la wane o pokalami o tālala walunga nei vai aso ia pe anau tau whaafonga o lo o taltanua pe vaenga tāua o le api mo le ngangana Samoa le si ufonga lau mo trust ia po le Samoa Capital Radio le ana te tala i le vai aso taluai ia ai manto fo e lau whionga masanga i si vaenga tāua pe o leo e saunoi fo le sanga le fo il kako tātou la tātou vaenga le whae lau i loa ina i lunga o TikTok ia le tātou api mo le ngana Samoa ai fo le vaenga ia pe o nei tā ua i le i vaenga i le o ato ai le whaunga pe o whaasaonga ia na au mai matoi whaafoi au mai matoi whaafoi e fo ila le tō lau le i le whaaleo ngau wau weli ia nei ei upuna e le o le leile whetuna inga maulato winga i le ngangana wha Britania o le satoi whaasao a watu o mai ia ai le ai ana i vaenga nei le o ato toa pe ia ona o tātou le sātulu tuli le taimi mua le pina whaatolu na toi tu i tua le taimi ia ona o tō langa lava i le tāpenanga o le tātou api o le si vaenga o phonetics po o whaaleo ngā vaenga o upu a sa ia le tātou whaamoe ngai e watu e tātou le vaenga leo nei lo e tātou le vaenga o tātou upu e na ia whaingofia le taunga tangata ia ai pita ia neo lai wa amaya ele vaenga le faia le api ato no se vaenga le toi tanga ia ile komiti ama ila to fo tu mo tato ile fa tino ngola ngalwenga yo o le taimo mo le o faia company le se polo kiti fa pe o le me fo ina e faingata e wa fo ile mala mo le fa le ngo tato o pu mo le vaenga o la eva tu ala o mo no fo le masingi e pa langi fa pe o le sa o le tona vai ia o le mea na whai e le amatanga e tauna tātou ngā lulu e whaatasi ale o Savadina po Maria Nofo Masesi mo tau tangatana e whai apol kalam e programminga ia mea e pe tū whaatasele teknolosi ona mawale i o le sa o le vai ngā upu po le whale ngā upu e te lea ala tō whai a o ngā o mawale tātou pulo keti lea ia mai le fo tātou wa ele mea wai e umanei whaile le review e fo i mai lola tātou pule lai Australia e ni matana nola ia ia matau i vaenga i e whono tātou vai vaenga i tauntou sisila i o polokiti whapea i tau wana whanongolongo mai le developer i le tangata le onga le polokiti o a tātou le maule le ila ato toanga o le vaenga i tauna lulu e ole watutu e whaintalia le o le computer pe whawhiona vai e wai le sa oi ai sa ia o le tūlanga tonu ane o i a me siri le o le tele o le ngā luenga i wasfuru pasene anga i lunga le wa ato toa ia ina le tele ni vaenga i o le tau whaasa o le temini. I o vaenga na atonu le la tala fo le avono le leina. Mo nisi e fia whaasoa mai le tato a misi lava ni vaenga i tauna to sila to e mato. Ia mo to mo mai lunga o le Facebook ma le YouTube. E mwhai foina mai ato message la fo mai po ani ia na mato ngā lulu ai la ia. Al tūlanga na ia mana ia lava le vava ia tu le aso lea. Mo fo le no tato fa ili o le fale la po le ni atonu tal anga fo ina le tato band le la mo sound band la mo sound o le o ye I tono le arena I po rua ma le fa mo anga I luma I le amatanga mai e ye le ava no e mate watu I Wellington o le Hutt Valley mai nei po rua lava I tono community hall ale o se ekalesia po ai lava ia ina ia mawhaia o na tala noa I tupulanga fo I manisi e whailoa I ele polo keti nei. Ia ma AVI demonstration, ia ma aimo sisi e fia mo umir so ni e download pe tu ulunga lan telefoni. Ia po lana iPad, po lase tutenga masini, computer e whaonga I me whapene. Ia ona suwane le ina o le tau whatulanga ia pol kalambe ia ona whailoa tula ia. Mo e kale si e mania la to hall pe a tele talefea ngai. Ia wana ito te loa ia aso ava noa. Ia ona I whailoa mai la ia se a fufu atu I ele pol kalame le tato ofisa. Ia ona hotula ia tasi le tula I lua tula pe a umitili. Ia ona whaiele se pol kalame fiuta. A wheloa ia male tatangata I na foi vaenga o Wellington. Ia ma whailoa ele tato api. Ia ona
e le fa mo stay mi lumanai ia ona fai fo le sport kala me fa pe lunga pe no fai atu ia ukilani ia makala estate Malo, ia. Ai o loo whaatali lawa i ni a tātou le feedback. Ia po ni o tau finangalo whaalia e whaatamu i lātou ia wa mahe ona. Whaava ai i na tātou api whaaftaia ia i lātou lewa. O whaao o meo lātou finangalo fo i vaenga o loo. Loo sila lātou ele o sao pe ele o tala whengai fo ili whetuna ingo vaenga ia o loo talia i tātou pe se whautuanga e lelei pol whautuanga fo i e amai e male vaengai e toi tāpena ma toi whaasao ini a tātou vaengai leo whitau i fo i mawhina ngalo mamalo le atunu ma leo whaitā o le si feedback leo mo a mesel tupulanga la iti mana mieni si ta alonga games wai lua e ia ta alonga nei lunga a o le mele ma te vava i e va i games fo le leo ngā mo le soifua o ngā o le alum whanau la iti se vai nga tu inu mira o mata o pu fa sai nisi pe o vaenga na o le una ia fo le tanga ruenga onga o le numeracy o le literacy ia vaenga ia e tam fa ia fa se to nga ta longa fo le fia ai ha o ma se mata o pu ina ia le le fo ta to ta miti tu langa o numera matematika me fa pena ia o vaenga na le wa mata ona ta wa ai po la to no fa tu langa o ta longa ia ia na tu ala ia a tonu o ku kisi masi o isi fa poponga fa pena ia on ta lo ale o lista miti ala ya o melana mea o ngata o ina i tu nanga na ta ole ia a fa pe lava fia lava ile fa leonga ma ia ole ta tu lau lava le o ile fa leonga va weli ia pe ole tu lau lava na ole va ai ile lo ile mo la to mo ila to le fa pito ia le api mo fa na o tau su ele fa le ngole o le a ele fa mama fa ma le a ele ko ma le liu ia o le a ele se fa ilonga ia o le to launa ia nga ia pe fa pe o fe la o le api le la wale te fie lo le fa le ngole ma tai to sile ma le ia pe o nisi o va nga ta wana e toi fa pula tilon ta to api na o nai mo wala to a o mo wanga o mo le vaenga na ia o le na pe o le fatu na o le ngana e whaingu fie e na whaifoi upu ma spelanga upu ma le whaaleonga upu a ia o toi ma whauwhaune ia so na talu ia o ma whaife auwa pia o le lopo a mena o na waiten ia pe o nana te lo ma le spelanga upu ma whaonganga o komali liu o whaamamafa ia e whaingu fie fo lana te whaaleonga upu a ta wa ia ue e komali liu te lola ia to inga ta unga e whaaleoa ia o le tāua na, ia o nei tamisi la whiola i nei. Ia e mutua i le marmala mai vaenga na. Ia o le tāua na o le whaanga pio tātua iai. Ia o le si vaenga e tata i laso lava lea. Mani e fo i le tātou Pacific Soul, te o la tau le sa o ele a fo le tātou lanche le aso. Ia, ta whiloa i fo i le o uman tātou whiloa i mua ma le kai fo i koi vaiki ia wa la tole na faile tato lunch le temi na faile tato tots full tau sanga sami o tots full tau sanga ia le ufiolo ina i peina pa wa le company e lua ina i polua e ma fai ona fa ngai tono le arena ia o Pacific Solar le na faile tato lunch le as for e me si le tato fiolo i fo malato ma le fo i tapenanga fo i na fai mo sapa fango fia atono le sia le sona le o mo e mit fa te singa tele fa pe mana ia le fai mo sapa ia e o mana e alu la ia a fie va vealo o nga luenga ia a vela o sapa ma e alu ia e le telefoni me to wa fo i o tanga ta mala to sapa ia e le o le ipu fo le tele ipu to fulu be na tele me le tau ma fatia ai mai ia na o mo le si le sona ta wa ia pe o mana ia na e o tato felo inga ia ma to telefon malu le tunu sam fai ona lavatu ia me se foi vai nga e fai ngal bengal ma official malo ni se pule ma ni tato fat singa ia me se foi anu fa na wa onga ale to so tu le onga ma le onga po se ata ia na te po ata solo me na ia to no le si vai nga na o le si me le tam foi le tato official afa pe se na ia le asolea ai le mana tu so na te lungo o le social media pol vaenga na
ia sili fa ilo mai ia fa live le so le na live stream tato ia mo uma tato ata ilunga o le public event ia po se va singa to fo le fai tele ino fanga fai tele ia e dem fai ona ta fia se longa ngo fo ena na mata e une lo mo se me pu ata ia malo ia atono pe o vaenga ia ngana i se vaenga le a pito fi sa ia atonu na mo la to wale fa so solo ina va ai ma fa nga fo ai ani vaenga ia fa lo mo tato ofisa e fai ona matonga lui au le o matonga lui ni tu fa tasi vai na tawa ona sui ba mai masina mo amata mai les fareru tona ia manisi o vai nga fai matonga lui nga les tolu masina e ma vai nga tau ona fai ni suinga e les fulu masina il mana ia ona longa toale longa tato li tio pe e foi awala fai lo atu longa tato page il Facebook longa tato fa salonga I swinga o ia ina ia iloa mamau ato to ia tūlanga ia. Ia, le ia tato Facebook le Messenger le tato vaenga le tato le tio em whaiona tu uma iei sau fina ngalo whaalia ia whapena fo il tato telefoni il tolva lima lua iwa whaena vili mai ale tali stasi ia ena tu a iei lau mai maua o mai mātou ia se mta o polo o fia whailoa mai iei. Ya pe o vaenga whaingo fiona longo ina mai le fo tato email le wha ngā tato info. Im whaiona whailoa mai ei lisio ina ngalo masang. Ia, vaenga o mana im whaiona au ina mai ei lau sau soani po sau fina ngalo ia po sau whaasea fo il tato api. Talia so se mea. Talia so se mea. E au ngā tele vaenga ia e tā pena ma soani fo i tato ngaluinga lo whaatino. Ia, atono vaenga i o le api. Ai, o le toi minuto ta pokalame ia. E i vaenga fu i whalongolongo atu i el tele o talafou e mai se fo inisio. Ma ne le ripoti la masanga i le pe o le ripoti whai ule iso e ngana whai ei whale. I le tūlangolo i ei whale i tutono le nei atunu. Ia o matua i ei lava i se tūlanga whai o le tonga tāla soifuanga pa ule tau o fale o po le marketi foi ia e tau le lava ni fale no foi tele tanga tele ni fale no foi tono New Zealand nei vai ta o le sa o le li poti le o tu fa sia ina ia to ilo ia tu langa o ia fale tono New Zealand e ma o le nei mata o fie nei tau sanga o lote ai tono pol kiki fai le li poti tu tono fai le li poti tu ai o le mea tasi o le whaalu lawe, o le lavo tupe whaatino i whai Yesu se ngā luenga, po le alu nau whai se me whaatoto, a le tupe whai ere eima se me whai a. O le lau whaatu e te tau o nā tangia e te tonu o polisi al Malos New Zealand. Le lato tau tinonga le na whai le United Nations, o le Human Rights, a tusa o le tūlanga le tauna i ei lalo o soifuanga tonu New Zealand. E iei lo whale te nufuai. O le whaalau te lenga la o le tūla fono ma le tau tinonga na New Zealand le wawa i e so enga lea e te tau o na whaatino. O le lau o mai malanto recommendation po ni lato lafo fautuanga. Ina ia whaatino le malo pe ono e no te watu na iai. E le ngata ina ia amna ia i lalo tūla fono alo ia New Zealand le lato tau tinonga le whai i o le United Nations ina ia whai o se me te tauna whai mo tangata uma e tonu New Zealand i ere whare. Ia whapipi atu ai i lalo lawal tu la fono e au fia ma le tiriti a Māori le levo le treaty. E tauna a fia whaatasi. Ina wha solo mai lola i si tu ai ngā whaatinonga. Ina ia iei le a fo i pus o le ia ta taule le tangata e tauna e sona whale. O le fasili lau te fasili. O i lai whaatupea. O awai e arwal tangata e whaataulo na whale. Tangata langa e ala tango lima mwhai o na whai. Ana i tangata la le isi tupe whaatau e se whale. Ia leo tatoa ine tau whale de e fiu le si anga te whai ngā ruenga e whaaputu le tupe e ti posi e le whale. Awa pe o le whale la ua valu se lau a whenei. Ai luas fullpercent o le valu se lau le zu e te fiu e whaaputu le tupe toa mo le au. O tu ai ngā whesili la na e whesili ai. E ma nei ale muli le whautuanga ia.
ai fa fian fa hole na fai ia ole o fincha ia awa ai nei la o leo mai tātou au Pasifika nei mana o mia tātou ni fale o leo fo mai le au sul fai e mana o mia tangata na fai o temi nei o lai pisa ina ia fa fai ngo fia leo mai o tangata fai ngā ruenga o lo mo mia tangata fai ngā ruenga i tonu New Zealand ai le lama tangata fai ngā ruenga o tangata umana a mai fo i tonu e mo mia ni fale a tu si nei la ina lo le whenga inga lea male ata o le human rights so se human being ala sa une so tangata sa une ave le fale e le ni tupe o foi ni fale o le foi tau fau fale ni po rua pe ata tau vai a pe e mana ia le o tu la fono ai tau ta pena foi po le alfa tinonga tu la fono yo nga tasi me e lua a le anga le alu fale tala i o le United Nations o ma to le la fa na sa le itau ma fau po fa fen fa tino ai tau na vai ava pe o le fa i o tangata o le mo mi New Zealand e fa fe fe o na mo fa le tangata ne oina te faia a fe me fai ai ia ona o role ia fai ro le fai na mato fai me ia ai e a la fo ia o fie te tono ma fale fo ie e le mo le o le ola malo lo ina o tangata a fale ia no fo mau te tong ia o le fai tau e la o fai o fale o le ia i fale ai le oni fale o le mo so i fo te le al fale ton o me na lo va e ne le malo la to polo kiti le fai nei tai pe la o le polo kiti le fai ne le vaenga ne o pitunu le ta to Eastern Polo ne e le vaenga ne le na polo misi ai le lua fe suluiva sa si te si male lua biliona e ta la o le te mantua sa fai le polkala milungo le tio a ta to tai Wellington e mai e to fa le ai fa le o le malo nei ma o isi no fuanga waila te le isi lau whanua ia sections a o fini fale se lua ina na tu le la lo fale le ai fa pop fa ini fale fau se lua ai fa rai fa sanga ia e mane ma fana ele te pe o fa sanga nei mo o le vai tau sanga o le afe i va se lau fits fuluna fa ele te lo fale nei i polua na fa fo fale na ia tasian me la ai o le fa o fale ini fale no fo tangata ai le fa mo ma fa le si lima sul tau sanga fa ma fana le fa le fai le ia ana fo fa pena va ai mamau fa pena yo mai le e le tele fa le tonu le o le la i una to e tele la lo si fa le pe tele pe la ai to fa se fa le fo e fa le fa sanga le o termine e to ai ma fana o ma va nga ia mo le so fo maloloina o le tūlanga lai e le ngata la le toi whaia tu whalenga ma ia le taun toi wha fau pe wha le pe tu i lalo ai whai iris whale fau ai pe ona mata na noa mo le lewe wa ia le polo ketia o whale nei polo o Will Pennington e whai maisi whale na e o tu le lua awhile numera whale la wha popo awa aila le la umai nei tangata whai ngā ruenga nea mo le whau mo whale e nei e mo mia e fo tangata whai ngā ruenga mai wafu a mai vola tangata na fela no foi tangata ia o le toinga o le lui tauna ia la to ia e fai o le o tangata ia e fai le planning e fatino le e police el malo a tangata la ia fatino ia e vai ngatonu ia e po fela a fai si fale no foi ba tile aina ana se ma fana foi ni New Zealand tau sanga ato e fai ngo fia fai ni fale foi ia mai no foi le au fai ngal benga ia ia oni e tau no fale le mautu wala tau fa pene te me tau malulu sa olele va ai fo ile situ i si report e au mai i ne tele o tangata fo i o le la tau afa le motu ai ole si tia la le si tia ile tau ole o le pasene tu lui wa toi si ia le o tele o wa va ya tu ai longa mfai ona nga fatia ona to no vinga foi la istanga tsaia le foi la tau so ni fale pe ina fa tau va malo si ola to ele li potilen sa ulwa so nei foi o mo wele si lungo o le numero tangata o misi le tongingo la to mo kesi ia la to monthly payments ia le ata na le va ye wa lu lungo o le nga fatia tangata e misi so olo e ona fa tau fale mo lo le mo kiti sale to e vil fale tupe fale e fa tau e to recover to mo tupe fale tupe ia o te loe mo sistema i tupe tangata pe alaki ai afa pe o elena e fa tau fale le miliona anu ato e talafu mo tupe te mi ale pala si mo tau lo fale le valsela ia elise me mo o mo nga wale ai pe ia i te mi nana palasia i lalo mo lalo le
tului o tupe i tala futangata i ta ua por kalame tele tata no ma va to fo fina ngalo le ko vano le faltupe fai fofua e ele taimi a roi lunga pasene tului o le tupe e tua i nga fatia ia le la utato o ye ia le taimi na o te loia ia si e le popolite la fa pe ia lo ia le la o atu nei fa tau tu fale o ese tau le ia o le savatu o le lua pasene lua te simalfia pasene sa ele tului e tutongi o le mo kesi ai o le si ile wasi e wo ono pasene lunga atu ia o matua fofu atu o le nga fatia le tau e te fa tupe matutongi le mo kesi ia ona winga o te inga tangata le ile vaenga le saunua masa na e te le yo le afianga le voi nei te li lo foi pe o le se fofuanga le malo e sosoni nei ainga ia a fa pe o se ainga le no mai fa se fale fo tu se na sosoni le malo o la tole na fa o le se fale fa popo le housing stock po fale i tonu nisi o tangata la na o te lo tonu sosoni le malo wale no mai fale le se fale fa popo i fale ai va pe o le fale le va tau le fale tuaia ie atonu le faina tele na aso tangata e fale fo o fale na tonu va le malo sosoni wale ana le aru tupe le wanga wala ingale ele si fale fa popo tonu io i se fa solo wo si filo i Australia ai ba le fale le fa fa mo tsongi tanga ai Australia tata no vanga le ele ai tau foi to tau va Australia ia no futanga te ta fini e tauna la wa ma fo e tauna fa peni sila tato no foi ko lini mo tanga tam fa o tanga tene o fo mai po isanga no le fenga lunga Australia awa ele ma foi tato no tato tau va tongi la o fo mo Australia e loinga e umianku le fo mai e faia o mo fo mai foi Waikato University e o mo foi na pasi mai na fai fo mai o le tum ya o le training hub le mo Australia le fai New Zealand e manuia i Australia sa ole ai le pe au mo to la fo mani to pe ai ngale ale langa pe au to mo to e le to fo mai ni New Zealand ia tatu on sa ia ia sanga ono le taimi ia fa taimi po kalame nei tai au ia ai tatu po kalame na le malo lau fa fonga tai mo fo ile fa ponga ile va yaso ia fa tai tele lava fa fonga mai ia to fa tu fu Sound
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Le whawhiawhianga mātango whia malisunga ia Aswao Felice Mikaele. Ia manisi nā o le tātou teito fitu. Ia o le tātou au teito fitu yaso ua mawai. Ia e taimi o siampini mali tātou au ia. Nā utou sila mai e tātou wata na o le videos. Ia sapu ina pe ia o tua i whia. Se nui tua. Le na pue mai le ata le tātou videos lea. Ia o le pesele na tama a Samoa. Ia taimi o lolo lui, ia wharaminga sele, tau mi o sefo, le upena le vasa, ia o ma le toatele, ia ma le toatele, ala tasi tupou, ma la to umare na, ia ala 44 siliva, taimi o le maa, nei o le tātou teito fitu. Ia le aua toe, tātou toe va aia le taimi, ia la ua maa, nei a telefo le taimi le nei, ia le tātou au. Wa luas wharamina te nei le tūla se fulmar tasi, toe whaatalo whaatu, ma toe whaamalo atu le tātou, atenu o le nei taimi o le o tātou iai whaafiafianga se uwhiwhiloi. Ia awala fo le whaafonga ma le tāpua inga, ma le mai mo mai le tātou atinu. Ia se fo i lātou o lo whianga i whiau mga luenga. Ia mwhaafonga mai mo mai tonu o whalewhai ngā luenga. Ia whai asi manu ulua le nei tai au, le vai atu i whawha atu le tātou ufisa whaasara lau. Ia o le pe i tau aua oa, ma whaauli mai fo le nei taimi. O wha manu mai fo le mātou pitonu unei porurua. Ia iei lau fo le manatu, ia ma le nau ta inga ia olo o manuia ma so longa le lenga luenga a mata le nei vai aso ia i tātou ia olo whianga i mga luenga. Ia le tāpo inga mau fo ia nai mātua, nai tina, ma nai tamama tutua i tonu ainga, maota malawa, ia ele mwhai o na whaangaluina lau tau tāpo inga malo fo i tatalo, a oanga ia toi fo i whanau ia i ngā luenga o le nei fo i aso. Ia o i lātou fo i Amerika, Hawaii ma Amerika Samoa, manuia lau fo i sauninga o tutoa le sāpati a te utou, ia i le nei asa ia olo o le sapati nei a te utau ia o mātou nei ia i le asonga fua manu fo i le ua asonga fua le nei mātunu o le asonga fua le nei ia manuia la fo i whaiva matiu te o le nei aso ma lor wha mano losi i oe e manatu e lei ma se si tātou e le o usu i oe la tau whai usu umala whai ngā luenga le lei tele e se le tama le lei ma te tele ia le lei tele tātou ma lola wa fo le tau ata i tiu te mawhaiva mga luenga o lo whianga i mautou ia la wafta avale wha manatu lawa ia le tātou tautua ia e le mawhai o na tuua ia wha manatu atu pēle tātou saonga le mū ai maise lava nei aweta avale ia o lo o ngā lulue po whai ngā luenga i ta avale ia lava se ta avale o lo e ngā lue ai i le nei taimi ia le fo o moli mau e fo i mai tātou telefo o le nei aso to lua fo i mali liu li pitonu o waikato ia ono wha avalave tau ta avale ia o le melea ia e le tuua i la fo le tātou wha manatu o le tātou taulongolongo, o le tātou tualalo, ina ia wha tautua nā, le tātou saonga le mō, a o whenga i fo ia i ngā luenga o le nei aso. Ia e mase e se, e hel manatu o le mase e se, la wala ni teimi pe a wha pe o nai wha timu fo li tau pitanu. Ia ai tarsia ia o manuia ma solonga le nei, ia fo fuanga ma ngā luenga. Malo fo le au kuka, tālo whai le au kuka, e pe a malo lo ia tātou kuka le nei aso. Ai toi wha vela ane tau mawhitanga o le aso nafi. Ia tau ona i mātua fo ilele, e mese ana i mātua fo ilele, mana o mia tau sami fau, tau mafa fau fo ilele. Ia i le aso ma le aso, ia e mana ia fo ili toi whaavivela, mo tātou fo ilele malolosi, ia mese ana i whanau o le whianga i pia matu uanga ma malolonga. Ia tamana ko pai ia, ulo ko pai ia whaatumu, te o tu le fiafi o leini puka, ia toi al suavai au umaleina, se vanga na ua le fia ai ese au whanau i le palunga au whailele au puka au top o kōpai. Vai, ia. Na whato atu toela u ni puka e a whape o nae le lei ala u recipe o le whainga o le puka kōpai. Ia, e lise mea o lea. Ai te longo fia le alu mi o lau kuka pe a o atu le fiafi ua ma marsu a vai ma mama puka. Ai a whape e o atu sua vai o atu le fiafi o lai ua wa umaswa vai ala tu moale ulo ipuka ona ilole e elmea na fa le ton na to sila le ila api na fa ama wai ia la recipe or ko pai pe fa fena pat ia ai mantua ia furu mari ma paloita to ko pai fa mole talo fatu ia ngai malo asalemo ia Natalie Pele Pesamino ngalua fila upepe ia penina tautua ia male to tele o tole mai mo mai malo la foi mafuta ma ia tatou se i fa fianga ia mana i foi tatou o sina fa fianga sina pese fa longolongo foi le le tai ao o le luas 5 minutes o te enele tu las ful maltasi pa fianga se filo se fonga la mua ia le se mai le foi pese le vai le tama
vai le tama. Ia si tatu whaalongolongo fo ima. Nei whātunga fo i ia toi mana tua yaso ala whatever.
solo mulia i lava Io fu I fa fia fianga E ta walunga lava e si tama O sia ta alofa a tau sala E vivi ia I oe e tangata Sia wangi o leanga malula umata ata ata Mafio le lua maleta ali masala la tomalo o mali e toa Ilala ua to alua ia tu ilangi mana mulau Lena ai male nama o tutufunga Male lau tina la lele Ia sa fotula fai sio Fai mea ma fai Malia, malia Ole le, ole le Simba Mafio le lua maleto ali masala la tomalo o mali e toa Ilala ua to alua ia tu ilangi mana mulau kuru Lena ai male mana o putufunga Male lau tina la lele Ia sa fotula fai sio Fai mea ma fai Ola telefoni, le ola le meli A olo atasa o te uina vai ua ainga I o volinga I taimi uma Tata lano anga I linga lo lava E tu mapea o ulangona o lo ualofa Ia so uma ulu uola Se awa e aluai, se awa o misiai Vai vai ai lo ufatu Ualu e se maa Misia oe, misia oe Ua tusia le pese Tusia ai lo ingoa Le ai se laina nata Umai a se umanu Upu file mu Loi mata ua le matu Se awa e aluai Se awa o misiai Vai vai o lo ufatu Ualu e se maa Misia oe Le nei o langa o ia pianga Le ai se winga e iu I le pala pala Se awa e aluai Se awa o misiai
misia oe, misia oe. Le si ufafonga maalie ma le matanga fie o le sunga ia le sali o tuanai ia ma le pese le na ia ua misia oe. Ia wala na lo fai aso le tina. Na la ua alu lo le tina, teva le tina le fai unga le vai aso, ono lo fa ono ia tina. Ia, nana le mewa e toe pese le tina, ma e fai ai ua misia oe. Mea na o tātou, me se tātou tama. Le ia toa se aso tina i Samoa, ala ua misi. E mafua mai ona e misi al tina. Ia ono le tina e tere ina whaia uma fe au le fale. Whaia uma ngā luenga le fale. Ai na o le tātou nofo, ma tātou pei tātou ni sifi ilung. Nofo ilunga o nofoa, ai whai uma tina. Ia le ala wanu tina i Samoa e. Whaalawelawe o siona ainga. Ale hau e misi ai, lewa fi waita mai ti e tawana umai, oi wafo ma le potu ana e inu na uti o le tai au. Ale la taarsi furulua ana e tele toe sau. Ia ona ua e misi al tina. Ia ua watu le tala ona le upo le pese, ua misia oi. Ia whapea ona ua e misia, ia siau nisi le ainga na umalanga. Ia sala misi. E ifo inisi o mātua ua misia na i whanau o ese atu o i Australia, o i Amerika, o i Britania. Ia, ona mafutanga lava ia le varo, mātua mwhanau. E misia, ioe. Ia, le ala tamaiti a o, e mo ia e o, ai le ftangisi. E se ana o taimi afo, e le malai va lele, ai e ftangisi ai. A misia lo ala le tamalti na. A misia la o pe o lua vai aso, tolu vai aso le tina i Samoa, talu nalu. E fiu to tau ana ulta mai fel tau maftanga wole fi ai wa misia el tama el tina e yo ia I tono lain el mena ia o to fa ite tatu tama tina wa o lo tina ia pe ala yo tatu ia na to tama o le wane amatangi fa fianga so fi lo el si fonga la mua to luas fultase minute ona leo to 2 minute ia to 2 minute ona taro leo le tu la sfuma lua telefon matala mai sa mo le tu la sfuma lua ia mfa fianga o le uli ia a o fianga I fo le tunu I malo longa matau maftanga mai ainga ia a fa fia tu pele tau tu fonga la mo ia mo tata o tunu nei taimi ia manuia la fo inga luenga o fanga solo le taimi nei me se foi fuanga fale ainga ni appointment foi ana matua ia manatua ia o le ua vai solo na lua le nei o tu wanga nei fanau ia fe tau le mai tatou api le na api la le tala vai so tu tua le tatou app ia to e ha o le ia le taunga le fanau o foi le o mta tusi taitas fa mafa ma o le ia le spela ma le fa Samoa ina ia fia pe tatou fanau o le ua pe tau I le fo I mane tuanga ia tu ulona le api tamati wana fo ina I talonga na I tono le tatu api ia o isi vaenga o le tatu api na ia o talnoanga I tono ainga ainga umana fa pena malo talo fatu le sa tio malo tio tunufi malo la fo ia mania fo sa pati atu to ai o tala lo fusi o nei o lia a felto na sina leo ia malo la fo ia teneo tamata ia Natalie por feltua Natalie pele pesamino fa tele lava le mafuta mai ia malola foi ia le nei taimi le tatu tua fa fianga ia si fonga la mo le o to 10 minute to 10 minute ia ona talo le o le tu la 10 ma le lua ia Rachel ia malola foi il mafuta mai nei taimi le tatu proclame o fa fianga so I filoi Talo fatu foi se pupi pe se ferma nei talo fauso
chanja, chiki chonjo, chiki chan chan cha. La mona, ole alofa, ilo sei, fu matala, ole rosa, osarona, otitu wai, le nevasa, olona mano, uapua ina, atuile ea, luna sala, olona matama fie, uamanaya, bea sulungia oe, iabe olela, roseilena, sumo ya ita, eta silava, ya Samoa, roseilena, sumo ya ita, eta silava, ya Samoa, roseilena, ole sei rosa, na faia mai, ia tsmama, roseilena, ole sei rosa, na faia mai, ia tsmama, atiki chanja, atiki chonjo, atiki chanja, atiki chonjo, atiki chanja, atiki chonjo, atiki chanja cha, atiki chanja, atiki chonjo, atiki chanja, atiki chonjo, atiki chanja, atiki chonjo, atiki chanja cha. Ta oto, maiolima, ole masina, ua atoa, masulungia, o folima, mala upu, ia ita, ele falua ina, olongolofa, e oile otu, e sumapea, I will never break your heart. You are my everything, my mea uma. Roseilena, sumo ya ita, eta silava, ya Samoa. Roseilena, sumo ya ita, eta silava, ya Samoa. Roseilena, ole sei rosa, na faia mai, ia tsmama. Roseilena, ole sei rosa, na faia mai, ia tsmama. Atiki chanja, atiki chonjo, atiki chanja, atiki chonjo, atiki chanja, atiki chonjo, atiki chanja cha. Atiki chanja, atiki chonjo, atiki chanja, atiki chonjo, atiki chanja, atiki chonjo, atiki chanja cha. Roseilena, ole sei rosa, na faia mai, ia tsmama. Roseilena, ole sei rosa, na faia mai, ia tsmama. Atiki chanja, atiki chonjo, atiki chanja, atiki chonjo, atiki chanja, atiki chonjo, atiki chanja cha. Atiki chanja, atiki chonjo, atiki chanja, atiki chonjo, atiki chanja, atiki chonjo, atiki chanja cha. Talofa a o tano pelongi o lo e whafonga mai i le si fonga laumua i Wellingtoni.
Talo falava o telefone e le si ufonga le lo mua mai Wellington. Ua mai nei ona sei nia ma ua wha mautu ina aloa ia le whenga inga e sa o loto ai wha whaataua inga i le vāo le malo New Zealand ma le Unio malo Europa. O se mata aupu sa whaatala noa ma tau whaatu langa ina mai i le tonu o le se furu tau sanga o mawai. O le vahenga mua leo le malanga atu a le li pālemia New Zealand ia Chris Hipkins i Europa. O ana pō lea na sei ni ai le li pālemia ma tai o le Unio malo Europa ia le whea ngainga le nei i se sauninga sa whaia le ai o Brussels. Whailo mai e whapea o le whea ngainga le nei o le ama whaia o na whaapawhala e le ai se tiute whaaur whale atuai i maketi o Europa le tusa o le ivas 45% o loa ngaosi a New Zealand. O le ave se ai le ivas 40% o le tiute mai o loa New Zealand i le aso e amata whaamamalu nai malo ia le whengainga. O loa o le ale ai se tiute i lalo le whengainga e au fi ai le kiwi fruit o le waina o le aniani whapea apu manuka hani a toa ma o loa e ngaosi ai whapea i fo i matau mafa mai le sami e au fi ai a toa manisi o fuala au aina. Ua fuafuaina e silia i leono se lau miliona tāla i le tausanga le a whai o tupe maua mai o loa New Zealand e whaatau atu i Europa i lalo o le nei whengainga. Se vaenga tele o le whaatala noina o le whengainga le nei, sa awhi ai le minista o he whaatau inga New Zealand le li o Damien O'Connor, mai ana i tau mai e whapea o se taunu unga le leite le mo New Zealand le ua maua i le saini ai o le whengainga. O le atu ina atu la le whengainga pei o na sainia mo le whaamaoninga a le Parlemene o Europa. Whailo mai e le ampasa o le Unio malo Europa i o tono New Zealand nei, tamai tai o nina obe maia. O le tele au malo Europa ua uma o na ioe ina e o lato Parlemene i le whengainga le nei, mai e le ai se whale tonu i le pasi ai e le Parlemene tele o malo Europa. Le so le o atua i suetena i le li palemia ia Chris Hipkins malana au malanga o stasi le o tunu usa lango malos i a New Zealand i le tau mwhainga o le whea ngainga e pei ona ua sei nia nei. Mai o stasi fo i o tunu o lo o fia hofi atu ma avea mo sui awai o le whaalapo tonga o le NATO. E to lua tangata ua mali liu ma leisi to lua o lo tinga ina le whale mai ona o le whaalawelawe tau taawale Hamilton sa haafi aise taawale le titi ma se loli i le waweao le sa. Whailo e le leo le nei whaalawelawe na tupu i la wala ingoa o le Ulster Street i Whitiora pe tusa o le kuahata i le wha i le waweao. Na mari liwa i lava tangata nei e to lua i le mena tupu i le whaalawelawe a o leisi to lua na manunua sa mawhaio na awina atu i le whale mai mo tonga fitinga. E to toru leo sa mo mia i tonga fitinga i le whale mai ona o le manawa ina o le asu mai le taawale na mu a o tau mwhaila tau e lawe ia mai ia tangata ia to lua mai le tonu o le taawale. Ua wha ngā solo nei se suenga wha apitoa leo e tusa o lea wha lawe lawe. Ua manua lo mo le teimi mua se ta mai tai i le tau wanga ta ua New Zealand mo le whaifa ato anga talo wau o le tau sanga. O ia lea o le mai tai ngo ia Emma Poole o se whaifa ato anga talo wau mai le tūmalo le Waikato mo le Bay of Plenty. Na au tasi i aifa amasino e tu inatu ia te ia le manu malo i le pola stona ina tenei ina ua uma aso e tolu o lea tau wanga sa whai e Timaru. Na sua ina ai le to mai o whaifa ato anga talavau nei i ngā luenga tau wha ato anga mano la tau sila fia lau tele. O se teimi mo mole nei talu mai tau sanga i 5 ua tuna ai ua manu malo ai se tamai tai le whailonga o le whaifa ato anga talavau o le tau sanga. Na ia maua le ipu o le tau wanga ato ai ma whailonga e tusa le tau mo le iwa se fulu afe tā la. Ua toi filfilia le partia le Greens o na tai so o whaatasi o le Leo James Shaw ma le tamatai o Marama Davidson i le taimi o le fono tele wha le tausanga lea parti i au kilani i le whai ungo le vai aso. E lana saunuanga i le au fus fono na whaari aia James Shaw
ia le tele o whainga whaavai, a tō ma Paul Kalame sa nau iai le pātia le Greens, o ma whai una whaatino, i ro tonu o le ono tausanga na ngā lulu e whaatasi ai ma le pātia le Labour, i le taita i ngā o le mālo. Na ia tā wai, o se tasi o mita mitanga o le Greens, o le pasia leo le tula whono mo le pui puinga o le sio manga, le e whaingoina o le Zero Carbon Act, o se tula whono e mana o mi ai so se whainga mālo e tula i mai le lumana ai, ina ia whaia la asanga uma, e mautino ai, le whaititia o le kasa ona e whaalu i le ea male sio manga, e awala i ngā luenga mātina e whai. O le whontanga ho le nei le Greens, sa peona whailo mo iai whalawa i tele ma le lātou manifesto, mo le pālote tele ia o ke topa, o le manifesto le nei e fast furulua o nei tūlau, o lo au fia ai ni whainga whaavai po ni polisi, o lo o mana o le Greens e whaatino, pe a whai e toe a bea i lātou ma vaenga o se isi whainga mā loe so i nei a New Zealand. O nisi o polisi o tu e au fia ai le whaasaina leo le toe whai ni suenga mo le suau i lau whanua ma Sami o New Zealand, whapele whaatu peina o ati nae o le waumatua, a toa ma se suinga o le Paul Kalame so sani mo a inga whainga luenga i se whainga e whaatu la whono i nai le tongi au pito maulalo mo so se tangata whainga luenga o le atunu. I le taimi nei, ua wholo mai e le pātia le Act, a whai a fia lātou i leisi whainga malo i so ai a New Zealand, o le ao lātou toi whaafo i tūpulanga tala wauta i sfurfitu tau sanga le mātua, e au fia i lalo le vaenga o tangata mātua i taimi e sori tū la whono ai i lātou. O le nei whainga whaamaya le Act, o le ato e sui ato ai i a se suinga sa lātou mana nao, ma lātou lango malosi i ai mua. O le tausanga i lua awes furuono, na si i ai e le whainga malo le National i le sfuruwaru tausanga le matua o le tangata, o na whaato ala bea lea i le vaenga o tangata mātua, a o talavou sfurfitu tausanga, e awe i lātou ia i luma o le whaamasnonga mō tūpulanga talavou po le Youth Court, mō mata opu umalawa se ia vanga nai ia soli tu la whono onga e pei o le whaisio ti tangata, o le whaisio ti tangata pa ipalea, whao o lima māta ngā, le sunuina o se whale, o le ngaoi ma le whao mea e manua ai se tangata, atoa ma le whao o lima mātu ia. O le suinga o le tūla whono e pei o na iai le teimi nei, na amata whaamamaruina mai ia iu lai o le lua awhe se furuiva, sa lango malosi e le Act ia le suinga le nei o le tūla whono, taimi le nai na o le liil nei o David Seymour le whaipule o le pātia le Act. Pei tai la o le o whaailoa mai e Seymour i le nei taimi, o se mea se ma se sasi ia lana whaai unga i le nā taimi ua mamae. Na ia ta ua mai ta wina le to tele na ua o tala wau e ta isfulu fitu tau sanga le mātua wa fia i le mausori tu la whono i le nei vai taimi mai ua te tau waia na toi whaia sa swinga i le tu la whono. Ua whaino mai le whaai unga a le li whaipule au pito i motua o le pārimene o New Zealand e malo loli taia mai upu whai o malo mai o le a leto e tau wā ai le pālota tele ia o ke topa. O ia lea o le li whaipule o le pātia le National mo le tu malo Rangitike o le li o Ian McKelvey o le neita maali i o stasi o whai whaato anga i longa o lona i tu malo mai iwa tau sanga o a vea mo pule nuu o le tu malo le Manawatu a o le iofi i tonu o le Pārimene. O le teimi nei, o ia le whaipule au pito i motua o le Pārimene o New Zealand i le fitus futasi tau sanga o lona soi hua. E tonu tangata o tau fia leo i le ai o neipia o le whaalawe na oso fo i ai se whale whaatawai i a maataua po o jewelry i le fo i ai o le tunu i le amtanga o le vai aso talwai o le kompania le Pascos i le awala o le Hastings Street le asa whaina i leo fo inga i le fiafi o le aso lulu ua mawai. Sfuruiwa te usanga le matua o le tau le talavau o whenga i nei mamorianga ona o le whaalawe ai ese ai isi talavau e tolua se fulu whāta usanga leisi ai se fulu ono le tasi i a fwoi na tāo fia ai leo ma ua fwoi e aini morianga ona o le alawa ma tā opu e toa tasi leisi o loo tausa i di pē leo i le teimi nei. Whaali mai e le Lisa Tini o Dan Scott
O te lavau nei e te o wha, o loo masalo mia le awhia i le ngau ingo ni whalo noa i le mau au kilani, ma le Hawke's Bay, i le vai asa ua mawai, a tō ai fōi ma le ngau ingo ni tā amale. O loo wālo ia mai e lau viso le tau o na la ma toa maa lia e tūlanga o le tau mo se vaenga tele o New Zealand i lona lua i le nei o vai aso le tuuanga o a onga le whanau. Peitai, sa whaadia whapea o le aafia ia au kilani a toa ma Wellington e makalai stete i ni timunga i le vai aso nei. Ai ui o lea o le a whiololo au kilani o le a le mālulu tele le nei vai aso o loo wālo ia mai le o atu au kilani te 15 degrees le maafana whana i le tele o aso mai e iei fo i aso o le a la ma le lei ai le tau peitai o le lau moi Wellington e whapea Christchurch o le ana o le 12 degrees le maurunga iai i le fua o le maafana whana i aso e 5 o luma nai nei e tu sai o li poti mai le ofisa o le tau. Whai unga le vai aso na mai ai o na sama i le malu al tamai ta isu i pāle mia o New Zealand o Carmel se puloni ta ua i se li poti le walis whaasara laua New Zealand, Radio New Zealand o le tufunga tāta tau ia i whaiva Imo Levi sa whea ngai ma le tāina o le malu se puloni i lona maota i titirangi i au kilani. O se ngā ruenga sa mōri mawina i lona ainga, ia moise o ana au mea mamai le tono o le pāremene au fia elements tau tangata Pasifika ia Barbara Edmonds, manisia tamaita i whaipule Pasifika o le pati a le Labour. I tālonga, ua whaelo mai whalawa i tele i le whaeunga le vai aso, le tō fia ai o le fionga whaalonga o tāna umanga, e avea mo whaia o ngā uru whau o le aula kapi supa a le Moana Pasifika. Ua sui tūlanga atu o ia i le whaia o ngā mua o le aule nei o le Moana Pasifika, le leo Aaron Major, lea ua whamawai ina ua uma le lua tausanga o ia tau aveina ia lea tūlanga. Taimi nei, ua whaia se whaato e se ngālo ia ala kapiteni o Olpeleki a Sam Kane i lunga o le Instagram ina ua maua i se mepu e ata lona kiki ina lea o le tangata lea na oso i le tono le malae i le taimi o le taalonga New Zealand ma Argentina i lea sa. O le tangata le nei o se tangata mata a na oso i le tono le malae ma maua ai me pueata lona ta moeane i talane o tamata alo le Olpeleki New Zealand o lo fa poto a o tuliane ai e se tasi o leo le saunga le mu o le ungo le talonga e pe o na sila wa mai mo i ai le TV fast full tasi New Zealand i le sefulu lua a Argentina i la kapia ta mai tai na ma mao le malo le Black Ferns a New Zealand i le la talonga makana ta i le tamu sanga le Pacific 4 series li le ai o Ottawa, ai o le ta longa e limas fulua New Zealand, i le luas fultasi a Kanata. O le tamata ai o Amy Duplessis, tolu ana sikoa na maua mai i sikoa e ono a le awa le Black Ferns i le ta longa i le whaiunga o le vai aso. E o le whaiunga le nao, talafou. Whawtaito singa le tua o tātou o lia le nei vai aso whauno nā lofa, ai au se mai al whaafonga se tau tua whaaua o le siu whonga le romua, ta walai tala whau mai sa moa. Na whaonga ina le whionga le minista o le soi fōmalo loina, le whionga wālasi lua pito whanua tonga manga tā whitu sele, le avanoa na whaatase tua i te tala le maafutanga polfon tanga whaaltou sanga fōma e tū maoti, e momoli e tuaisa na whaato e senga, e ni ana la fonga ua whaamadu o lia e whina ngalo maloto o li i matama i tai fo mai. Ia whaamangalo se upol misa. Lea o nganga tātou mili tino. Ai o loo le lei tātou wā e le o whale tono. Peo na iei upol tusi. Lea o ngā le whai mai le li ia. A e te lauso. Lea o ngā. Ai o tau tino le tai ao le minsta. O masani upu. Masani tala. O ma o sio whawhia le tino. I upu matala o le mea nei o le polkiki. Ai tau silsila lava. E sea. Tana ia lea le whiongai le presidene. Mamalu i asosi. Ai maise le mamalu le nei asosi. Ia whaamangalo se upo le tau minsta.
Ana wa o sisi mi stau te le sau. Sau fesilia ya tai mali o mata ita foma. O tai mali walasi o e masan. Pa pioe. Ia ale ngangol ne yaso. Au mai le ngangol le tua. Au mai le ngangol le tua tātou te fifaso ai. Ia e maise le maftanga matangofie. I le alia i o mta o pue tusa o te tongi o Overtime o Fomai. Na whaelo manino e le fionga le minister e le o ite se Fomai. O ana saunoanga fo i sa whai e te tonu o le fono le parlemene. O ana saunoanga whaatama. A wā o le whaalangi le ala matanga ruenga i ati e te mi umalato te mafutai. O le sao fo i o le matanga ruenga. E mawalunga i lona taofi le atua toa ma le leo le au onanga e ofo i natu le soifua maloloina. Mo tangata lau tele o le atunu ina ia wha wopea ma le mo tusia. Na wha i loe le fionga le minister ia walasi, o le fuafuanga o loo whaia i le temile nei, wa lewa o na pasia i le tolu i le whātau sangata wai. O le tula fono i le lua afesa fulma le ono na talia i na inga ruenga le au nanga wha al soifua maloloina. E pe ona tu ese ai ma le matanga ruenga, ma o le nā waitau, sa tu sa loto i Overtime o Fomai ma le au whinga ruenga. Pe ta ino wato e pasia le tolu le whātau sanga ua mawai, le tula fono mo le toe tu whātasia o le au nanga ma le matanga ruenga, e lalo o le whaamal malunga le pūlenga e tasi, o i nā fua i ona ngā lulue le official commission ngā ruenga le malopo le PSC, e whaata oto le fua whaatulanga i nau tatongi, ina ia laung tasia o mai le au whainga ruenga le malo. Na whaailoa le fionga wālasi, wa tele so alau pulenga na whetu na i ele PSC ma le matanga ruenga, wa whaia e tusa o tatongi ma Overtime whaatulanga ina, ma ana mōri mawina i le tula whona lua fesa fulmaleono, ni tatongi pito i silio na mawa e mo Overtime te tele, sa le whaatulanga ina, na mau e fōma i whaapitoa ma konsale. E lei awai umane le to tele o sui o le asosio fōma i, ai meise o fōma e lo ngā lulue le mtanga luenga i le fōntanga, vana ngā ai le ofisa sili ma le pūlenga, whapea fōi ma le presidente o le asosio fōma i manai fōma i sā iai, le fōi na sau noa le presidente o le asosio fōma i, wa talia le nganga fia ma le whaaftai le whaamau le longa, ia ma le whasota inga, wa maua ma le fionga le minister, le ana ia sau noa, o sā moa e fofoa la mea lava ana ia mata upo, e fesili whainga ma sao whainga, e le ngata o whaamatai, ai whapea foi le whawhea loai. Peitai, sau no le presidente o le asosi, o lo whaatati SMO se teimi le tu maulala tō fuafuanga, e whainga ruenga i tau lava o le valu le tai au si o atu le lima le a fiafi, ai le whainga ruenga foi i le whai unga le vaiaso. O lo o iei nei vaenga la aiti e au pea o na vesile whai e ma le PSC, ma o le foi lo o tālia le o atu te tonu le parlemene e whaatala noai. Ia tūlanga e pe o na tu ina tuaisa lātu tālo sanga, ina ia whaamalia ina i foi, la lātou foi pito la au. O lo o iei foi fōma i o le asosi, wa whaamalia ina i lātou e whetu na inga wa whaia nei le PSC, mai o lo tu lava le fionga le presidente o le asosio fōma i, le avanoa ma le whaitalia e whaia i e fōma i o lo ngā lulue tonu le au o nanga le mtanga ruenga, le wha ai unga ona o i lātou tonu ia, o lo a fia i lalo le mta upu ma fesuia inga le nei, o le ana le wha se tua ngā ruai o ia mai le telefon tanga ma whailoa inga e whaia, ona e ui o le presidente o le asosi, ai uia foi o se fōma i tōma o ti. Mai lava le au nanga le wha soi fua maloloina, wa whaalau i loa alo ia mai e le fionga wālasi, e to ono fo mai wha pito le u fo i ne au ina mai ngā rurue mo le au nanga tau soi fua maloloina i le atunu. O le nganga mawalunga le malo, ia matuasi i tia le au nanga le soi fua maloloina, e tali atua i le mamaru lau telo le atunu. O whae loe le fionga minister e le o toe mamao e tau nuu le fuafuanga tāua, ma e whau mai i ne whaanau te inga i le ngate fso swani mo le au unanga, a ia oa o atiri e fo ia tātou fo mai sa moa, a wānisi to mai wha abito mo le wha lele ia atiri o le tutua. O intia masaina, lea o le afuafua e awina mai ai nei fo mai wha abito e to ono, ma ua mai e fo ina sai nia le malienga masaina, e tusa o le afuafuanga tāua tele.
E le te minei wa tau tino le minista e le o lava fōma e whaia le o unanga i te tōno le atunu. Ma o le tele o nei fōma o lo i Samoa nei, e le o teiteo na lava lo lātu teimi e whesa ngā i e maia ngā ruenga tūpito, o lo whitaia i pēr mai lātou i lea teimi ma lea teimi, ma ua mo mia i pēr le iai o nisi fōma i wha apito mai i whafo, e whesoswani mō lea ngā ruenga tāua tele. E le fōle to ai titi o fōma i lea tunu e pē o na sau noa vālasi, ai o le wa ai mamau o le mālo ia sā i lia awala tāla whengai, e fofo ma wha i titi ai lu i tau o lo whesa ngai ma le mtanga ruenga i asu taitasi. O le ngā luru e pē o le mtanga ruenga o soifua mālo loina ma le pisa si, ma le mtanga ruenga o tupe, e whātu langa i le mawhaile o na ngā luru e mā o onga pē fōmai, ma tausi soifua o lo o le mtanga ruenga, mo le whaalau te lenga leo lo lātou sila fia wa le whaalili a tili o le au o nanga. Whai lo fo i le fionga le minista, o le tasi leo vaenga tā ua o le awina mai o fōmai whaapito ne mai whafo, e pu e mai e o tātou fōmai o lo le atunu o lo lātou tu mai maanga waa, e whao popo ai nisi mea lo whafaumo i lātou. O le moni mau o le fionga le minista, o le to tele o nei fōmai ma tausi soifua o lo ngā ruru e pēle matanga ruenga, o lo mana o mia fo i lātou le toe wha lau tele ino lo lātou sila fia, a wā le tautua wha fo mai, ma tausi mai pasi e au nai i lea te noo. E le fontanga wha tausanga a le asosio le lakapiliki le vaiason te nei, e toe sila i le toe filifilia leo sana laulaua fono fau, lātou te tau aveina tō whinga o komiti wha atonu o le asosi. O le mai o le fontanga, wa tō fia i le whionga ia fiu poni whasio vasa, e a Vempreston fau mo le lakapiliki a Samoa, e suitu langa i le whionga tanga loa whaafawina sua, wa si lia ma le se fulu tausanga o se eile na fō whaaperisteni o le asosi. O le whionga tanga loa na whaalau i loa na whaamāwainga ina ua mai ali po le larolangi o le lakapiliki, i le tausanga na se imawhai atu nei. Peitai na whaai loa tanga loa, o le lumanai o lana tautua mo le lakapiliki e wha o pēr mo le se lau pasene e langolango sua ia fiu malana komiti e na ia mauti noa e tu mau pele ati na engo le lakapiliki tu tono le atu no. Whai loa fo e tanga loa, o le sunga fiu o levo na loto ia i le lakapiliki. Sa avea fo i makapiteni o le tosa mo i ta longa le Pasifika i luafe ma le fitu. O se tasi o lo ia pūlea nisi o le kalapuliki le atu no. Ma e le tau whaamtalaina lona sao tā wele ati na engo le neita alonga i o tātou lau whanua. Na momoli fo i lana whaaftai ma lana whaamalo i le atunu. A toa fo i lātou na langarango ina lona tula i mai. A o tau mawhai e sa ili awala e manui ai le awale atunu. O le whionga i ato i lolo tupai, wa vene ma superisteni o le lakapiliki a Samoa, ma isi tō whinga na whiriwhilia i le afon tanga. E tolu kompani le watu inatu ia i le malo mo le tapena ingo le tauwanga o le lan leo Samoa, tarumali tausanga e lua afese fulmal wha. Whailua le whionga le minista o le pulengo tangata tā whao mai mua mai i ato e Susulu Cedric Pose Schuster, o le vaenga le nio le tapenanga o tauwanga tausala i lea tausanga ma le tausanga utua nai, sa tapena lava le pulengo tangata tā whao mai mua mai le STA, peitai o le watu inatu i kampani tu maoti, mai o se tu le leipe o na iesau noa, mo le a nga i atu le lumanai, o le atau lai tuto ai lato le wha atinongo le wha moe tā ua le malo. Wa mai atu tausanga sa na whai le mana ia event ma le tāpe nango le ni wha moe, na toe sa ilia isi company e wha ua wina. Peitai o le watu i nātu le ono mea production, o le tolu ai leo company ma le lua fese fulmal wha, o le au lato wha ua wina, ma ele fofo i le company i tūlanga wha pēr. Sau noto susulu, o le lua fese fulmal wha na wha matua to e le company e le say events. So oi ma le mānaia events, lato te tāpene ina le wha moe le nei, au le foi wato e loilo ma tūla i mele ono mea production, lato te wha ua wina. O le ono mea production, wala ui loa len tau tua i wha moenga wha pe nei, e au fie le fausia, ma le tū wha atasia, o mamanu, o wha vae manu malo ai, e pei o le tau vanga le lale le tau titi to ke lau, lale leia sa moni usila,
la le leo niue ma Australia, o le mistiare le atukuki le la le leo Samoa ma le Pasifika. O tala fōia mo le amatanga o neva yaso mo le wio tātou o tunu, whasoi fōia. Sa fifia e lo tolu e musika. Kalene wa watu e pen. Ele fakitai a fifia a la fifia fakia. Tasel me e manuia ya kamukoina. Little imatautu Malepeni sun lalai mulinu Etaitu pito ia pia Sio untau langa manaya Le fit ula fi mai le sami Ota umau fitu ile langi Wasulungi ya umasia umpani a omasa bali bali le masina se isusulu iya Samoa lo umatunu se ifai mafia fianga Tangi mai lewati Olo otumai imata pele Ai omai va masia upele Tato oto ai o pese pese Matilo tino atu isisifo Olo otumai ai le casino Mauna moli ata amilongilo Peito seperam tai ai pupito Le masina se isusulu ia Samoa lo umatunu Se ifai mafia fianga Se vai me pese matata la to ulele na omai vande la lo oleni na oa umasia upele Watonu matatau ingoa Wafa ingoa ai Samoa Le teni nau le Pasifika Wafa imamita mitangaya ita Faapea ona lauiloa Ile lalo langi atoa Walai ona to atele le au mai moa ia Samoa Le masina se isusulu ia Samoa lo umatunu se ifai mafia fianga Lalo
o mai vane ila lole ku ava na o mala upa anga. O leo toi luas fulvare minuti na tale o le tula tasi le tau tua nesi fonga lau mua nei foi taimo le auli. Ya o fianga i foi le totele tau maftanga ya o malo longa foi ya o ngā lulue sa ngā lulue mai le tau na le la ya o le o malo lo le taimi na o tars fulua. Ya se ipa ia la foi le tula tasi ya toi fa malo ma toi fa talo fa atu. Ma toi fa felo ya tu ya te uto umlava o lo fa fonga mai le tatu tau tua nei. Le tasi ono te si ma le tasi fa mo. E fa pe foi lungo tatu wala tau le Facebook. Ma le YouTube pa le si fonga le lau mua le taimi o le auli. Ya to telefoni la tolo o mafuta mai tono ainga ya mai fo ya la to fo ya nai matua i tono falo tangata matua le nei taimi ya o fai fo i taringa sua fo i fa fonga mai le tato fa fia ngaso filoi ala u le tio fa longo ya lo to mafuta mai nei taimi ya malo la fo on sai fa o mga luenga ya fa malo losi talo le tasi to a vauta to ya lau fai ngā luenga se ipa ia le tolu. Ia tau tua nei lawa si whonga lau mua e mai a le tū lai lua i lungo le Facebook ma le YouTube. Ia pe on silfia. Ia leo la ato e wha au atu fwe tātou wha asalaunga i nei le tātou ofisa au tū mō le nei fo i vai aso. Ia no lo iei fo i vaianga o lo wha ngā solo i Samoa. Ia i tātou ofisa wha asalau Samoa. Ia leo toi mau fo i. Ia ona toi e taliu fo i leo tātou wha asalaunga i Samoa i le tū la i le aso ngafua ma le aso lua. Ya e fa awo mai Samoa ya o lela fa awo tu la pe mo inei le tato ofisa au tu mo nei taimi ya wala fo le fa fonga ya mane mai mo tapo i mai le tato tu fa talo fa tu le shari sati va pe fo ya sina leo ya mane fo tu ya litia ma lo la litia ai wo vele skuka litia nei taimi leo to lua se fulu tolu minute lua se fulu 50 minute ona ta leo le tasi ma lo la fo ya ila to lo ngan lui fafo ya le au fa ya wala le au vari fale le au fa fale ya le au kamuta ya o le au movao ma lola fo nga lulue talo sia o lao fie ia vaenga o lo to nga lulue le taimi ya ile malu lu fo ya male timunga fo ya ai fa mo pe ya lo to tatu saunga le mu ile fenga ya nga luenga me se fo isi vaenga le fenga luenga ya wala ma lola fo nga lulue yo tatu fo yo lo o ya tu i manga ala o lo fa ya wala ia mana tua o laile o fo lele lae e alu umana mafau fau nei tangata ia fai awala nei tama ia fai awala ile le fai ngor awala ia o tātou la le tami atu iau tafa ia tau tua nāre saunga le mua nei tangata o ngā lue ai ia fa solo atu ia ma fa talo fatu le sunga aipo talo vaipo ma lola fo le mafuta mai le nei taimi o le tātou pokarame fa fia ngasu i filoi ale si ufonga lau mua ia i Wellington ia o ka se malu lua ya na ipese fo ie fa te el malu lua le nei fo i auli ya a o fianga i fo i tatou ya inga ruenga ya mai la to fo ya lo tali la to su le nei taimi si fonga la mua ma na fa fianga so i filoi o to e lua se fo 5 minuti ona ta leo le tasi Fia
Musika o malo longa ma tau mafutanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Le si ufong mani sunga Francis Paulo ma pese e sili lava le ke ia pese na Europa toi mo uto malava fie to inga musika le reke tamo pop mani ya sola e oi o fu stata fie te le musika musika ia le reke he tamara le pa o le pa o fale o fu le wati munga ala pa o masina la au le ia ai patatu mai la tamaia ia wo mo te ia le fese fe au ai mo le aso ato
Ia fatalo fatu ai malo lava le soifua lao lelei, malo fo le lange malo fo le malo lo, ia malo lo lelei, ona toi amatai leo ngā luenga, ia mafuta mai pe whaafiafia, a e su esele te o e tele musika reggae, su e si fonga lau mua Wellington, ia e le ta alo, ia tato musika, so stemia, fatalo fatalo le sunga, le atu i vai, ala sanga, mafuta mai pai ai sa vai, sole, malo al tau ata i wheo. Te longo fia tangata fia i pese ia reke. Ia tama whea ai, e tau le whai atua. Wataro watu fwoi Natalie, whaaftai tele lava le mafuta mai. Risati, ai onga lua to malo risati. Wherenga lua hei. Tuan malama le. Ia, si ufonga le lau mua mana whaafia whianga se whiloi. Ia, e whai maali ele auri. Au ane whaavesia. Ia, e va ia mwhaafonga mai tātou musika. Ia, ai an musika ya nga ya oe faftai ai va an musika e ulele te ono si vai se le se mela ata fiai ala tu an musika vo lele ola te alu tavale se ma faya na pakal tavale lisi pitol awala alu ifafo ki lungan le tio ai ava wela usiva se umana siva fato ato e fa ola le tavale se le ya se fa la vea tia ai pau an me te ua ta ofi o leo vo lele ona la se mela te pakai awala ai la tua paka i se pito vo lele la tanga na paka ta vale ai siva ia na ele ya se palatu vo ya te oe ma vo lele ma fa ya tu pe ava pe o fia siva pa wan mete o ta me tu tanga te vo tu te masani el to o lu fa pe wi se va ya tu po fa inu fu ala o ale la le siva mai ya malo la fo in mafuta mai tai tele la fo ya ila to lo fa nga mal ta tu ya mata to we va tu al ni te mo lo si pa o fa no ai fa no le ya so ya o se aso mai mau le ya so ya oi ya ai fia ma fa fia au mau nga luenga tu amana ya lo waso ai o fa no o me sa fa no ya nafi o to o tu se fa pasi tu o to fa sa se what to fight ti to alu na stona ai tato mafuta pe fa fia ngale te mi ole uli ale si fonga lau mua i Wellington e le to es fulu 1 minute tale tu la tasi talo fat foi auto moa mafua right ya wala
musika o malo longa ma tau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua. Whawhiwhianga ma si ufong mani o lawe pese al tia maa ma le pese ata whanau noa. Ia ma le pese pei o na mai atu le te mua o le whawhianga ma le pese ia mai le awe pese le puni ala waa o le mana o nao whaalupe ia na i pese tuai ia. Tau te toi mana tua ia sa mo ia sola. Pese tuai ia. Ia mo ia pese fau te min nei. Ia au pese tuai. Sau no pese tuai e toi mana tua sa moi leo langa ma le soifuanga sa e. Au tato la iti, au tato tala vau. Teimi o lai e fuilele le ifain tato a inga lai tau ti ta fafao solo ma. Ia e pa o atu rola ta mai el tu AP ya sola. Ai sole. Faila le saka la ala pa o atu ta mai mana ona o fa alupe. Ia ta vai mai luma le voli lai fai luma le tato o le fale. Oka. Telo tangata ese lai voli atu ai. O le ala mai el tatu tau tuai runga le ala leo le tasi ono tesi ma le tasi wha mo. Ia e mane fu tatu whatu e nei taimi ia ila tau ia lo wha longo mai ai. Ia ele ngata i tonu a inga misi tonu mo tangase ngase ma tonu ta avale. I le tasi o ono tesi ma le tasi wha mo le tatu frequency le na. Ia mo le tuari whaaftai tele lava le tatu maaftanga le nei aso. Ia e ele manatu sa whaafia ina lo tau pa ia ma lo tau malu. E ala le tau tuari si whaunga le lau mua. Ia le la tatu pese le fa ma vai tu ati o tau tatu to filo ita o le tu la fitu ia o ma tau ia mai mo mai lungo le Facebook mai YouTube tatu we vai va pese pa ia le tu la lu lungo le tatu
o tātou wala ata, ia ai whātua whātu ia te uto leo lo whaalongo mai tono i le tātou wala leo le tasi, o na tesi ma le tasi wha mō, ia tātou wha mawai, ia le pese leo ua tāpena mai le sunga, ia li whaalawa au. Ia, tātou wha mawai atua i siwaenga lea, la umar tātou tau tua le tūra tasi. Ia, tātou tua whiro i tāo le fitu, ia ai tātou ia mafuta mai lungo Facebook, mai tātou ewa, tātou ewa, tātou watu leo se ata iafi, se niu, ia Virginia tanao, ia sao. Whamarurua tua i whaulele i whaiu. I ono whaiu a le mai tau aturunga. Ia ai a whapeo sao, ia lelei. Ia whamarurua tu pe a leo sao. Tanao, ia na. Ia. O le la tātou whātou whale pese lea. Marisunga a li, whaalawa au. E moni le alofa. Lama tuele sunga petelo sanele. Te wilu loto
talo falava o telefone e le si ufonga le lo mua mai Wellington. Ua mai nei ona sei nia ma ua wha mautu ina aloa ia le whenga inga e sa o loto ai whi whaataua inga i le vāo le malo New Zealand ma le Unio malo Europa. O se mata aupu sa whaatala noa ma tau whaatu langa ina mai i le tonu o le se furu tau sanga o mawai. O le vaenga mua leo le malanga atu a le li pālemia New Zealand ya Chris Hipkins i Europa. O ana po lea na sai ni ai le li pālemia ma tai o le Unio malo Europa ia le whea ngainga le nei i se sauninga sa whaia le ai o Brussels. Whailo mai e whapea o le whea ngainga le nei o le ama whaia o na whaapawhala e le ai se tiute e whaaur whale atuai i maketi o Europa le tusa o le ivas 45% o loa ngaosia New Zealand. O le ave se ai le ivas 40% o le tiute mai o loa New Zealand i le aso e amata whaamamalu nai malo ia le whengainga. O loa o le ale ai se tiute i lalo le whengainga e au fi ai le kiwi fruit o le waina o le aniani whapea apu manuka hani a toa ma o loa e ngaosi ai whapea i fo i matau mafa mai le sami e au fi ai a toa manisi o fuala au aina. Ua fuafuaina e silia i leono se lau miliona tāla i le tausanga le a whai o tupe maua mai o loa New Zealand e whaatau atu i Europa i lalo o le nei whengainga. Se vaenga tele o le whaatala noina o le whengainga le nei, sa awhi ai le minista o he whaatau inga New Zealand le li o Damien O'Connor, mai ana i tau mai e whapea o se taunu unga le leite le mo New Zealand le ua maua i le saini ai o le whengainga. O le atu ina atu la le whengainga pei o na sainia mo le whaamaoninga a le Parlemene o Europa. Whailo mai e le ampasa o le Unio malo Europa i o tono New Zealand nei, tamai tai o nina obe maia. O le tele au malo Europa ua uma o na ioe ina e o lato Parlemene i le whengainga le nei, mai e le ai se whale tonu i le pasi ai e le Parlemene tele o malo Europa. Le so le o atua i suetena i le li pālemia ia Chris Hipkins malana au malanga o stasi le o tunu usa lango malos i a New Zealand i le tau mwhainga o le whea ngainga e pei ona ua sei nia nei. Mai o stasi fo i o tunu o lo o fia hofi atu ma avea mo sui awai o le whaalapo tonga o le NATO. E tau lua tangata ua maali liu ma leisi tau lua o lo tinga ina le whale mai ona o le whaalawelawe tau taawale Hamilton sa haafi aise taawale le titi ma se loli i le waweao le sa. Whailo e le leo le nei whaalawelawe na tupu i la wala ingoa o le Ulster Street i Whitiora pe tusa o le kuahata i le wha i le waweao. Na mari liwa i lava tangata nei e tau lua i le mena tupu i le whaalawelawe a o leisi tau lua na manunua sa mawhaion a wina atu i le whale mai mo tonga fitinga. E to toru leo sa mo mia i tonga fitinga i le whale mai ona o le manawa ina o le asu mai le taawale na mu a o tau mwhaila tau e lawe ia mai ia tangata ia to lua mai te tonu o le taawale. Ua wha ngā solo nei se suenga wha apitoa leo e tusa o lea wha lawe lawe. Ua manua lo mo le teimi mua se ta mai tai i le tau wanga ta ua New Zealand mo le whaifa ato anga tolo wau o le tau sanga. O ia lea o le mai tai ngo ia Emma Poole o se whaifa ato anga tolo wau mai le tūmalo le Waikato ma le Bay of Plenty. Na au tasi i aifa amasino e tu inatu ia te ia le manu malo i le pola stona ina tenei ina ua uma so e tolu o lea tau wanga sa whai e Timaru. Na sua ina ai le to mai o whaifa ato anga tolo wau nei i ngā luenga tau wha ato anga mano la tau sila fia lau tele. O se teimi mo mole nei taru mai tau sanga i 5 ua tuna ai ua manu malo ai se tamai tai le whailonga o le whaifa ato anga tolo wau o le tau sanga. Na ia maua le ipu o le tauanga, ato ai ma whailonga e tusa le tau ma le iwa se fulu awhi tā la. Ua toi filfilia le partia le Greens o na tai so o whaatasi o le Leo James Shaw ma le tamai o Marama Davidson i le taimi o le fono tele wha le tausanga lea parti i au kilani i le whai ungo le vai aso. E lana saunoanga i le au fus fono na whaari aia James Shaw
ia le tele o whainga whaavai, a tō ma Paul Kalame sa nau i ai le pātia le Greens, o ma whai una whaatino, i ro tonu o le ono tausanga na ngā lulu e whaatasi ai ma le pātia le Labour, i le taita i ngā o le mālo. Na ia tā wai, o se tasi o mita mitanga o le Greens, o le pasia leo le tula whono mo le pui puinga o le sio manga, le e whaingoina o le Zero Carbon Act, o se tula whono e mana o mi ai so se whainga mālo e tula i mai le lumana ai, ina ia whaia la asanga uma, e mautino ai, le whaititia o le kasa o ona e whaalu i le ea male sio manga, e awala i ngā ruenga mātina e whai. O le whontanga fo le nei le Greens, sa peona whailo mo iai whalawa i tele ma le lātou manifesto, mo le pālote tele ia o ke topa. O le manifesto le nei e fast furulua o nei tūlau, o lo au fia ai ni whainga whaavai po ni polisi, o lo o mana o le Greens e whaatino, pe a whai e toe a vea i lātou ma vaenga o se isi whainga mā loe so o i nei a New Zealand. O nisi o polisi o tu e au fia ai le whaasaina leo le toe whai ni suenga mo le suau i lau whanua ma Sami o New Zealand, whapele whaatu peina o ati nae o le waumatua, a toa ma se suinga o le Paul Kalame so sani mo a inga whainga ruenga, i se whainga e whaatu la whono i nai le tongi au pito mawalalo mo so se tangata whainga ruenga o le atunu. I le taimi nei, ua wholo mai e le pātia le Act, a whai a fia lātou i leisi whainga mālo i so aia New Zealand, o le ao lātou toi whaafo i tūpulanga tala wauta i sfurfitu tau sanga le mātua, e au fia i lalo le vaenga o tangata mātua i taimi e sori tū la whono ai i lātou. O le nei whainga whaamaya le Act, o le ato e sui ato ai i a se suinga sa lātou mana nao, ma lātou lango mālosi i ai mua. O le tau sanga i lua awes furuono, na si i ai e le whainga māloa le National i le sfuruwaru tau sanga le matua o le tangata, o na whaato ala vea lea i le vaenga o tangata mātua, a o talavou sfurfitu tau sanga, e awe i lātou ia i luma o le whaamisnonga mō tūpulanga talavou po le Youth Court, mō mata opu umalava se ia vanga nai ia soli tu la whono onga e pei o le whaisio ti tangata, o le whaisio ti tangata pa i palea, whao o lima mata ngā, le sunuina o se whale, o le ngaoi ma le whao mea e manua ai se tangata, atoa ma le whao o lima mātu ia. O le suinga o le tūla whono e pei o na iai le teimi nei, na amata whaamamaruina mai ia iu lai o le lua awhe se furuiva, sa lango mā losi e le Act ia le suinga le nei o le tūla whono, teimi le nai na o le liil nei o David Seymour le whaipule o le pātia le Act. Pei tai la o leo wha ailoa mai e Seymour i le nei teimi, o se mea se ma se sasi ia lana wha ai unga i le nā teimi ua mawai. Na ia ta ua mai ta wina le to tele na ua o tala wau e ta isfulu fitu tau sangare mātua wa fia i le mausori tu la whono i le nei vai teimi mai ua te tawai na toi whaia sa swinga i le tu la whono. Ua whailo mai le whaai unga a le li whaipule au pito i motua o le pārimene o New Zealand e malo loli taia mai upu whai o malo mai o le a leto e tau wā ai le pālota tele ia o ke topa. O ia lea o le li whaipule o le pātia le National mo le tu malo Rangitike o le li o Ian McKelvey o le neita mali i o stasi o whai whaato anga i longa o lona i tu malo mai iwa tau sanga o a vea mo pule nuu o le tu malo le Manawatu a o le iofi i tonu o le Pārimene. O le teimi nei, o ia le whaipule au pito i motua o le Pārimene o New Zealand i le fitus futasi tau sanga o lona soi hua. E tonu tangata o tau fia leo i le ai o neipia o le whaalawe na oso wha i ai se whale whaatawai i a maataua po o jewelry i le ho i ai o le tunu i le amtanga o le vai aso talwai o le kompania le Pascos i le awala o le Hastings Street le asa whaina i leo sfa inga i le fiafi o le aso lulu ua mawai. Sfuruiwa te usanga le matua o le tau le talavau o whenga i nei momorianga ona o le whaalawe ai ese ai isi talavau e tolua se fulu whata usanga leisi ai se fulu ono le tasi i a hoina tau fia ai leo ma ua whai e aini morianga ona o le alama mata opu e toa tasi leisi o loo tau sa ili pe leo i le teimi nei. Whaali mai e le Lisa Tini o Dan Scott
O te lavau nei e te o wha, o loo masalo mia le awhia i le ngau ingo ni whalo noa i le mau au kilani ma le Hawke's Bay i le vai asa ua mawai, a tō ai fōi ma le ngau ingo ni tā amale. O loo walo ia mai e lau viso le tau o na la ma toa maa lia tu lango le tau mo se vaenga tele o New Zealand i lona lua i le nei o vai aso le tuuanga o a onga le whanau. Peitai, sa whaadia whapea o le aafia ia au kilani a toa ma Wellington e makalai stete i ni timunga i le vai aso nei. Ai ui o lea o le a whiololo au kilani o le a le malulu tele le nei vai aso o loo walo ia mai le o atu au kilani te 15 degrees le mawhana whana i le tele o aso mai e iei fo i aso o le a la ma le lei ai le tau peitai o le lau moi Wellington e whapea Christchurch o le ana o le 12 degrees le mawurunga iai i le fua o le mawhana whana i aso e 5 o luma nei e tu sai o lipoti mai le ofisa o le tau. Whai unga le vai aso na mai ai o na sama i le malu al tamai ta isu i pāle mia o New Zealand o Carmel se puloni ta ua i se lipoti le walis whaasara laua New Zealand, Radio New Zealand o le tufunga tāta tau ia lia i whaiva Imo Levi sa whea ngai ma le tāina o le malu se puloni i lona maota i titirangi i Aukilani. O se ngā ruenga sa mōri mawina i lona ainga ia moise o ana au mea mamai le tono o le pālemene au fia elements tau tangata Pasifika ia Barbara Edmonds manisia tamaita i whaipule Pasifika o le pati a le Labour. I ta'alonga ua whaelo mai whalawa i tele i le whaeunga le vai aso le tō fia ai o le fionga whaalonga o tāna umanga e avea mo whaia o ngā uru whau o le aula kapi supa a le Moana Pasifika. Ua sui tūlanga atu o ia i le whaia o ngā mua o le aule nei o le Moana Pasifika le leo Aaron Major lea ua whamawai ina ua uma le lua tūsanga o ia tau aveina ia lea tūlanga. Taimi nei, ua whaia se whaato e se ngālo ia ala kapiteni o Olpeleki a Sam Kane i lunga o le Instagram ina ua maua i se mepu e ata lona kiki ina lea o le tangata lea na oso i le tono le malae i le taimi o le taalonga New Zealand ma Argentina i lea sa. O le tangata le nei o se tangata mata ai na oso i le tono le malae ma maua ai me pu e ata lona ta moe ane i talane o tamata alo le Olpeleki New Zealand o lo wha Porto a o tuli ane ai e se tasi o leo le saunga le mu. O le ungo le ta'alonga e pei o na sila wa mai mo i ai le TV fast full tasi New Zealand i le sefulu lua a Argentina. I la kopia ta mai tai na ma mao le malo le Black Ferns a New Zealand i le la ta'alonga makana ta i le ta'amir sanga o le Pacific 4 Series li le ai o Ottawa, ai o le ta longa e limas fulua New Zealand i le luas fultasi a Kanata. O le tamata ai o Amy Duplessis, tolu ana sikoa na maua mai i sikoa e ono a le awa le Black Ferns i le ta longa i le whaiunga o le vai aso. E o le whaiunga le nao, talafou. Whawtaito singa le tua o tātou o lia le nei vai aso whauno nā lofa, ai au se mai al whaafonga se tau tua whaaua o le si whonga le mua, ta wala i tala whau mai sa moa. Na whaonga ina le whionga le minista o le soi fōma aloloina, le whionga wālasi lua pito whanua tonga manga tā whitu sele, le avanoa na whaatase tue i te tala le maafutanga po le whontanga whaaltou sanga fōma i tū maoti, e momoni e tue sa na whaato e senga, e ni ana la fonga ua whaamadu o lia e whina ngalo maloto o li i matama i tai fo mai. Ia whaamangalo se upol misa. I lea o nganga tātou mili tino. Ai o loo le lei tātou wā e le o whale tono. Peo na iei upol tusi. Lea o ngā le whai mai le li ie. A e te lauso. Lea o ngā. Ai o tau tino le lei tai ao le minsta. O masani upu. Masani tala. O ma o sio whawhia le tino. I upu matala o le mea nei o le polkiki. Ai tau silsila lava. E sia tana. Ia, lea le whiongai le presidene, mamalu i asosi. Ai maise le mamalu le nei asosi. Ia wha mangalo se upo le tau mista.
Ana wa o sisi mi stau te le sau. Sau fesilia ya tai mali. O mata ita foma. O tai mali walasi o e masan. Pa pioe. Ia ale ngangol ne yaso. Au mai le ngangol le tua. Au mai le ngangol le tua tātou te faso ai. Ia e mai se le maftanga matangofie. I le alia i o mta o pue tusa o te tongi o Vatemio Fomai. Na whailo manino e le fionga le minista e le o ite se Fomai. O ana saunoanga fo i sa whai e te tonu o le fono le parlemene. O ana saunoanga whaata maa. A wā o le whaalangi le alamatanga ruenga i ati e te mi umalato te mafutai. O le sao fo i o le matanga ruenga. E mawalunga i lona taofi le atua toa ma le leo le au unanga e ofo i natu le soifua maloloina. Mō tangata lau tele o lea tunuu, ina ia wha wopea ma le mo tusia. Na wha ai loe le fionga le minista ia wālasi, o le fuafuanga o loo whaia i le teimile nei, wa lewa o na pasia i le tolu i le whātau sanga taluai. O le tula fono i le lua afesa fulma le ono, na talia i nai ngā ruenga le au nanga wha soifua maloloina. E pe ona tu ese ai ma le matanga ruenga, ma o le nawa i tau, sa tu sa loto i o Vatemio Fomai ma le au whinga wenga. Peita ino watoi pasia le tolu le whātau sanga ua mawai, le tūla fono mo le toi tu whātasia o le au nanga malimtanga wenga, e lalo o le whaamal malunga le pūlenga e tasi, o i nā fua i ona ngā lulue le ofisa o le komisio ngā wenga le malopo le PSC, e whāta oto le fua whātulanga i no tutongi, ina ia launtasia o mai le au whainga wenga le malo. Na whaai loe le fionga wālasi, wa tele so ala upulenga na whetu na i ele PSC malimtanga wenga, wa whaia e tusa o tutongi ma o Vatemi whaatulanga ina, ma na mōli mawina i le tūla whono lua festival maleono, ni tutongi pito i silio na mawa e mo o Vatemi te tele, sa le whaatulanga ina, na mau e fōma i whaapitoa ma konsale, e le awai umane le to tele o sui o le asosio fōma i ai meisau fōma e ro ngā lulue le mtanga luenga i le fōntanga, wānanga ai le ofisa sili ma le pūlenga, whapea fōi ma le presideno le asosia fōma i manai fōma i sā iai, le fōi na sau noa le presideno le asosia fōma i, watalia le nganga fia ma le whaaftai le whaamaula longa, ia ma le fisota inga, wa maua ma le fionga le minsta, le ana ia sau noa, o sā moa e fofoa la mea lava ana ia mata upo, e fesidi whainga ma sao whainga, e le ngata o whaamatai, ai whapea foi le wāwhea loai. Peitai, sau no le presideno le asosi, o lo whaatati SMO se teimi le tu maulala tō fuafuanga, e whainga ruenga i tau lava o le valu le tai au si o antu le lima le a fiafi, ai le whainga ruenga foi i le whaai unga le vaiaso. O lo o iaina i vaenga la aiti e au pea o na vesila whaai e malipisa si, ma o le foi lo talia le o atu i te tonu le parlemene whaatala noai. Ia tūlanga i pei o na tu ina tuaisa lātu tālo sanga, ina ia whaamali e inai foi, la lātu foi pito la au. O lo iei foi fōma i o le asosi, wa whaamali e ina i lātu e whetu na inga wa whaia nei le PSC, mai o lo tu lava le fionga le presidente o le asosi o fōma i, le avanoa ma le whaitalia e whaia i e fōma i o lo ngā lulue tonu le au o nanga le mtanga ruenga, le wha ai unga ona o i lātu tonu ia, o loa a fia i lalo le mata opu ma fesuia inga le nei. O le ana le wha se tua ngaduai o ia mai le telefon tanga ma whailoa inga e whaia, ona e ui o le presidente o le asosi, ai uia foi o se fō mai tōma o ti. Mai lava le au nanga le wha soi fua maloloina, wa wha lau i loa aloa ia mai e le fionga wālasi, e to ono fo mai fa pito le u fo foi ne au ina mai ngā rurue mo le au nanga tau soi fua malolo i nei le atano. O le nganga mawalunga le malo, ia matuasi i tia le au nanga le soi fua malolo ina, e tali atua i le mamalu lau telo le atano. O whai loe le fionga minista e le o toe mamao e tau nuu le fuafuanga tāua, ma e whau mai i ne wha nau te inga i le ngate e fso swani mo le au nanga, a ia o atiri e fo ia tātou fo mai sa moa, a wānisi to mai wha abitoa mo le wha le ia atiri o le tutua. O intia masaina, lea o le a fuafua e awina mai ei nei fo mai wha abitoa e to ono, ma ua mai e fo ina sai nia le malienga masaina, e tusa o le fuafuanga tāua tele.
E le teimi nei ua tautino le minista e le o lava fōmai e whaia le o unanga i te tōno le atunuu. Ma o le tele o nei fōmai o loi Samoa nei, e le o teiteo na lava lo lātu teimi e whesa ngā i e maia ngā ruenga tūpito, o lo whitaia i pēr mai lātou i lea teimi ma lea teimi, ma ua mo mia i pēr le iai o nisi fōmai wha apitoa mai i whafo, e whesoswani mō lea ngā ruenga tāua tele. E le fōle to ai titi o fōmai lea tunu e pē o na sau noa vālasi, ai o le vaai mamao le malo ia sā i dia awala tāla whengai, e fofo ma wha i titi ailu i tau o lo whesa ngai male matanga ruenga i asu taitasi. O le ngā lulu e pēo le matanga ruenga so i fua malo loina male pisa si, male matanga ruenga o tupe, e whātu langa ile mawhaile o na ngā lulu e mā o onga pēr fōmai, ma tausi so i fua o lo o ile matanga ruenga, mo le whaalau te lenga leo lo lātou sila fia o wāle whaalili a tili o le au o nanga. Whai lo fo i le fionga le minista, o le tasi lo vanga tā ua o le awina mai o fōmai whaapito nei mai whafo, e pu e mai e o tātou fōmai o lo lea tunu lo lātou tu mai maanga waa, e whao popo ai nisi mea lo whafo mo i lātou. O le moni mau o le fionga le minista, o le to tele o nei fōmai ma tausi soi fua o lo ngā ruru e pēle matanga ruenga, o lo mana o mia fo i lātou le toe whaalau te lino lo lātou sila fia, a wā le tautua whaafo mai, ma tausi mai pasi, e au nai i lea te noo. E le fontanga whaltausanga a le asosia le lakapiliki le vaiason te nei, e toe sila i le toe filifilia leo sana laulaua fono fau, la tau te tau aveina tō whinga o le komiti whaatonu a le asosi. O le mai o le fontanga, ua tō fia i le whionga ia fiu Bonifacio Vasa, e a Vem President fau mo le lakapiliki a Samoa, e suitu langa i le whionga tanga loa whaafawina sua, wa si lia mal se fulu tausanga o se eile na fō whaaprestenio le sosi. O le whionga tanga loa na whaalau i loa na whaamāwainga ina ua mai ali po le larolangi o le lakapiliki, i le tausanga na se imawhai atu nei. Pei tae na whaai loa tanga loa, o le lumanai o le na tautua mo le lakapiliki e wha pēr mo le se lau pasene, e langolango sua ia fiu malana komiti, e na ia mauti noa e tu mau pele ati na engo le lakapiliki te tono le atu no. Whai loa fo i tanga loa, o le sunga fiu ua lewa na loto ia i le lakapiliki. Sa avea fo i makapiteni o le toa sa moe ta longa le Pasifika i lua afe malifitu. O se tasi o lo ia pūlea nisi o le kalapuliki le atu no. Ma e le tau wha amtalaina lo na sao ta wele ati na engo le nita alonga i o tātou lau whanua. Na momoli fo i lana whaaftai ma lana whaamalo i le atu no. A toa fo i lātou na langarongo ina lo na tula i mai. A o tau mawhai e sa ili awala e manui a ele awale atu no. O le whionga i ato i lono tupai, wa vene masui presidente o le lakapiliki a Samoa, ma isi tō whinga na whilifilia i lea fon tanga. E tolu kompani le watu i nātu i ele malo mo le tapena ingo le tauwanga o le lan leo Samoa, taru mali tausanga e lua afese fulmal whaa. Whai loa le whionga le minister al pūlengo tangata tā whao mai mō mai i ato e susulu Cedric Pose Schuster, o le vaenga le ni o le tāpenanga o tauwanga tausala i lea tausanga ma le tausanga o tuanai, sa tapena lava le pūlengo tangata tā whao mai mō mai le STA, pei tai o le watu i nātu i kampani tū maoti, mai o se tū le leipe o na iesau noa, mō le a ngā i atu le lumanai, o le a tau lai tutoa i lātu le wha atinonga o le wha moe tā ua le mālo. Wa mai atu tausanga sa na whai le mana i event mal tāpe nango le ni wha moe, na toi sa ilia isi company e wha wa wina. Peitai o le watu i nātu le ono mea production, o le tolu e leo company me le lua fese fulmal wha, o le ao lātou wha wa wina, ma e le fōfo i le company i tūlanga wha pēr. Sau noto e susulu, o le lua fese fulmal wha na wha matua to e le company e le say events, so ai male mānai event, lātou te tāpene ina le wha moe le nei, au le foi wuto e luilo ma tula i mele ono mea production, lātou te wha wa wina. O le ono mea production, wala ui loa len tau tua i wha moe nga wha pe nei, e au fie le fausia, ma le tu wha atasia, o mamanu, o wha vae manu malo ai, e pei o le tau vanga le la le tau titi to ke lau, la le leia sa moni usila,
la le leo niue ma Australia, o le mistiare le atukuki le la le leo Samoa ma le Pasifika. O tala fo ia mo le amatanga o le neiva yaso mo le wio le tātou tunu, fasoi foia. Fa ko mawa ia fa la via ma ko nge. E va ko kele mo nga fa la ngale fa nge ala ma ko ngo fong bai o. Yoi, o le mga ko ngia ku fa la ve o. Le ai o le winga fa makalanga. Aso ka ko kala ngoi. Oi o i tai fa un me fa pena. Ko la iki. Makauria fo ia. Ai po fo e alo lo pe e o kai fa pe ko o ka wai. Le po se nga ngala. La tu la ngala pe ke lo ngaku. O ke le mara me pusi e ngai ma pusi la ia ma ko wa pusi o ke sa ngi o le fa fa ai. Ai o e fa fe fe la ngai lo mai pusi la fa fa e fa la ve la fa o. Ya ma ko ri foi ma ko a tangi de be. Oi o pusi ka ngi si foi e. Pusi yoi pusi ba o ma nga a tangi de be ngai nga fa mai lo ko ngo ko ku lia ku yo nga fa pe ya le li pe o sai me ku ku o le ready ma ko ai ko se fa la foi le ai tu la ngala kala ngo ko fa fe fe la na o ka ngi el pusi foi le wa la wai lo la ele me la ku pu o a le ko ke le lo ku ngai a sa o le a ka ngi la le kama le pusi foi ngale ko inga foi o ke le wa baru ka sanga ya ma ka ngi le fa te Kali mai la ele pusi kama pusi fole le pusi fole la fa la me o kupu fa ma kama pusi mami sa la kali meron kama ya ele ma uang kili fa fe tu la nga fole le le voi lo tai fau le nga fo le wa batu pe la lo sol masinga le ai pe o fesili aku ya ke oi ola esa nga fesili mai ke ai pe o fesili aku ya ke so mai fa ka ola sa wi lo e no le povi fo le awa ole wo sa wo ke le povi ya e fia o povi au mang palangi la ngai kwa o ke le fa nga no nga se ofiso fa ko anga fa mo ai ni awa au pala ni ola ya ki nga e lo wai nga fa to anga la e o me la fmo la fmo yo e oi ye se vai mai pe la e kuli le o le fa pe la e lo ale mo fa ko ko inga vai le mo le fa ka ko su ngi le fa e yo ko ro mama wa le a kuli la ya lo la ko le mo mo takat ya takat ko sa wa ole kasi ni ka pepe no bola la engi boy fa mai tak ku sa la fa mai na me wa fa ye fo ka ngaka ale o ko almela ya no ma fa ya so ye yo e le tangi al tai fa le fa mer ko inga vai ai sa nganga la ngoi ka wa ai se fa wa mai au mo ngai ora ke wa ko so pa de kai fa wa re mo mai no bu ale lu ama kumbo ma le pa wa la ngale fa ngal ko mo de fa ye yo e tak ola la so si le fie ai pila de ko ngakula ola le tangi al tai fa le ole mai le ke dang ngai ngo sau mai o ma ko au sau o kau ye ola mo le ka o ko ngala le mo kia ma ka ro fa pengen pa ko fo ngi ma makan kalianga ya ai fa mai le kam calma singa ku so lai bala ma singa ko ki ako po wa lo le tai fa ngi nga nga ya que masalo kai do que no nga ya que o ko di mole mole fa ku ma ka fa que popula mai ya le o la nga kama ku sa fole le lai o fole ai po nga do nga le nga wo fe ya ro la ko dunga nga o ro nga kama fa mai lo fa pere ko i ngol mukia va fe fam wale wa sa ne ai fo le fa wale va na fa fo le wa le wale va na so ko e mala lua wale wa mala lua ka fo la ngalua ya
E fai mo mela ka vea. Vea, i leu. Ale va peola ke le mai au vea la oke. A ferma so fa ngo vole la wa sa u ko le. Le wa ka mo va peola sa wa vole ma. La ka ni so fa ngo vole la wa ma fa la nga venga ai. La ki ia popo fa fie o kalo. Ko ke mai markanga. Ko ke mai markanga. E pawale tange o te lol kanga sul fango fore le manga ko sui le si vau. O ye ko sui aku le. Ko sui aku le si walu le po ngo ai. E ka te falo ko ana fa pen. Puso ala ta mai ata ita. Sui ya o ko fi ai ala kanga ka ke lo. Ele o ika ya ka ika. Ai ko fi sui. Ala kanga ko so fango. Ai foi le si. Ai kanga la kanga so fango ma farave. Ai or kanga so fango i asola o nge wa ko se ma ko so fango pe a. Ia. A so fango o maranga ma fa fa ma la te foi le fongi le su. Ia ma fa le venga le sa. Ke ala fa. Pe ma fa kua. Ah. Ma ki ale woli le langi fongi fa. Kusa leva la ufanga. E aí? Ei kusa leva la usi sol fango mai fa ka kolo. Yo, pero tu langa na a. Yo e. Ya ela to no e mala fa. Ya ela kan. O sola sa pe ya ka nga mai me ola. Wa o sola sa leng fa sa ke le fa pepe mere wa nga ya. Ai akangira so fango. Au pa ko va ya nga ka to. La bolilla le PC de ella. La bolilla tu mai. O yo la va a fai so fango ya. Awa no na sua paua vai no
Ai whawhiawhianga sui whiwhiro nei taimi o le auli ina ua tula meni tātou taimi toi lua sifultoni minuti na tāle o le lua tāle lua ia o na tātou whaamawai fo i lea mōle nei aso ia me mōle atule nganga whaftai tele le pa ia le malu le tātou tino i tātou fo i mafuta mai lungo tātou walata nei taimi o le auli ia au whangaso le fo i mwhenga i fo i le toa tele i whiau mga luenga ia o le tula tolu fo i ia manava fo i lea o le vaenga le sifi au ia atu le vaenga sifi po ia mata le tolu melea ia e manatu na ua lava foi se malo longa o tona sa ta pena foi ana ta pena foi wa foi nga luenga le fia na nei ia ai me se foi ia ila to foi o lo fa o pe nga luenga ia mo nei taimi o le oli malulu ia e foi manatu lo ma fana foi la e ona yo tatu matua ia me se foi nei tua a mai matua lo malanga mai sa mo ia lo ftau la tu no mai ia wa foi tatu nei foi tau le nei atu e taimi o le tau malulu. Ia mafuta mai pei whawhiawhianga nei taimi o whawhiawhianga sui whilo e fonga lau mua sui whilo i atu ia wala fo ia le whaafonga ia mese fo ia le mai mo mai le tātou atu no nei taimi o le tātou tau tua i lunga le Facebook mo le YouTube ale si ufonga le lau mua i Wellington e. Home.
Se ufonga o Maria le sunga ia polu pale taonga ia ole ni foloa ia ole ngol pese alu oe alu au sili fo ile na o le lavala fo tupelu tama o nai fa fia ngala fo e fa no file mo nei taimi o le auli ia a o fia ngai fo ia le totele nga luenga ia ele ngata ile tapo inga nai matu e tono mo to malawa mai se fo ile fa ngalina fo nai matu o fa longo mai tono mo tanga sengase ia mama o tanga tamatua e sa o Natalie alu oe alu au e sili fo ile na wa o le lavala fo tupe ilo tama vai te no fa em fa fetau i o por pese ia fa pe we fia usua pese na ia na le sa fa i o ta fa ia usu ia pe we le lava pura ia vai isi tanga fa pena sole e foi le te fa tu isi o fe sta malo o fe isi si fine fa mai si o le lava fo ia tiro ia vai ta la fa ia na tau fa mai tu tatu tau tu ne aso le to e se fulu ma le tasi minute o Natalia o le tu la lua tare lua tatu fa ma vai ro le mo ne ia fiafi ma ne fo ia uli le tau tu si fonga la mo i lungo le Facebook ma le YouTube ia nei taimi o le aso ma lola fo le mafuta mai ia ma lo fo le ngalue ia inga luenga o nei aso ia fa o mai pe ia le mai mo mai ia tatu fa fianga ia moli atu o pese ar malulu pese ai ngal malulu pati foi utu moa, mano la male eva mai, o kira. O pese al marulua. Sisila mai le langi. Nale, sisila mai le langi. So fue más fácil de ali. Yeah.
se o ta fea ua peia se o ta fea Se a tātou pesea. Te wha marurua tu fo i pia wha pia fo lele ua momomolo unoto ia i upo tātou pese o nei. Ia ole whai ngā nāre a se mafua rātou. E whisui ia i langona, mamanatu. Ia tau fui ana whisui ia i tātou pese. Ia lena umanei atu alisi pese lena pese mai ia pale taonga. Ole alu au. Ia ua siri aile na, ia ale fu e sau lisi pese e fau lea, lisi pese lea. Ia, o lea fai mai, ua pe ia o se o ta fea. Se vai fau inga ina e tangata upu. Ia talo sia ele o oe o se o ta fea ele taimini nei. Talo sia e tere i ta fea ele taimini nei. Ia, talo sia o lo tu mau pea, o loo mausa li pea le lua maftanga. Talo sia. O le upu talo sia. Ia, o le au te whai atu ai. Talo sia o loo mawaa. Ia mausa li le maftanga. Ai awha pea wa amata o na alu oe le mea lea o le ota ta whea. Ia, o na o tātou sira fia mo le mea o le ota ta whea le sami. E le toi maua mai. Ia oe. O le alua tunga le nai le toi. Malo la vale ema manitato tinu malo petelo sole malo pira sole malo ya tarsia na fo ye mo fo ye fia ya awa fo ile fanga ye fo ya ngalu nga mtiu te o tato tinu penina tautua fa tai tele la vale mafuta mai ya Malaysia ta fea le ona tali pele pesamino ya malo ya pa fo utu mo ya manelo lone tinu o mafuta mai nei taimo tato tautua se wa tafia eva ya pangalia ia wa mai al tātou tau tua le nei aso. E momori atu le nganga whaafetai tele le pa ia ma le mamano le tātou tunu. Lunga o tātou pinga ta whailangi, le Facebook, ma le YouTube. Ia, le tātou maaftanga fo le nei aso. Ia ene manatu, ia sa wha amuli e ina fo i lau mai moa. Ia e le nei aso e ala le tātou tau tua. Ia e le asa lava se whaiva ma se mau. Ma tau te wha maluru atu sa moa a ua sala ngangana, ia sala ia vala. Po la le upo le atunu. Ia manuia lava fuafuanga o tutoe o nei aso. Tātou toi whenua e fo i tae ao le tai masani. Ia on tātou eva fo i lea le tūlai fitu. Ia le tai meo le whaingalotu. Ma le ata le tae ao. Ia ma polkalai me le sifonga le mo le aso a tae ao. Ia ma le taimi. A lofa tere mo le tātou o tinu. Wha manuia le atua i fuafuanga mga luenga o tutoe. Ma ia manuia fo ia langa ia tu le fiafia na nei. Ia wa fo i la tō le a sauni atua. Ia tāpenanga. Ia o le latou sifi po na nei le amata le tolu. Te tolu na ua tāpena fo inisi a ngai atu ngā luenga le sifi po. Manuia ngā luenga la whenga i mautou. Ia e whamaloa te fo ia ati oe nā la e mānawa le nei aso. Tātou toi whairo e tae au. Ia i le tautua le sifonga le lau mua. Mai Wellington e lau na ofisa whaasara lau. Lima se fulmaritasi man Kevin Avenue i Porirua. I le aso a tae au le tūlai fitu. Amal nei taimi. Ma di fonga le lau mua. Mātou te whaatua wha. Ia ma whaasoi fuhatu. Ia le mamalo le tātou atunuu. Ia mo le nei aso ai fa soi foi ia.